Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fa na witi o tui pui le covid is fluiva mo la tau is fluon tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele e taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia a lato tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Whawha, East Street, Papakura, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafunga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ile nei tare o
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Fai oe mo utalita o lo mamalu fo'i ma le whae aina lo ulu na o wala au le i lo leo whaafafonga mai fo'i o ia i hantea o mai lo na maunga pa ia na o ta oto la wā o ma o moe na o wala a wā lango ina mai le i hantea o te le fefe i le mano tangata o e si o mai i hantea o lo i le i le whaarotanga o lo lunga o tangata lau manuia. O mātou wala usu ma le loto fia nei tai ao no mātou atua se i mua lava. O na mātou pese malanga ina o vi inga nei tai ao o te tau mona mea lea a wa o tele fo i tale manu ai titi mala. Wa e alofa ma mai le nei aso fau mo tangata. O mātou fale ma le loto fia yo lotoa ele ngata na mātou vi i ma whaaftai ia te oe au a mātou wifo fo i ma whaape atu e pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese, o le atua matautia, o le atua mamana, o le atua e mamalu, o le atua ifo uma i ai o mea na e whaia, o le atua e malia i manao i mere lei umalava, o le atua e soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau. O e lava o le alefa ma le o meka o le amatanga ma le ngataanga o le mua ma le muli o le atua e la e le vi ingo malu le atua e pulpulu le matanga o fi. Tama, whaaftai tere lava i lau mea lofa. O le ola faua mahatua maua re nei tae ao lau pune lea. Whaaftai wa e whaapopo nea sa fau. Whaituina o aso na sui fuala tino ma le mahatua wala. Mahatua au lia fore nea so lua wa iwa ia yaso le toe masina le nei tu sanga. Ia vi ia lava oelo mātua tua whaamalo pule whawhatai alofa. Mātou savalinga na nea sa faulo mātua tua e le mai loe mātou polare me tupu le situ la o lumana iatu. Ai a mātou tele tono lo whalau whaatasi mātou ma oelo mātua tua na mātou mauti no foilea o la ulu masau. Me ua mātou te whaiere ne yaso. Ia tu nātu o ao tautei mai le whalaunga o whainei. Madu ia whaiva le awhengai ma le tino. Le nei aso fau e a mai, whamudia fo i nei whanau au iai, i a onga whai o nei fo i tausanga, leo leo pui nei a mātou whanau le paolo lo walofa. Whamudia fo i whai a onga umalawa a limta mai tai whai a onga lo ngafa malau au ina nei a mātou whanau. E mana tua pēr sa mōre atinu pere le mātou te talo, iai le manuia o oelo mātou tua le tua e whaavai e sa moa, manuia te itai o le atinu, manuia nei o mātou te ngata uma i sa moa, whapena le lala man pāpā awai so se vai ngore nei lalo langi.
mātou talo, le tu mal mo panga mo le tapo inga nei mātou mātua tu asin sino le tunu I malo mau te malawa nei aso, te tō ruina lātou le māwhana whana lo walofa, ma wai pēla lātou se fua laure le tino sili lava ele anganga. O me umala whana mātou whaia nei aso fōu e mailo mātua tua, mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oi atu mau pēla mātou whātawaa. Ia, tamā, whaamaria mai, e le tautua Radio Samoa nei aso atoa ua mātou wole, ma mātou wala au I nei mea malawa, e ala swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ri mana mātou whaala. Amen.
Ia malolosi ole ingo le tua langina lo pesere karesia katoliko mai leone America Samoa le tautua moa le Samoas for lima eva tolu amo tatono le July ono. In this update, Fire and Emergency believes the latest Tongariro National Park blaze was not lit intentionally. Crews will be utilising fixed-wing aircraft, helicopters and fire trucks to tackle the wildfire, which started yesterday and is 50% contained. It's burned more than 300 hectares, prompting the closure of State Highway 47 between highways 46 and 48. Whakapapa village residents are being told to prepare for possible evacuation. Ruapehu Mayor Weston Curtin says it's been a tough time for locals. It's just alarming to hear and see another fire set up within a month's time. So who knows what's going to happen in the summer months. Today's the day for a major shake-up to the wide-reaching Resource Management Act. Prime Minister Chris Luxon's confirmed the big announcement is expected to eliminate the need for 46% of consents and comes alongside major regional council reform. Legislation's expected to be introduced this year, passed next year and be implemented by 2027. Luxon says the RMA has held us back for 30 years. We're going to radically simplify it because it needs to be radically simplified. It's got out of hand. A political commentator says the latest One News Varian poll shows voters are responding positively to new policy. National is on 36%, up 2, while ACT is also up 2 to 10% and New Zealand First steady on 9. In the left bloc, Labour was up 3 to 35, but the Greens dropped 4 to 7 and Te Pāti Māori fell 2 points to 1%. NZ Herald political columnist Matthew Hooton says Labour and National are being rewarded for bold ideas. He says voters seem to feel like the country's issues are being taken seriously. A tsunami warning has been issued for Japan and parts of the northwest Pacific following a magnitude 7.6 quake. The quake has struck 70 kilometres off Japan's east coast at a depth of 53 kilometres. That's news. In sport, the NRL has proposed 2-year bans for 3 members of Tonga's medical staff, raising alleged concerns over the handling of Ali Katoa's multiple head knocks. Canterbury seamer Michael Ray is willing to do what's required in a potential Black Caps debut. The 30-year-old's in the squad for the first time ahead of the second test against the West Indies in Wellington starting tomorrow, with Matt Henry, Nathan Smith and Mitch Santner ruled out for the series. Ray, who's taken over 200 first-class wickets, believes he's adaptable with pace, bounce or keeping the runs tight. Mohamed Salah's been left out of Liverpool's travelling squad to face Inter Milan in the European Champions League tomorrow morning, days after saying he felt like he was being thrown under the bus by the team. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O te whatalofa ma whaawheloa e whaatulima fo i lava tele lava ma le minga o te tauwai Samoa na turu pele e le pa ia ma le malolo whaafunganga nei tai au sengi malo lava i le sui fua manuia whamalo fo i le atinu ia le whalau. Mo me umal nei tai au fo o tātu awe vi inga ma le whaaftai ro tātu ma tai le langi o le tātu whaamua le ma le tātu whaasangi. Wa lofa mai lo tātu tua ma whaapopo mai nei aso o le tātu wola le aso le neu whai le tua. Ia tātou te ori ma tātou fia. Iai pa le tia leanga le lei o le tātou ma tai siri le langi. Ia o ma whai fo na mori mai lo tau si fua pa le mātou malosi. Wa tātou siri whai e manua le o mala nei tai au. Tātou fo tua mai le tātou maftanga e le tai au o na nafi. Ia alofa mai le tātou tua. Te tai tātou wholau o nei aso ma tātou wholau le lalo na alofa o tātou. Iai le nei fo i aso lua. Wa iwa iai aso te sema o tātou wholau o le lua fe lua se fulu. Ma le lima usi mai la whaafonga. Pora klabe manuel tai au Radio Samoa Svalima. E matolu a mo le ngal malmana ta so ba luaf so san mai sini on tato Facebook ma YouTube or Samoa Sierra tasi pa te ma le fionga sta el gelo sio ma to ona nei tavai meni to no lo tu po mo lo tu maru se pa fo le tu laiva e le tai nei ma lo se fo ma lo so le tai ngal mal ya langi mama fo i lo sisunga le o tavai vi e le tu le nei so fo fa pena fo fatalo fati ya Samoa la tunu pele o so wa po mar ka sanga la ko ya ni va fo iso le sa le pa tele limo tele tu la ono ya la mai mo la fa fonga mai sa mo le tai ole luitau ole aso.
tau mō le aso. Le atua ua liu tino tangata e ala I a Yesu. God became human in Jesus Christ. E vangali a Ioane, lona mata upu mua mua, a o lona foi upu mua mua. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua foi le upu. Le atua ua liu tino tangata. E ala ia Yesu. God became human in Jesus Christ. O le tala lea o le kerisi masi. E tusa matusi tusinga a Ioane. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua foi o le upu. Ua liu tino tangata lea upu. E ala ia Yesu. Ua mafuta le tangata angasala ma le atua. Ina ia faaola ina le tangata angasala. Mai le loloto o le angasala. O le aso kerisimas. O le pepe na whanau mai I Petele Ema. O le atua soifua ua liu tino tangata. E ala ia Yesu Keriso. Samoai. O le awala lea le atua. Na a mata mai I le ulua I kirisimasi I Petele Ema. I le fale o manu. Ua afio mai e militino faatasi ma le tangata angasala. Ina ia faaola ina le tangata angasala. Mai le angasala. O le kirisimasi. O le atua ua afio mai. Ua liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. Ina ia ato atoa. Le faamanga loina. Le faaola ina. Ma le faaea ina o le tangata angasala. Le atua ua afio mai. Le atua ua liu tino tangata. Le atua ua au mau faatasi. Ma le tangata angasala. Manuia le sauni atu. Mo le kerisimasi. Tātou te tālo. Le atua mamanae. Ua tu ua lou mamalu. Ua e fio ifo. Ua e liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. Ina ia moni ma ato atoa. Le faamanga loina o I mātou tangata angasala. Mai le angasala. Tātou ia malau fio I le ne yaso. Ia mātou fe au mga aluenga. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu a mātou te tālo atua I nei. Amene. Oh
ona levi le popa ia no was futolu le wata ne le tolai ona le proklame malo le tai radio Samoa Falima eva tolu a mo malo se fo marina to le tai fo ne minuto on kwai fa o fo le tata musika le tai au fa fi fia le tunu fa pena fo fa malo se au ina lo se tutu manga wenga le foi tai au mo le tunu yo alo se foi faiva o le foi aso lo tata o rio toi kwata ile fitu ile tai nei a woni ngalo ya toi fa amaro mai so taimi o le tata proklame a reto o le ola fa nam tata manual tai fa le nganga le foi aso fo te pena mai leso e pasta la fare copa taraba vai pone mena tupula so ibo December today in history on ita ina fitu ile tane mo fa po on phone ngal pro tane pe tar fitu taraba kala pena po fa le fo tane ona so duana to se mo one taraba vai po mai duana wala le fo tane fo Hatalo fa vale tai au fo tai au sing au lele yo lungo tato o wala tele lo mai tau atu ia o le lava fo yo lo to afile mo mai ile nei fo I tai au le ai ma se vai ngong tato o wala ia e ono fa pole nai tato ma fa ana nati nei taimi o le na o lo flow lele kilia lele uma fo ia tato o wala le se vai ngong pisil nei taimi o tai au manu ia tai au ta vale ko full 5 minutes te ai le te lai ono Vai ga mata talo tawra nei foi tai au fo ma le tai au sengi tamaki makoro o kilani no fanga pasa longa radio Samoa Malama mai fafo ole awa mai ma tata mai fo langi le nei bang ona tai au winga fa ma wino tau mo nei so fo la fa so langi le tau awa I nisho taimi lua se fulu ma le valu o le maurunga nai o le vela mo tatou iau kilani nei aso se fulu ono ilona mawalalo tai au pe audio le alangi le fo le tau e le telo vaenga o au kilani tutusa le leia le vela o au kilani nei ma tai au lua se fulu e lona maulunga fa solo na wa pa utimu ni se vaenga o kilani le stofi fa pena foi malas for railing fa solo langi le leila sto na e langi le leila sa langi le leila so fu o na va ya solo mana ya wo le aso fu o va se fo va ya la mai tau mai ya sile ka mai o nge fu tanga to la to le ata mai male poto na tu e le tu ala to te lo ai le awa o le tau ma su le la o le maru lu ma fa fana ma vela ia a o ngau fa mtala ia te o ya la to fa mo bongo tu le mai nei fo tai fo fa ga solo le tala kala me nei tai o la fa tala ba tu na o le tau tiro isi ba ngo silo fa pena fo le tau sa mo mani so ba ngo ke lope le tu tu le sa mo so lima I betoru a mo no se fulu ono le wa nei le tu la e ono tatu wanga tu go ba yaso yo on tar fa na tu no Christmas le foto sanga ba talo ba we ai ngo sa mo se Christmas fia pes pes ngo Christmas mai ne ba eva tala ida fa fia ngo sa mo le tai o le tu ga tu mo ga ngo tai fo mo ni fa vol ne aso pes le mo Sama ufana mai Eta piaba ai Le tupu le ua Yuma Yesu ele pepe ufana mai Yola tanga le ua mai Fa amano alo loto E nai le ti apolo Le pepe ua para mai E ta sauloto Me valo anga a perofeta Ia Maria mai Josefa Inazula imau iketele ima Awawa filifilia Panawa ile mesia Le tupu le tamana balonia Yesu ele pepe wafana mai Meola tanga lea ua amai Fa amano alo loto Si
ena le ti apolo le pepe ua whanau mai e ta sauloto. Tau nuu I le no moana Tala whae ua te ina ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le whaanoanoa Meita I le whale o manu ua amanoa Yesu e le pepe ua whanau mai la tanga lea ua amai Pa amano alo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai e ta sauloto Seia male fia Osana ma aleluia Sauli e saume alofa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Pai samoa e safoia le amanuia Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga lea ua amai Pa amano alo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai e ta sauloto Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga lea ua amai Pa amano alo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai e ta sauloto 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 Christmas or Christmas on the point I fo mile e vai no was full malua le wata ne tula e ono ia o le tatu Christmas wa taula lata mai so pe to lua vai aso mana yaso e lua pe a e wa pe pa u ela sko file Christmas le tu sanga a o ingala ski si masi marolo e la to e marolo ai le marolo e le marolo ai masi ya la koe male aso falaile Boxing Day ya la koe male aso nga e o weekend aso sa e umia fo yari e umia fo yasi si marolo nga le i pe Christmas ya la koe marka so fo o me akasi Alo fola mo ringa le tuno fa ta no fai pa ngal tara kala me o ta to mafuta feno ai lunga e o manga ngalo le e Facebook mari YouTube pro sa mo so se vai ngalo ne fo ke rope good morning alo la fola mo ringa ne fo ta fo o te lo ta fia mo na to o mo le sa o ni fia fai malanga ya mai se a la va ale a e le va ta to ma Samoa fa pe nga fo Australia ana nafi msarpe te ala tita le lua ia so kai manga isia wonga fo yo Australia mai si vanga fa mai sole e pe ia wala ka mai kai mi e kaunga ko ka polo inga i Gold Coast ai ka ko ka ele o ta mesi o le ala ke fiu ko make po le winga o kala o ka mai ia sen mai link o ki no ai
ele ai on me malo si ar mera wa announcement of Qantas. Atono ole e o ati a uni le tau sanga fou. Ia ua iai ia whainga malanga fou la ia ale Qantas lea e whai malanga atu ai anga i atu Aukilani anga i atu Samoa. Ia o leisi foi ia e malanga tu sa o lava foi anga i le Gold Coast o na o le vai taimi le nei. E na ole e New Zealand dava le vaalele lea o lo o latou whai ma o se tūlanga foi o lewa mai tau atu. O leo foi e o lava foi i whainga malanga foi ia pupu i le vao i tātou nei i New Zealand Aukilani ia whapena foi Perth. O lea na a mata i lea so sa lewa mana iaile isi o whainga malanga o lea foi la ua amata ia o na whemala ngai wha vao o malo whapena ia na i wa ala iti e o wa iti ma wa ala popoa nei ale o lea ale Australian Airlines ia o wa ana o lea ua mautinoa ua wha mautinoa mai o lea iai whainga malanga wha o popona ia wa o tātou la mai sila pe a foi a tātou ngaka kako whainga malanga fo ia tu sa o ia pia i le tausanga lua suma lua ina ua lea iai tātou Samoa Airways lea sa iai so o lea foi la sa na o le Air New Zealand na fo ia wa iai sanga ta malanga i Samoa mai Australia e ui mai i nei ia o nga transit lea na toi anga i le Samoa so e taungata ia ai a kongula o le tūle lei o le competition fo ila le o le a mawala ngai pasi si pa u ia o le apa u mai le si airlines ia fisosoni mo tātou o lo o fia malanga o lo tupa va to isi flights for le Qantas o le na mata le so sa left ama vai atu nei i le ba o Kilani i o Perth Australia ele ia se fainga malanga i le foi vaanga pe ona ia ala tala o le tupa va atu fa mo ngona salenta atu nei le na mata o le ia foi fa mo te tala le lounge for le Qantas i le airport o Kilani ele aso sumar fitul masina nei o December so o ia tapena nga umba o fanga umai ale airlines Qantas Airlines mo lato flights for ia mai sa routes for ia au te lord tala fi CDI o flights here o Samoa mo tanto pe ona taua mai le lua fe lo sumar lua ina wale to e fai malanga tato Samoa Airways na le New Zealand na le sai famelanga i kusa ele aulo i company why they must come but le mas company na fai on compete male e New Zealand so ele ti tilola ata tanga ta fai malanga i Samoa pi e le ofi mai ole malanga fo i le Qantas kwa manga ya pe okay lord for 3 times a week e fa tolu le vai aso e le whainga malanga e amata ia uni le aso se fulu male ono but tickets already on sale jalo an nafi le na mo male tala on nafi foi le na amata on lunga e marketi ia tickets mo le whainga malanga after amata na ia uni le tusang fo kwa manga ia so le fa moi moeni so tato mo le fo whai malanga i Samoa o le talfifina na mo tato mo wa le vanga kako whakakari po afea ole ai se company e compete ma le New Zealand se kau ku mai la lo ka ko pase se so hopefully ole mai le Qantas in pase se tango fia mo tato ya le o mon fasit sila ya ma tato ti tilo ia after matala fainga malanga ila so sumaro no uni ole lua fe lua se fulu ma lima which was a vainga le telele mo tato Island Day Care Center i kare state no fai tawana nafi o baba ia tu pay for nga mai nei tamai tina fa amanu alia mai i vaenga le masalo po se me se ona fa nga i nei tonu o vaenga o lo o fa nga tamai ti tonu day care center tonu kare state o products po vaenga fo i kai pe o vaenga i o fasimoli fo i liquid fasimoli wa o laina fai ia le time le time fo le wa manga i wa le tawala so nga fai le water player nei tamaiti so e mafai ala kai pe ala e mafai ona au mai le vaenga le na awa fo i o lai wa saunga le mu so se vaenga lava fa pe ave tu tonua onga o la wa mauti no wa mai ona siaki na le saunga le mu mo tamaiti a onga pizza na ala ona se onga le se o le label le o i lunga o le fangu lea na lai fo ila ona fa onga ina fo ilea i lunga o le fa se e tamaiti e wo fai le lato a ta ilenga ilas pizza iane o se tulanga fo ilea le manuia na tula i mai ua mua i langa i kamaiki onga o le explosive liquid o lea i te tono le fangu o lea o se le label na fa pipi i ai po o le
label fo yo la o tu sia talo si ia toi au ili mai but o le tulanga na lai ona se ma se longa fa ngai nga onga la o se le label so a fa pe se au kilingi ia wa manatua o te tonu a onga ia lava company ese la tau te kilinginga so ele ilo la pe ono blame le cleaners ili se o le label ia pe se lava fo i was se fa ia onga ile label se inga o nei fo i vaenga but e to a lima nei tamaiti o le na ave ambulance fo le ave le fale mai se akile le ia lava nai manu anga ia nai tulanga mula iti fo ia la mal fa ia onga la fo ina afia pa o le me fa taile li ia o nai manu anga ia ai o lai o lo fa sa ina pelo la to wole nei fo tai asa le ele o ta win le poti na mo ta to officer nei le ngo le daycare center ai ele awalo ferry road i Walston sala pole te ole tasia na fila o le sa awo ya toia ambulance po ta vale fa mai ia ona o le tulanga na o iai tarosia le o iai ni alo le atunu o iai tono le vaenga ia mafia i le tulanga o iai wa taulo foi ia ona matua i mate tu e faia o nga ia vaenga o lai fa nga nei tamiti ia pe ona ta ua o label si lungo vaenga ia fa nga ina nei fa na ia msalo po se o le ala le uma foi on tupu le fa la foi le matulanga iai Paulo talfifia le o a faina tele nei fa nau e la vanisin tong fitia la vai o le daycare center ma ia mato e foi la inga se manga ni si na vel fal mai ia fa mo ia mai la to ka no fa tala noi fa nau mala to wa nga telefone tala no po kala me ngamal mana e one e fa ta we Kmart o lo ti lot foi e tele foi ai si va nga le o fa lo mai foi le wole pa ave se foi le ma le fa lo ia ona le fa on fa nga ina mo sa ngone mo ne fa na o ni se me sa e tolu le va nga yo to fa la wi lo mai ina ia tom vai foi le awol to fa nga ina ma o foi fa ta wina ona le lava lo ma salomia o ia ina tulanga no faina le soifua malolo ino tamaiti so mai sela vaenga le Paw Patrol, Frozen and Bluey mo fa fonga mai tato foi ma tuel nei tai au o vaenga yo me ta alo le e felangulang wa i te tono le Kmart ia o le o lo o lapta ia tato ona o le afianga mo tamaiti ia ai mai sela nei vai tau o le wa nga ia tu le fa tau nga me alofa ia o me fo i fa ngofu file mo nei tamaiti but o nei fo i lapta inga u au mai mo tatou e tā hua tele ina ia utangia lele e tatou ma ave i ele wha mamafa ia au ai moni lava ia ai o nei whanau e vave lava fo i o nā whaina ia pe a le utangia e tatou ma mata ala i tu ai ngā lapta inga wha pe so pe a male ia a fuala iei o ngo se lau valus ful whale o whai o whale o loa Kmart fo i o loo sala lau te sono ni usila ia o le ua alu le isi vaenga lea o le wha lau i loa i o loa e le o saunga le mu mo le whaatauina atu ia mai se foi mo tatou ia ile sila fia foi o le atunu o lo whaafonga mai so o le tasio vaenga tau ngan mana te loe le foi le sil fia le atunu le tai o fo le company it's an international company for le e vava ia economy atunu te tasio langi BMI o lo titula tu li poti na release ana na fi foi le ia mo economy New Zealand la to pe for mai ele o tu le ia le malo mo ba ingo economy le foi temi ta titilo post na release ana fi but ile li poti le BMI na mai na fi for the BMI on international economics firm mo se feel let no looks like a yaivaenga ele o ato tona le mo le tamawa ingo New Zealand ale foi mo le mawina e ona yese vaenga e fa amaro sie ona vesina te tai o le coalition government mai tona national e nisho o me o lo titilo wale vango ki kilo mo fai kau nisho li potina o mawa i vanga ne ale pe foringa mai li potil BMI nafi o vanga le ono o ia ne ia tatou foi tona New Zealand atono sa ili linga fu ina amata mai lava le o ngatono le tausanga lua o lua tolu se ia ngai mai le taimile nei o lo o ilo ina pe lava foi ia le fainga malo ma tulanga o lo o iai ia le taita inga foi se tatou atono e mai se lava la ile mai tau atu ile tele o
whaafitau le pei o lea lava o loo lunga la lo ai foi. Ia le fonga va ai tutonu lava. Mana tuala o le coalition ele o tuto o tasi se pāti e taita ia le whainga malo. O le isi lale na o tu o lea o loo wa maita wina foi ele BMI i le taimile nei. Maita watu i pasene foi ie o loo tilo anga iai i vaenga taitasi ia a whaapea o lewa kula i mai New Zealand. Tu sai le lua afe lua sultolu sa iai New Zealand i le se fulu ono pasene o le mawalunga la le na foi sa iai le e se fulu ono vai se lau o lona winga la e sa mawalalo e moni lava o lo mawalalo lava foi i le tūlanga sa iai New Zealand taimile na i le taimile nei ua si itia le se fulu valu tesi ma le tolu o le si itia lale na o le si itia le o si itia le lei ai kusa o le o si ikia le whaale kongu o lo o ua iei tātou so se fulu valu tesi ma le tonu o vai se lau e ui ala le whaape mawalalo pe afua i le se lau but i le si itia o le whai numero o le whaale tonu pe i le sulanga na o le ua au mai i le taimile nei sa iei fwoi nei whaale tonu le taimile leiba o le taimile nei e o lava la i le masalo mia fwoi i e pe on saunu le sunga la wao i le tulanga tau pale mia o lo i le taimile nei fai lava fwoi si whaingita nisi o vaenga o lo o iai lava le FSS a inga i tutonu lava o le coalition me se le vaenga le treaty e pe ona iai fi naunga o lo o wha solo pea ia e mai se o latou policies reform. So o nisi na vaenga o leo o mai tawina i IBM o fai asi ale BMI o fai si whale kongo i o New Zealand taimi. Ia talo sia se i tau ata mai ni ata o tau le leipo o feo le anga i e kako. Ia ua ole nge ia o kako afa mai oi i. Ia o kako oi i. O aku i o. Ia o kako i o. A ole lava o lo o atangia. Ele au su e o lai whale tonu. Ai sale. So nos fole mai le fitu. Tara vai latest poll po feo ile support New Zealand party te tasi da mai ere se fa fi feo tai alfa na Jerome Gray ha he malosi fo Maria kia ora good morning leva fo ia so e tele sila o tele ia luma mau sa o alu o te fao se e mai o se e tana se o se patu ha Sui, olelo, pe alata.
Radio Samoa. Taslima ivatol amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa whawhalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tuatasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou oma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus se fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus se fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Radio Samoa so lima I matola monto se fulu valu I le fitu le to mount na tu le tanto. Por clame a reto o le ola ne foi tai fo ma le lona I bani aso te se mal tara folo le lua pe lua se fulu ma le lima fatala foi ni se pa angal tara clame fa tam fa se mai. Le foi tai fo e le so swinga na fai le va le so so ma le va o november ma le so tolu te sema. E a fe mal fitu te ngata na fsiringia o te ropo o lunga le emaili o text na fsiringia la tau nei. So ai po feo I fina ngalo te ngata New Zealand I tulanga I le whainga malolo I nei ma ia am whapena fo I le tua ngai la tau ma vainga o ma looks like Elo I se singa te le main party se lua National and Labour se mangana I si minor party se lo titi lato kau maulala titi support mo la tau
E pela o leo whainga o palo ta fo ile leo lo ia ile taimi nele ile national lava ia o leo sitia mai a Aperila ile su enga le o se tulanga pitusili la le na lelei o turn out voters fo ia mo le tu lava ia le national leo sitia le 2% so no winga tu ula ile tu outelinga o tolsu 1% le o ia nei la to ai le tilo fo le pa o la fo i tulanga le lei mai o le best fo ila le mo le lei pa ia ile nei fo taimi le o ilunga le 2% o lona winga tolu sulim% ele o tele lava la se senga ile national ma le labor o le vaenga la lo mai tau le act o le fo i wo sitia mai le 2% o le la o se 10% le o ia le time le nei New Zealand first o lo tu mau lava la to ile 1% na fsilinia fo ila le au palo kalea ile vaenga fo i e po ai tonu ai sa ona tula i mai se tulanga pale mia ile tulanga le lei o le la mai tau watu ia o le sunga ya laksa no o ia le time le nei le o luas fu mai tolo lona wingo si tia fo ila na ia palo ka ile lua points o le labor po le sunga ia Chris Hipkins o le o si tia fo ia ia palo ta ile tolu pasene lua se full so e lusu kasi la ia Chris Hipkins ia ai lua se full tolu ia laksa no lo ia ele ia se va va se lo ia ai o le la wa tangia mai ai o lo ia mai senior national minister le sunga Chris Bishop ai wa luka ko le ka vanga o ia yang pasenge le o lua na pasene ile fainga ile sa ile le of nga lo tsanga o ai ka nga le ile kulanga le o le turang palmia e au te Lord Green Party a faisi pa ora te support sa 50% le latest poll na o matu nei sa po tu lua masina te loilo pa o 50% Maori Party ya pa o fo i la to support le lua pasene ya pay on a ma fo le ile ne fo tai au fo which le titolo tu aval palo tane e tu mawana tau beina e le whainga malo no iai the National Act Mali New Zealand First le whainga malo ni sila so it's fully by le fitua mai fa whainga mal 5 stars leisure tatu li pochi manunga la walam tu na tu lelo tatu malo le tai fa nga reto le olam le foi tai fo te pera mai soa pasta la fa le copa malo lava se fo mria le foi tai off Patu saina ise apahela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sapasui oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. After vale lo ia le fala vela tauta vale I le vaenga le Redoubt Road I saute so o lo faila si pisi mai o le vaenga le na fa solo aku ngai Hollyford ai mai se fo ila o le tato wanga ia tu I lunga o le o tato motorways ia wa ngai Redoubt Road ia o lo fida ku malwa ku ngai lunga o tato motorways o vaenga la na o le faisi fa le tonu mal time le nei o tai o lunga o tato State Highway Lewis fulu o lo mai tawatu na o le vaenga la fo ila le industrial area I
o lo faisipisi mai i le taimi le nei o le tae au le anga iatu ai fo i manga iatu i le malai va alele. Lunga o tatou Southern Motorway o leo lo o mai tau watu feololo o le na ua feololo a o lo kilia lava pea i le taimi le nei. Tatou wasiasi atu i le vaenga le se tatou State Highway lua se fulu Mount Leanga i atu i Mount Roscoe lo ua mai tau watu ia o le na ua amata o na tau mamafa le traffic le na o lo o ua iai mo tatou. Lunga o tatou State Highway suma le ono i le taimi le nei ia le fo ua amata o na mai tau watu le vaenga le Western Springs fasolo solo ana i lava lea i leanga i atu le na Point Chev o lea ua pisi le vaenga le na whapena fo i lama i na le vaenga le na i Massey ia o le na fo i ua amata o na pisi tatou. Birkenhead i le taimi le nei o le na ua amata o na si i le pisi le na o lo o ua iai. Lunga o tatou Northern Motorway o lo mai tau watu Wairau Valley na paule na o le vaenga lea o lo o faisipisi mai le taimi le nei whapena Malaysia vaenga le na i Rosedale ia o nei vaenga na o le na ua amata o na pisi af tavale tautua na le saunga le mule taimi o le tae ao ia o amata ina foi vainga malanga i lunga o le awala o tosu tas minuto nta leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa lava le tātou atunuu i le amatanga o le nei whaiaso te whiwhia lava i whawhiloa i eti oe, mai tātou Porkalame o le are to leola. O le tusi sa lamo e Fitzful lima, a le whai upo e fitu e whapea, a o le atua na te whaamasinoina, o ia na te whaamawalaloina le tasi, o ia foi na te whaayaina le tasi. A o le upo mo le aso le nei whapea, o le whaatua tuaina, o le tūlanga pule ao ao o le tua. E atangia i le tuspa ia le tūlanga pule ao ao o le tua. O lona mana tūto tasi, lea e whaia ai lona lava fina ngalo, ia i le lalolangi le nei, tusa lava pele mga o il tangata, e ia le kei meke ai, i le ngā ioi o le tua, e tusa malona lava fina ngalo. So po lea whaila le vevesi o le lalolangi le nei, i mea o lo tutupu whapio na ewa ai news tala o lo tutupu le lalolangi le vau malo ia e mai se fo i tatu atunu le nei teimi mea o lo lu ngala lo o sauni le whainga pālota o le tūlanga o lo o peye fola mai o mea tutupu le o langa ma mea o lo anga i tātou i whainga tā e a whapeke malama lava o e i le tūlanga pule ao le tua e pole ale vevesi o tangata le mautonu tangata e toa lava lo moa o ngā lo malama i le tūlanga leo le tua. Awa i le tusipa ia, e ke vai fo, e tuu mata mangaina, wa uma o na tuu mata mangaina i le tua, mea uma i lalo o lana pule au au. E au fiaila, ma mea le nei, o lona faa tūlanga ina o pūlenga o malolosi uma o le lalolangi. Po le ase malosi se malo alonga malosi ke minga i kaufefe ai le lalolangi. Ai ke wa ai le tala whaasolopito e le ai se malosi e tūlai mai e au noa ma le whaatanga ina e le tua. O le whaataita inga. A whapete wa ai i le history o le lalolangi i le vai taufo i le o Tanielu. I malo te tele na tula mai a maka mai a papelonia. Kelo, ai le itu tu mai isi malo nga muli mai. Nga sila fia umalawa le tua. E loa le miti le na wa aia ne pukanesa i le tusi e Tanielu no na mata upelua. Olo ia le miti na wha matala e Tanielu. O le miti e ne pukanesa. A o kangielu wha matala ina le winga. O le miti la e wha te tau i se tupua te lenga i loa ne pukanesa a o moe. O le tupua e wha o na vaenga. O le vaenga pito i lunga, o le ulu o le tupua whai mai o le auro. Ae sa whamatala ina
o le nuu le whaatusa i le nuu Papelonia ma le pule ne pukanesa i le nā vai tau o le si vaenga o le tupua ngai vai e mai o le whatawhata ma lima o kupua o le vaenga le na o a rio e whai ai a fe mai foi tala ina ufa matala ina le fa kaungu inga le history o le malo le na e ta ua o le malo me taima Persia le si pule anga malosi na so mai ina ua fato i lalo ina le malo le o Papelonia so mai ma le si vai ngol tupua fe mai o le manava le tupua ma o ngā vai le tupua o le apa me mea ai na fatusa fo i le si malo si nganga i mai e ta ua o le malo e lendi e sa i le tamatala vau malo si le ta ua o tama foi leo Alessandra le sili le malo si nga fa ko ilalo inga me time Persia ai e ilalo le piko ilalo le tupu ve mai o vai o tupu o mea a onga kapu vai ma ka mai foi mai o le o mea isi mea o le o mea isi mea ai fa matala ina fo i Daniel o le malo fo il mel nga o le atula mai o le malo mea nga ke fa makia isi malo ia le malo Roma malo si eliana e lo la vena ta ua o le malo u mea ai le unga la o le bitien de prane se vai mai ona va ai le o le ma ua fa i mai le ma ka vale mai tai ai va ku pua nguki li tu pua pa u la tu pua ua ka ape fai mai ua pei o puti le saito ua le lea ila to le matang ua le ai se me tu ai ia malo le tu pua ia o le atala fai mai o le ma angang ka vale mai ua whaatu sai mai o se maa ua taia le kupua malo le kupua ua le angata ina malo le tupua ai ua avea lea maa ua tupu tele ua tumu ai le lalolangi ai ke rola le whamatalaing o le ata le nā o le a le malosi o malo le lalolangi atu lai mai e tu la i lava le malo le atu a le malo le o Keriso ua wha umatia malo uma ai tu maupea le malo Keriso e wha avavau lea la a fai ua whaatuatua ina le tūlanga pule ao le atua na te whaato i lalo inga malo uma le lalolangi e o mai le teimile ngei i a te avoi e whaapena foi o na tātou whaatuatua ina le tūlanga pule ao le atua e ngā ioi e foi le teimile nei le tātou atunu a o tātou sauni whai ngā pālota kākou ke saungi kākou kau make po ai atūlai mai ai le history whaasolo pito le lalolangi e pule ale atua fai mai le whaupunga na iai le Danielu lona matau pelua o ia foi na te tōwhia taitai na te tōwhia tupu na te tuuina foi lalo isi tupu o ia e pule o ia e kuua kanga kailunga o ia e tuua tangata i lalo so ma le upu mo o le aso ngei tātou te talo mo le finangalo le atua ia whai e pea lona finangalo pule au tūtotasi ina ia tutofia le atua ia taitai e tusa malona finangalo i le tātou atunu na tua whawhetaya le whaian maku whainga pāluta o mātu i loa e pule au lau fio e te totofi ia tangata e tusa ma taita inga lau fio i lo mātu atunu whawhetaya Yesu Amen. Ele mafai ona fama talaina
Maria long lotol pese mala pese anointed praise. Le tu mar radio Samoa for lima batolo mola so ivo te semo ani men tupre ne yaso tau sanga wa bye. So sanga sa si Vono Lima ila so na unwa ay faaliay tusono le ZBSC America siya sa tifanga sa faingoina a Charlie Brown Christmas. Ta si Eva Valulua ia ole taimi mo lea na FITTI ele World Boxing Council leo fai o tamilo sanga le taalonga fai pele mai le se fulu lima a ngai ile se fulu lua ole taimi fo ile na tauma fai ai ina ia fa tonuina lau fali e fa ngata ile valu a olo ile valu wa pakaku leisi ia ona taofia lea o le tatou taalonga fai pele. Tau sanga lua fe males fun malfitu fa lawi lo ai i te tonu for your Los Angeles ia le tasi le nei o vaenga o le ata le nei o le Star Wars The Last Jedi i te tonu o Los Angeles. Nisi nao vaenga i mena tuku le nei aso. Tau sanga ua mawai. Hey, hey! In this update, the Ruapehu Mayor says he could be open to a fire ban as the second blaze in a month tears through the area. A blaze which started near Tongariro National Park has burned more than 300 hectares and is 50% contained. State Highway 47 remains closed between highways 46 and 48. Fire and Emergency New Zealand will be using fixed-wing aircraft alongside helicopters and fire trucks to fully contain the blaze. Mayor Weston Curtin says the problem of fires in the region needs to be addressed. Just recognising, climate change and the temperatures rising earlier than normal in the season of summer. So we'll have to discuss that issue about fire bans and the like. Today is the day for a major shake-up to the wide-reaching Resource Management Act. Prime Minister Chris Luxon's confirmed the big announcement is expected to eliminate the need for 46% of consents and comes alongside major regional council reform. Legislation is expected to be introduced this year, passed next year and be implemented by 2027. A political commentator says the latest One News variant poll shows voters are rejecting far-left ideals. Last night's results show the right bloc could form a government with 67 seats. Despite Labour gaining 3 to sit at 35%, losses by the Greens and Te Pāti Māori show the most they could muster is at 58. NZ Herald political columnist Matthew Hooton says it shows strong momentum for the more centre policies. The numbers keep trending like this, both big parties above 30. Then you have to say Chris Hipkins and Christopher Luxon are both safe from their current challenges. The 2026 Golden Globe nominations are out and Leonardo DiCaprio's film One Battle After Another leads the charge. The black comedy thriller tops the film category with 9 nods, including Best Motion Comedy and Best Director. On the television front, The White Lotus dominates with 6 nominations, among them Best Television Drama Series. That's news. In sport, 3 Tongan League officials face 2-year bans after an NRL probe found they handled Ali Katoa's repeat head knocks before and during last month's clash with the Kiwis. Canterbury Grey is on the brink of a Black Caps debut at a ground he holds in high regard. The 30-year-olds join the side in Wellington ahead of the second test against the West Indies starting tomorrow. Ray says the Basin Reserve incredible venue to don the whites for New Zealand. Mohamed Salah's been left out of Liverpool's travelling squad to face Inter Milan in the European Champions League tomorrow morning. It comes after the Egyptian forward told media after his side's 3-3 Premier League draw at Leeds United that he felt like he'd been thrown under the bus as a result of the team's poor form. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Avtavale faisi slow o tātou ilunga le State Highway lua se fulu male lua le vaenga le nai karaka le anga iane lea anga ilunga o le tātou State Highway 1 i Inai Drury o le vaenga nao la tele ia o lo opisi mai i le taimi le nei o le tae au nisi o vaenga o tātou wala te tele Ellerslie on State Highway 1 faisi pisi le taimi le nei o lo maita wata foi Kane Road i Penrose fai lava si mamafa le traffic le na o lo o ua iai mō tātou nga inga ia tu tātou inga Ngai Remuera, fai fo isi pisi
Epsom o le fo ilo mai tau atu o lo pisi le taimi le nei tu mau le pisi le vaenga le na lungo tatu State Highway Sumaleono na matamainga Morningside fa solo anga I lava foi aluange ngai Western Springs fa solo atu anga I Point Chevalier maenga na o le na lava lo tu mau le pisi anga ia tu te Aratu Peninsula fa pena fo no mai tau atu ia le na foi ia ua pisi mai tatou anga ia tu Lacey tu Messi ia ua fa pena no tu mau le pisi lungo tatu State Highway Sumaleono lungo tatu State Highway 1 Northern Motorway lo mai tau atu at taimile nei Takapuna Highway wa mata ona pisi Whiteout Valley tu maule pisi fa pena le anga ia tu I Rosedale o vaenga na lava lo tu maule pisi I le taimile nei o le fo e mai tau atu hauraki ga fo le wa mata ona pisi mai le tatou wala le na I le taimile nei a me se lava I tatou lo anga ia tu I le North Shore tu tono tau langa au tu o le mai tau atu ia o le na lava lo o kilia ngai kilia tatou le taimile nei feo lolo nisi o vaenga o tatou awala sele avta vale ia o le tau sisia lava le saunga le mulunga le awala le famnatul na mo oe I le nei taimile tai au ono minuta se ai le tulai fitu na lova Samoa wa ule nei o kasfuti alu awal suia le ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Malo lava se whamari la tino nei vaenga le tai o fau o le vaenga la tamale nei I le tala o le tau le atantua matamai Samoa e nei foi taimi o le tai awa vai atolo o awa mai malangi le lei foi le tau Samoa nei vaenga le tai o te ale fitu I Samoa winga le tau Samoa le alangi le lei awa o e pa uti muni so vaenga le tino nei foi aso lua tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vela le Samoa e le nei foi aso fau los fulima e lona mawalalo taru tala mai Samoa o le atuinatu mo oe pe atale tu la balu e le taio nei fatalo fatu I pa angal taru klabe Samoa fa pena foi America Samoa ma lo la borse fu manuia e le nei foi taio fau se bal talo tau toro saute fatalo foi pa angal taru klabe so se vangar mo tu saute good morning ma lo la borse fu manuia fa solo na awa langi de leili tau Westport los fu mo ngona mafana fana los fu tolu mo ngona bevela I Wanakala langi de leili tau mo tole so timaru los fu lima mo ngona bevela fa solo na awa langi de leili fu tau mo tole so los fu tasi mo ngona mafana fana Queenstown ola fa solo na langi de leili fu tau mo tole nei fu yaso wa ba yatu Nelson los fu tolu mo lungo le bevela fa solo na awa fu tau langi de leili le telo taimi kai kora langi de leili tau mo tole so Luas fu fal mo ngol bevela le so luas se fulu ma le lual ba lunga ma fan fana I Invercargill langi le fo le tau le na vaenga le motu saute Greymouth langi le tau mo tau luas fu mo ngol ma fan fana Dunedin langi le tau le so luas fu tau mo lunga le bevela karastete good morning malo la borse fu mo wia awa ne le tai fa so langi le aso ato fa si vela tele le mo tau luas fu viva I lona maulunga le sop lang le lei Blenheim lang le lei foi Alexandra le moti matu pi to la brunga le moti matu I Kaitaia luas fuloro maulunga le bevela fa solo ina awa ora tau le nei foi as fo la Wellington malon se fo maria nei foi tai au fo la fa solo awa lang le lei tau mo to le sop angi malo si like titi mar sapidi mai matu ni so time el tai nei luas futasi Ol ma fan fana fa mawina mo Wellington e le so lang le lei fanga nui lang le lei tau ranga lang le lei tau po roto rua lang le lei fo le tau bebe la yo le ea mo tolu su fitu lona maulunga te la banga Palmerston North lang le lei tau los fuluono maulunga le bebela New Plymouth los su farma maulunga le bebela lang le lei tau Napier los fu fitu maulunga le bebela lang le lei fo le tau mo tolu le so Masterton Oka tolu fu tasi Oro vela mo tole som langi le lei tau le nei fo yaso le ben langi le lei los fulima mo le vela le so Hastings tole fu tasi mo le vela langi le lei le tau Gisborne los fu river mo le vela langi le lei fo le tau kirikiri do ma se fo maria langi le lei tau mo tau vela fo yo le air los fu maliva I lona mo lunga tama ke makaura wa kilani no fanga fa salanga Radio Samoa se fu balu el malu le air nei vanga le tau wa yatu Mana ber solo la ne vaenga o le tai au winga na tau le so ole alangi le leile tangwe awa e ni so taimi lo se fulu bal baro mo lunga na yo ele vela mo au kilani ele nei fo ya se fo ta to o ria tai au pe au dia alangi le lei fo le tau ele telo vaenga au kilani vaenga yo tua tu la so tofi awa
o te moni so taimi. Fa pena foi las for raile, fa sono lang de leile sto na ilang de leile sa lang de leile foi las for vai aso lo mana e ato. Fa mabongo manau tuna mai la mai tau nei foi vaenga o le tai o fou le atunu o lalam papa ao ni se vaenga o le nei lalolangi ele te tunu o lo maria mai tau mo tau ele nei foi aso fou o tatu o real tau mo already samos falima e va tolu a mo se funu mala fa lo te nei le tula fitu ya vai mais kako ti mana yo le nei foi aso lo ska ko ki mana yo nei tai ao Toast tamale avocado vai. O ia langa. Ia. O ia langa. Ia. Ana ela voka wa le tasile vaenga fa mai suiele pata o pata le telen fa nga tato. Ia a suila ile voka se si foi tai ao ele fa pe o kai o ma pe fa dua fa ko vai aso o nga suila voka suil pata le voka oka o kwa ba ye kile ya o ya foi a ko me singa fua mo ma ngai foi ma kwa ma ngai ya ia ama foi la le fa punga le ai mai le fo ai wa ma ngai ai sa le ya me singa CCK mo moril kamar kai ai wa lava ma ko koile nga ia lava ma toil na o di tilo i di potia ngal vel manna o tanto il vai taimo le vela telefon to tanto ta fao ma ta fa ole o te loala ole fa manatu ma sania bota to lo ta fa ole mele tele lo ta fa wa nga tu e fo ile vela le ea fa singa au mo singa fo ile ta ele o ile le ta fa nga pa wa le nei e ia vai nga tau no sta ile tato a mesi o fua o te lo o te mia ne tau nam tua e sila fia le leima o sta ia tato vai nga ia morsa nga le mulang le titi lo tu pe to lo edi sitna ka ele o stasio matafang foile ia le sa sa ina mai ngaluenga foi ala tolo nga foi ngaluenga la o ile vaenga le Bethel's Beach i West Auckland o ina le sa ia ile tulanga le tolu la o le mai tau atu ia o le vaenga nga o e ka fafau na o la tu ta fa nga foi le failonga le fa na se fulu valu o tau sanga o le sia la tu ia peta ia ne una ko ia ile ma fo le ia ka ko o kasi ai fai singa au le i o le fale le taimi le pe male afale valu le na longo ia le sosani mo mai se foi ia o ila to o fainga luenga i le vaenga le ia la to foi e nga lulu e pe o e nga lulu safe guards so ile tulanga la ia ku se kupul fala vela wa manava na tangata o all time manava but o la to foi o le public o le sa ia ile vaenga le na la to e vilinga la ia si au fainga luenga le wa manava fa fetai ele ikulia foi le fa pe o le wa mata manava wa fa nga yo ilo ia le nga luenga o le so animal la mia fa fetai la o le lava foi na maua ia o langa ma fai na fa sa o ina o mai to e umi se taimi na tau ma fai e foi ia le so animal mo ina ia tau mawhai se whainga mo i lātou. Ia wai kakawale mau mai. E lai kiki kele le potu fo ile e lai tete ale potu mo ngā luenga la vea i whaapea. Ia a le sau e kua kolu. Lona uhinga. E whai o le siaki o le e fua le fiva. Fua fo ile maa losi o le maa lulu. O iai. O te tonu o potu nei whaataunu ina i tūlanga ia. E iai fo i o lātou tūlanga i mawhai o na mua lama fo i na whaatino ina. Ia o le o whaina le sosan mua paula le tūlanga whaaftaia. Whaaftai fo i nei tangata whainga luenga. Ia wai ese lal vaenga lenga o lunga le sami. Ese le isi vaenga o lea na whaatali i le mtawhanga i lunga le ongi. I le kau ngu mai le vaenga lea. Ia whaafetaia ngā luenga le lei. A i lātou uma fo i lo ngā lulua i tato mtawhanga ese ese. So o te lo le whaamanatu mo tātou a le wo maliteime le whela. Te le fo ina ia inga o whalaputonga e kalesia e o tawhanga fwere le matawhanga ia o a eva ma enjoy le taimi fwere le ma ia awane ngalo saunga le mua tato aua tonu o vaenga lai loa saunga le mua o fwere kia so onga malo fwere e aru o le mea lai kua ko fua e fwere pisi ange ma le au whainga luenga la kou ia kau so mai oe wa e malemo ai alis fwere ngalenga o ngā ingu awo o ngā whai mai se i alu e whaamalu mai o ia siri pe aka ofi aua le halu malo lo fale ia e a le lei o whanolongo atu li potiana mai nei e tāru telefone ngā pelatani e fwoi le o lātou ia sa whale tonu le lātou au nanga le te mile na vel tamatonga lea e li e sa katoa e fōringa mai e lua tau sanga leo la whaasalai e pea e fōringa mai lau titiro le fō mai
o le assistant doctor ma le trainer o la tau ia tolu lau titi lo atu leo lo afia ilvaenga le le ona la tau faia le assessment ma le fai unga te tau ona il tamale le taimi o talonga tonga ma le kiwi o le ala le amakua i o le whaasalanga e makau kia pe lua tau sanga le whaasalai ia ona o le afianga o le tama walo titi lo atu o le season atoa lua whelu ono e le whainko kalu o afianga tau sia e whaile le sona o ngā fwoi le ia ave le afo i le mea te tau mo na mea le lei o tamata alo le anga a le lei ona pela le mele tupu li tamalea Eliesa katoa i le taltonunga le lei ona fai e le fomai le lei ona fai e bai el fomai ma le fai unga na fai ma le assistant fomai fo lanto and even the trainer o la to ia to lo titi lo to o la o ile le vainga na lua tau sanga e fasala ia manga ia fo fa manatu mo tatu mai me se fo ila to lo nga lu ile fo inga luenga fa fo mai ia fa ma fala fo ia mauti no ai fai male mai ai ale leile nga luenga le nga le tatu te nga lu le soifua ma le holo tangata ia e pe o le fa ma fala na mo tatu pitola au pe fa pe o nga luenga fa fo mai ia ai mo la ko lo tai au ta alo ia un sai fa fia fa ka alo ngai kama ai se ku mo se fa yo la ko kong fikinga ia mau kingo o la le mo sa ngale mo ia mo ta alo ia wala baba ila ile afianga le wene consequences o melo tupu nei ia la to ile ona faile fa ungal terminal vele tama ia wa te lona na afiele ia matainal ta longa fa lua na afia ala on le ta longa ala fa ka alo o la le mo tupu ia o ko ki fa laki ole manuel ta tonga na fai fole ia o bon ko malo lo alto sanga to season ato lua fe no suma leono which le mor kalapu la na kalapu le storm o fo o kalapu o lo taimi o na season e fa moi umai la ko kamaka alo ia fole ia le tele la le faina o no le na faina ta mal taimi ta no ia tu langa na ia sole o ko maka i le replay o ka lo ngai fa ngai Cape Town kai ko fikule ngomba kungai se le mea le ole aule a kenge Australia se o ke fai aku e ma lolo se o ke fai aku ai fai inga fe kagi ma ko ai le ku sala kai me malo ai mar congratulations Australia ma nei wala wa malo mai New Zealand o Dubai malo mai Australia il vai ngota mai tai ai e foringa mai o la tilo te lo ya e ngal mal fa fonga na tilo la tilo il taba sangale tai to fitu wale o ko ye ma se ba ngo se awe ko fa kamalai awa fo wa swing fo le we nei le we awia na ole e fia pula al vai ngoli e tot e lua pula al vai nga atamata e foringa mai nga awala piko ilunga au le leia o au nga o fili foi le monta masanga ia la IRB7 le fanga solo nei a pe wa manga ia foi le maka o le koi au foi e pe o le ka kiriki le sba e ka pa foi o ki ma le bela o le ka malanga ke ka ngi ka alori pa koi foi wa ele ngator kai ko fiku ia au ka polo la ko o ke faku ia ka alonge fa mo season le fange le afo il tournament le fai i Australia ia am salpol ba sole ki lo ko la ka mai o America so ia e mo ka ki foi ia ka malanga ni tangata ia malo o ba ngana ia foi le ia o sal ke lo ki le fanga sol nge ve kai mia ia asa se o le hanga ki ve kai mo le ko ingi alo sa boy i au ia a New Zealand ma ia nga ka vai kai mas mo o Taylor o ia e pa marka pa ia nga ka sa mo le nga ka ila ka alo New Zealand ia o retire voice cup o le ko inga ko sa mo o ki a au ka ki le fo ia ka au ki le ia e fa la ki ja mo se o ka le polo ki pala ki pe mo se i vai mo ku pe nga ki o le te tenga o le faalar ki o le faalar ki palang ya ma ya foi sol e a le ka ko kilisi masi ya ka ko saudi mar fefia pe le se me alo fa pele ai
Walofa mai le tua e tato uma e ala lona le pena. Amene. Jo fai luam pes pesel ke spasial dai tai au. 2 tele chola pichu. Good morning. Uina ese langona o tangata uma ole lalolangi ai o te pi iama i le tala o le fa'a o la tanga ole aso na malo ia ole apa na o le tama se aleluia osana o taunu umalo ana se ke fiu e aka, ke fiu e siva, ke pumai malekoia ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapua ina. O mafutanga ua mafana fana ua te otoia i seita. Se, aleluia wasana, mutaunu umalo ama. Se, sorry for why let go oh tangata umalama Janita turn down wish you a Merry Christmas to all the best to all the friends around wish you a Merry Christmas to celebrate time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a Ima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Auckland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Talo falava o aola pimerana, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. A medical school examined 260 different studies of young adults to discover what they need to be healthy, happy human beings. After studying all the results, they renamed the entire study Hardwired to Connect. Just like a machine is wired to work only with the right connections, we humans must have the right connections of love with each other. From the moment we're born, we need love from other people. It's basic biology. The results of another study by Columbia University showed that fathers have a very powerful influence on their children, for good or for bad. When a father did not have an involved, close relationship with his children, those kids were 68% more likely to get into trouble with drugs, alcohol, and violence. But when children did have a close, caring father, less than 6% of those kids were likely to get into trouble. Michael Jackson, the king of pop's music album Thriller, is still the #1 selling album in history. His amazing career started when he was only 5 years old and the lead singer of his family's music group, the Jackson 5, who became world famous. Well, a few years ago, Jackson shared that during his family's first music practice, something went wrong, and little 5-year-old Michael called Daddy. His father stopped everything, then harshly scolded Michael and said, "I am not your father. I'm your manager, and don't you ever forget it." And Michael says he never did forget it to this day. Not long ago, Michael Jackson was giving a speech at Oxford University. He was talking about his foundation called Helping the Children. Suddenly, he broke down crying so hard he couldn't speak. Finally, Michael Jackson said, "I just wanted a dad, a father who showed me love. And my father never did that. He never said to me, 'Michael, I love you.'" Maybe you didn't grow up with a close relationship with your parents, or your father never showed you much love. Today, that can all change. You can come home to your true Father who made you. Not only will He always love and accept you, but He also wants to be your best friend and show you His great plan and purpose for your life. So why not ask Jesus to take control of your heart and life every day? He's the one who can give you the love you were made for. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. If I
tasilima iwa tolu amo. Prego sfara wala so luar nei wa iba ia so te sema o matala le telefoni mo o tolu fitu taslima iba tolu pe ama fa ngai le telefoni mo bone se fa mani yanga mo se tasi fa mana tulo na se fa na nei yaso ba fo le no tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook wa YouTube o Samoa e pule o e po fe o vainga na va be no mai lo fa mani yanga os fa na nei fo tai o fo pe ai ta fa mani yanga le lungo on Facebook le whaamanianga le nā mai a lalonga whau whaamanu yoelu. Whaamani atu le aso whanau o le atalii o Malakai a Yu o Mangele. O le aso le nei wa ato i ailo na valu o na tausanga a lofangia oe atalii to e whaopopo e le atua na whaamanianga yo wala uma. Manuela wa onga le nei aso. Whaamanianga mai i a te pura ma whaamanu lalonga whau o Mangele. O le tabana o nei tai a moe ana ma lor se fu manuia. Sei forman mia tavai lo sunga le awa o male patua ya adasa ya ole pa man yanga pa mon mole pa tai molo wa noa mole a mai tai le o fua pepe capering po asa foi ya ni le tua pepe fa tai le liwa e au ni tau sanga ya foi na mawai ma yo le tino ia ai bi ele tua deve foi ni tau sanga fo i mai ia te oile ne yaso ia o le talo ia pa poponi se stele se ma futai ma fa nau ia ma pe fo ia alesia alo fa anga tu ne ia ja uma fa nau ia manuia lava ne yaso vai male per tu ia tasa tai mole avanoa tai ma le fo ne tai au ia se fo ia lo man vai ma lo sui fua lo man vai Oi, aya. Ya, malo se fo. Falava la usunga kwai male ko atas. Famunga kunika ya fa mole. Ngia so le ivo te sema. Ya ole so ifua ma fa no mai le fi. Ma kaile o Roman wife Josephine for ivo ese Roman vai. Ya fa tai wa rialo was fa no fo. Ya Manuel was fangau mai alfia le tua ya toi fa poponisia stele o wala wale te tinga o ultama ya sa ni mo leva ya state o Australia ya sile awori la Australia mala fa na tata fa ya fa Manuel le tua was fa na fa tai la vai ma tua ya tasa le abno Manuel ya la so vale ngalwen fa ile aso tai lava ma le fo nei tai au e ta fam lenga le emaili a le lunga tato emaili o lo ia le whaamanianga le na o le whaamanianga las whanau mo au i matangi whale tolu tifanga of Leone a pia ia mamangele. Manu e tele lo wa se whanau le to olua ia au i matangi whale tolu tifanga ia whaopope le atua ni si tau sanga se tele tātou te mafutai. Alofangia fo ia le atua ia i pēla na whaamalolonga le tino ma whau ma le anganga. Ia tu maulo fia le lii o lo whaanga mai a te au nei o le tina ma le whanau. We love you always my love, God bless. Ia le whaamanianga le nā mai a whaatamali i te whanga ia ma le whanau. O le se whaamanianga i lunga tātou Facebook, o whaamanianga mai a sa tali whaauta-uta. Whaamanianga malo whaanga o le asa soifu o le tamao le nei ainga ia ngalo whaauta-uta. Whaaftai le atua wa iau lia mai le aso lona onos fultasi tausanga o lona soifua. Whaaftai ta mai lau tau singa i tutono o le tātou ainga ai mai se o lo alofa i so o se tasi. O oe se whaamanianga i tutono le tātou ainga. Ia alofa le atua toi whaopopo nisi aso ma nisi tausanga se tele mo oe. A lolofa moli atu i lau whanau. O alofa anga moli atu i lau whanau ma o grandchildren ai sili mo lau panipopo o sa tali whaauta-uta.
Kaka konga. La lei o famlianga na ora nei fo itai o phone na ona toi siakita sinunga tato emaili le ai tato telefoni le ai Facebook mari YouTube o ka kouringa al tai au la lei o le pesere nei fa mari toi de pulenga mala fenga renga le radio Samoa ia mantar po kalame maru le tai au mo la to mo fa mana tu wa safana le so avet ve inga le tu ne tau sanga fa po tu sui fua ma fa sapaki yes kila po pagi mangai ya salonga ala la lei Toi lua se fulmal fa la par. Lo sei Oriana, sei a esa sala mai, eteno fomai maonga, ma efa amaliu liuai. Don't say no, no. I
lotu amo. Nei vaenga la tele o lo pisi le time le nei o te havali o mai tau watu pe amale lua sun 2 minute le travel time o iai mo tatou. O tatou lai lunga o le vaenga fo le French Shore Highway o lo mai tau watu foi. Le anga iatu ina anga iatu ui le motorway lunga le State Highway 1 fai yasi mamafa o le traffic le na o lo o iai mo tatou le time le nei. Mai tau watu le anga iatu fo anga iatu le taulanga o leo lo mai tau watu e faisi pisi le taimi le nei I tutono le taulanga au tu lava ia o le taimi pisi le nei mo tatou aveta avale lunga tatou State Highway luas fulu a matatu I Manukau Station Road ia ona faasolo solo atu ai lava lea anga ia tu I Wiri pe afa pe o e uia mai le fai tu le nao le tele ia ua fai lava si pisi o tatou malanga ia tu lunga tatou State Highway luas e fulu B faisi pisi I le nei fo I taimi o le tae au takanini pub kura o lo mai tau watu ia ua whaatupla ia fo ile mamafa o le traffic mo tatou ile nei taimi o le tae au. Lunga tatou Southern Motorway o le na ua pisi fo I tatou le taimi le nei avta vale o ta huhu whaasolo solo kwa iale aluaku kako pi onga kele le ngā Mount Wellington whaasolo solo atu ai lava Ellerslie ia o leo fo ua mai tau watu ua mamafa le traffic le vaenga le na Ellerslie Panmure Highway Whapena fo I ona maita watu faisi mamafa o le traffic. Pakuranga Highway alo o whapena lava fo I le taimi le nei le maita watu. Uni vaenga fauna mo tatou nisina vaenga o na ua si tia le pisi le taimi le nei o le tae au. Avita vale tautua na lava fo I le onu sai ia il nei taimi o le tae au mai se pia whapea o na fo I ia ua amatana molta mai tia onga o no sai tatou lunga la tele mai ia saunga le mu. So it's for 5 minutes on tale o le tu lai valu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo E te manae maua se luma na Manuia o la watali I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Ta alofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa o malikanesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea products po o loha e fisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga al Radio Samoa mo le neitou sanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni.
le mea lofa fetu fai, o le nganga moni leo le Keresimasi. Pei ona fina ngalo alo fai le tua e fua e mailona talia to tasi mole lalo langein. Ina ia au bai ele whaora tanga mo I tātou o ba. Talia lau video ba le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu malaiva o te sema le porokalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga o Langoloringa ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Keresimasi. Ia manuia le Keresimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota I mua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o auwhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Cha
si o viving o la fi anga mana ia le ile fale tele malo le lang ina ta bo kala me o le malo le tai Sea Breeze Resort ma ia wa le pe la to fa pito le fa anu termine nei e mo panga o malta radio Samoa mala fa fo male no a malanga i Samoa a fel fale tele malo le lus fu pasene la fa mai pa o mai mo pangal kako de kio ale lang malo se Sea Breeze Resort li fangal kako por kala so mane foi la singa fa ma me fa ma venga mo tato le malanga Samoa pe a fea ya o ko a fea ngai fai o le mau ke alofa ku ya o ko ya ka pa ula ki foi se si fa mongia o manga ki fo ya tu se lava foi pe o tato foi o lo ala la Samoa o e ba e fai o yai e le fa pe ango fo Samoa le o le fa ka malo e ba o yai mana e la to fa tona lo fa ngasolo ne vai taimi to fi tu meno tolo talo le tula balo talo ma Samoa pe talo balo e le tayo nei ma tu fo te pe nei nei fa na nei tayo malo la balo sa wa fe adi o ma ya o nga ko ma ki pe ama se te lu vai aso o se nga te on sai me fo weki unga i pe ka ko sa ya te lo ko ni se va so nei ya au meskela le ni meske ai meske ka manga kusanga ku waka lo kisimasi makau kia mo so le mai le lei malo nei matu lon sai nei tu sango le la lam fai uia o nga nei fa nau alo la fa malosi ia o le fa manatu masani al tar bokalame o lo taimi o lo malosi o tupe me o mala va fa nei fa nau e lo fa pu nga oranga me mo kaya yeah o le orisa o they say wrong dela o ke fa ko mengi o nga o ia o ke fa ko foi la tala foi kau le kala le nga volta bokalame o ke fa ko mo nga o i o lo ke kilo aku so le folo ko le manga vari mo o fili au lo mo so ko ai o le kari kongu ngi ka malanga me fai so le io e vai ai o io qua io ofo o i ni market o fai kule si che fai asi io si alumia tele o tato fale au lo mai va tu le sifo ale ma o kusa o le vai aso tu le nga mau ile kamalo le nga lo lai ko ole fale a fo io lo fa tau nai au lo alu a ko inga ki kilo to ina le ngai ole mole pendants pole atsa pe a fa sa mo fo ile ole akol fili ole akala kusa lai wa fa wa shape ma fai ile kusa ole ingo ole James Bond ia ole ngai ala ke unga ke fai aku ia ole ala kala le se petuana le se kupe fa kawai follow sa o ka ko le ka ko le atsale na fa ftaila ole ana mai tawina le au fa fa tawoloa o nga vile leo ia nga mafaiala nga wakule leo pu ia leo si ali ile to tono al fale oloa ia ma ole ala wa sa un kusala lo na tu la elo na lua lela ia wa le nga ma wal yo la nga kulo nga lua la le e kali long moliang ai a fuala pe ova kwa male kolu se fulu wafe tala le tau ole atale le nga follow ia le ia okay o fota vai ia o unga o ngei ko inga me o le popole lo na soifua ai pe wo sili ake ia o lo na winga awa ole la vai kwa e ko fa fo ia la le akale ile fale o lo nga winga o langa makwa fai a kong fikinga isi ali inga ia au mai e ko fa fo mai le akale avel fale o ke le fale kong ka ko salo ka mo ngalonga ngingong fola o ka o pe alu si sakili ma fo po o ke lo ma fo le so le fa ko fo ia oi wofo afa pe ole beli o fili au lo yanga follow ka le tolu wa feli masana Allah so apa la lo fa mo fa ile ko fi ma fo nga fo ke kau fa va senga ya ngo valea ko ma fo fa ma pe mai ko ma fo fa senga ngo me ale ko nga ka fa pe so se mo ko ile ma se mo yo me ka senga fa so le lan tula I was it nga fi po lan kula ile Auckland District Court yes la na tu fa lu ala nga na sanga kali ole tsali ole yo
Fefe. Anga le fai sanga fa malo skingo ai ole. Ole kali. Afia ale labar ka wala aulo. Kakia. Au awal fai aulo. Fai fa malo skingo. Iya. O malon tara fa malo skingo so matala mai sa bora nei foi tai au ngara mo wa ko wa. Yeah. Aya. Yeah. Aya. Ano ngai lunga? Iya. Iya. Liu ya malsino. Iyo eh. Aya. Cucu lunga. Iya, faau le lunga. Aya. Iya. Catsala. Iya. Aya. Au kafa. Aya. Ese pito. Yo. Aya. Alo kafa. Lalo. Iya. Yo. Au tapa. Aya. Yo. Luma. Anu. Yo kau ayah nga dina. Lunga. Iya. Alo iluma sawi sua. Iya. Aya swingi. Apa? Luma. Dua. Ya, ngai. Aya. Yo. Lunga. Iha. Yo. At. Aya. Ungai. Lunga. Yo. Aya. Luma. At. Yo, kai kasi. Au kafa. Aya. Sepuluh sekon. Aya. Ata ilaso. Oh, malo losi. Iya sei manga bakasi ala tutono. Mana vai fafo malo lava il fa malo silene yaso. Sai fuori maniete lasso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Uma whaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ero tātou o sinu ure nei fo i aso fau wa tātou mafuta. Tala tau longo. Ia wā fo i te whaafonga o tātou o sinu o si mai alau whaafonga. O le masina o iuni o le tausanga fau rua olua ono. O wha moe le a matai se tautua fau al company waalele le Qantas a Australia. O le a whaiaini ana malanga mai au kilani a nga isa o mai lo tātou o tino. O le ua whaelo al company waalele le Qantas lea swinga i ana malanga. Mai Australia nga i ane au kilani New Zealand. Ma le wha moe le a tau vai ma le company waalele le New Zealand. O lo o malanga to tasi o na waalele i malanga tu sa o mai au kilani mo Samoa. Talu mai le tausanga e lua. Sa le to e whaiaini malanga le Samoa Airways. E tolu malanga i le vai aso le Qantas mai au kilani mo a pia. Le ua wha moe a mata le aso se fulu ono. O le masino i uni o le tausanga fau. Wa whailo ai fo i lea company wa lele le pase se a mata. E tolu se lau fitu se fulu tala Australia mai au kilani i Samoa. Ai leo manino mai. Po le pase se lea ni malanga mai mato e foi. Pe o le malanga lea tasi. Wa wha moe po o le lata le wha i unga o le tausanga fau lua ono. O le a matai o na wha o ngā ni wa lele la po a se lua. O le company wa lele o le Samoa Airways.
Mō malanga mai Samoa nga i atu i azinu e pe Australia me New Zealand, whapea Amerika. O lea fuafuanga o whiriwhiri ai e le malo se komiti, la tau te tapena ina ni waalele te tele se lua, mō ia whai ngā malanga. Po te tala le whaamsinonga i tua sivi lo tātou motu i savai i le nei vā yaso. Ngā ruenga le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa po le tālo sanga apiri. Le ana mafua i te unga o le whaavae. Sa pasia i le palo tole rua vai tolu i le pāle mene ia Februari o le tausanga nei. Na pasia i fo i male tūla whono o te unga o le tūla whono o whanua masuafa. O le talai o le avaenga o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa. O sui ai le whaamsinonga o tālo sanga mairo i longa po le Land and Titles Court of Appeal and Review. Le ana whaavaina i lalo o te unga o le whaavai o le tausanga rua o. O le ua whaamautu wai le tolu o la sanga, i le whaatūlanga ina o le whaamsinonga o whanua masuafa. O le la sanga mua, o le whaamsinonga mua o whanua masuafa, la sanga lona lua, o le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa, ma le la sanga lona tolu e pe o le talaina, o le whaamsinonga leo tālo sanga o whanua masuafa. O lona tā ua e pe o na whaidoa i mtanga luenga o whaamsinonga, i lana upenga te whailangi. O lea ua mawhai e o na maua le isi awa noa wha au popo, mo le mamalu le atunu umaso o stangata Samoa, e suru whai atu ai le whaamsinonga o whanua masuafa, a wā le whina wina ma le pui pui o lātou mea sina, o suafa matai i whapea whanua whaaleanga no. O le nei whaamsinonga o lo iei le pule anga whaamsinonga e tango fiai ma fufonga inai, ni tālo sanga apiri, e anga i whai unga le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa, lea e whaato ai mai tu tonu, o le fast furu aso i le mai ai o se whai unga, o le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. O le taitei whono lea whaamsinonga o le fionga le pelestene o whanua masuafa, ma o lo au fiai ma se whaamasino, o le whaamsinonga sili, ma le pelestene langolango o le whaamsinonga o whanua masuafa. Le saunuanga le ministau whaamsinonga, le tō whawhesolai a pulu tusi upu tuinga mala, i le talaina aloa i o lea whaamsinonga na ia saunoa ai, o le talaina alo i o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa, i le asonga fua le nei vā yaso. Wa vea o se aso wha mau whailonga ina, ma o se tae o fōu, mo le whaamsinonga o whanua masuafa ma Samoa. Ai le saunanga le fionga le pelestene o le whaamsinonga o whanua masuafa, le fionga le sātele rapi vā aina ia whailo ai. Wa leva o na iei mata upu mo lea whaamsinonga, ina ua pasia le tūla whono ia te semo le tausanga lua o. Peitai ono tūlanga wha le tonu ma le mautonu o le tūna whono. Sa le mawhai e na tango fia ia mata upu. O lea whato a mawhai o na whatino, ina ua maea o na toe whai le teuteunga le tūna whono, e pe o na pasi ai e le pāle mene, ia Februari o le tausanga nei. O le teimi nei wa siri atu ma le se lau mata upu ua maea, o na wha uru ina atu i lea whaamsinonga, ma o lea wa amata o na tango fia ma suesueina. I le whaasfuru lima o mōri mau e langalongo ai mōri anga le tangi tau palota mai whale ali li tasi. E nā le tō tasi lava le mōri mau na usita ia le whaatonunga le whaamasinonga. I le te tau leo no o atu i le suesueina o mōri anga, o whainga whaala atua na whauru atu, e le tō whaatu i loma tusa Lancelota la meko. O se sui sa tau wā mōre no foa, o le tu mā lo i le fua le vanga whaabu whain, e pui pui a ia te tau o tangata. O le tali le lo ia mōre i tu tangi, o le na whauruina mōri anga sa iai wheso ta inga uma ma mōri mau. Ai o ia na paule teimina whiutanga iai ma mōri mau, o lona ofisa, a o tapena whaamtalanga o mōri mau tusia. O le leo umatua mōri mau o le itu tangi le taia o le songofua. Le ana whaatulanga e su ei nei mata upo se tangi tau palota. Na toi tolo ai le lua i leo auri ma le whaatuanga le whaamsinonga, i le lo ia le itu tangi, e tautua nā mōri mau e longo ina ia o atu. Sa to e wala au le tangi tau palota mai whale ali li tasi le au auri. Le ai lava ni mōri mau na o atu, se ia vanga nā le mōri mau e to tasi, o ia lea mōri mau e lango se mau au tū, i le tu ina atu leo se tupe se lau lima se furu tā lai se tangata, o se sui e lango i atu i loma, i le wha moe wha to sina ai le palota. Sa finau le lo ia le tua le whaipule o lo mōri e na te le su e ina ma whesiringia le mōri mau, ono se mau e wha vai mai ni tala wha longo, pole hearsay evidence. O le finau fo ia le lo ia le o molia,
sa te tau no o atu le mōri mau au tū. I le vaenga o tau urumanga le whaamsinonga o Palota, wa tu watu ai nei i le aso tofi, e whai ai fora sanga whaai ua lo ia, ma le whaasinomanga ua ave iai le whaamsino sidi vaenga e tolu e whaavai ai ala tu finaunga. Mua, o le sela wafe tala na fia, i le fitu na inga e ave itua le tangi tau Palota, ona o lea ua whaai loa le whaamsinonga, e whaono tu ina atu lea ngā o inga i le loia sili, mo le whaia iai o se sue ngā leo leo. Lona lua, ia tu ina atu ni fina unga i le wha lave ina o mōri mau, male lona tolu, o le leo sita ia lea e mōri mau o le wha tonunga le whaamsinonga, po le contempt of court. O mōri mau uma le tutangi e le i o atu o nisi ua malanga i fafo. O nisi ua maua tusi sa mania e o atuai le whaamsinonga, o isi sa vala au suafa e leo, a le i o atu. O le ataria ia forasanga lo ia i le stofi, ona i loa i leo se aso e au mai ai se whaai unga, a le whaamsinonga o whainga Palota i le mata upu, mai whale alili tasi. O pauta whaasaino le aisa po le methamphetamine, le ana maueni o loa na whauru whale mai lo tātu o tunu mai Amerika Samoa, i le masina na te nei o Novema. O le asonga fual nei vai aso na tutula i ai le whaamsinonga mawalunga, i la tau e to tolu o lo mōli ai e leo leo. O le ali o Taylor Victor Crichton, po o Taylor Victor tau au vea o vaitila uta ma whasito uta, tolu sfurono tau sanga o lo na matua, o lo mōli e lo na whauru whale ma le umia, o le tasi tesi ma le wha kiro kalama o le aisa, le asana nā mai tu tonu o se pusa moa. E le tu ina atu sana tali i morianga, ona e le i mai a wha mautu morianga leo leo, ma ua wha awa ua i peo na tau fia o ia le vai ngā leo leo. O le ali o Filipo po o Filipo pito lau tango, tau sfuruvalu tau sanga le matua maangiangi le lovaya sa musu, ma fonga tuli sa vai, na tutula i male tamaita i Filipino fast food tasi tau sanga le matua, o Ana Belinda, e mai vai moso ma Filipaina, i morianga fo i o la wha uru fale ma le umia o le pauta wha saino le aisa, e tu salo na mamafa ma le iwa sfuru iwa kalama, le ana au mai wha ana nai tu tonu o se apa susu pauta, e wha susu wa i pukofe vevela. O lo moria fo i la umia o ni mea whaitino, e whaso tai lea i le wha o ngaina o le aisa. E le aini ala tali watu inatu, ona e le i wha mautu ina morianga leo leo. O Filipo leo wa nofu tau via pia le vai ngā leo leo le whale pui tānu malala, ai o le tamaitai Filipino, o te tala i tua ni ai e inga e pe o le saini lea le ofisa leo leo pia. O ia mata upu tau wha msino ngai lua, e peo na fia ai fuala au wha saina o le aisa, o le ato e fonga ina le asonga fua o le vai anso fau, mo leo leo e tu ina atu ai mori anga whaiu, ma tu ina atu ai loa ni talia i latou ua molia. O tala i o le nei aso, soifuia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o awola pi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ngala tapai lunga wala nei vai ngole tai o fo lo yai vai nga lunga tana highways ma le telo isi vai ngala wala lo mu mai lo winga fa poloka ele nei vai ngole tai o poloka wala ona tau fa yusu umata to inga wenga fa pena fo nei matu mo moli tambai chila o nga so na pa wala me fa ole lava lo na sai fo ile ele nei vai ngole tai so e malanga mai no sure Lo te wawaiatu mai Silverdale, Rosedale, Glenfield, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, City Bound Northern Motorway, Poloka, ia ne vaenga le tai au fau, lai o keirunga la wala la papa fasolo atu Shirley Beach Road off-ramp, ngai te ulanga e o kilani, lai seki ka kou nei tai au fau. E malanga mai le se fulu ono, tato le malanga mai si fo, lai mana el flow mai o le se fulu ono, mai lava i o le lenki o le se fulu valua ngai se fulu ono, mai whenua pai fasolo mai Hobsonville, Westgate, Royal Road, Lincoln Road, te ara tūmanga. Ia whako a Poloka la male highway se fulu ono, around Points of Alea, Morningside and Western Springs, nei taimara tai au. Ona ba ngolo te papa tula mo mai aru sa sfulu no gal taulanga ia kilani a pi o mai le lo se fulu pasi mai le tano polo kala titi lai okay lai pisi lai flow mai na around Dominion Road on ramp fasolo mai Heroes Barra southbound by Poloka
pasi mai nunga na wala papa on hanga mangele manaia afele malanga bala bale los flua la seki la pisi la flow massive road on ramp la pisi la flow mai before Puni Road Malambi Drive on ramps baba to le Facebook komani ne bangor tayam yambala lingo los pulanga southbound State Highway 1 State Highway 1 city bound le o mai Papakura on ramp Facebook loka la okay ba Papakura nga Kanini Marewa on ramp loka okay Marukawa nga Irirangi East Tamaki Road on ramp loka Abasolo Drive Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington loka Pasia to Green Lane Flow Lane ile tolanga ya okay line Leise follow love to the mailo leon nei time on time out up to vale malo love leon sai malo foi malo sit silam to maun saunga le mo ya fe malanga inga le nei foi time out ba vai nei fa na avel fa mo mua malanga nei tamai tile au nei time out Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Fatele tuno la mai momala fa fonga nei vanga le tai ole ba inga la tamale nei ile tala ole tau va tu Samoa lua se fulu mo le tolo ile ma fa fana nei vanga le tai o tele valu e tu ma winga le tau le tuno e fa solo na awa pa timo ni se vanga Samoa lang le fo ni se vanga Samoa le so tu ma le tolo se fulu degree Celsius mo runga le vela le Samoa ile nei aso lua se fulu mo le lima e lona mawalalo ya na no te fa talo fa tuai ile pa ia mal malo le tuno Lo tato ma futsal po kalame malo le tayam e lunga le Facebook ma YouTube ro Samoa malo lava ia le soi fu manuia fa pena fo America Samoa lo fa talo ko mai ni so pa angal tato po kalame fa talo fa le tayam ya tato va val tulang ile tau Australia good day mate malo se fo manuia Australia ne bang le tayam balu lo il malu lu ole air ile lo moi Canberra ne bang le tayam fo winga fa mo win le tau mo le moi Canberra Ola fa solo ina matua su sulumana ile la bela la yo le ator su fulfa e lona maulunga fa mawina mole ne fa so do wata to yai bel pone malol se fo manuia to tele tar pa anga fa tala fa mai le tai as fulona lo ile malu lu le ne fa ngole tai au o winga fa mawina le tau mo mel pone le ne fa ya so la fa so na awa le tau ile so lo su tasi modunga ma fa fa mawina mo mel pone ile ne fa ya so senior stadia good morning Alo la versi fo manuia se furvalo ele malu ole air ne vanga ole tai au winga fa mo win le tau mo senior stadia le so ole fa solo ina su sulumante ngo file line le so bebe la yo le air todos futasi lona maulunga ya mo ne fo ya se fo wata to sabalia ile baba ya to Brisbane Australia los fulo ele ma fa fana ole air ne vanga ole tai au winga fa mo win le tau mo Brisbane le so ole fa solo ina langi le lei fo le tau le aso a toa todos se fulo Ole maulunga na ole velo le efa mawina mo Brisbane ile ne fo yaso ya ole tele na ai tono Australia male tulanga o yele tau ole te baba yatu Perth Australia to tele fo tatu mai mo fa fo ngal tar bukala mele tai as fito el malu ole air ile ne vanga ole tai ole asu sulu mata ngo fiele la mo to ile ne fo yaso lo se ful male ivo le maulunga le velo le air mo Perth Australia ile so Ja, male vaenga bebe la ia tausanga uma maso uma los fa il bebela I Darwin ola fa solo ina awa po timo. Ile nei fo ia so fo ola faina ola bebela ile tolu se fulu male tolu ile nei fo ia so lo te va ia tu po timo. Ma lo se forse vili mo Darwin le so. So balu le tino ola papa au ni se vaenga Australia manato fa maruia male tau mo to. Ile ne sa forward to lia se bal talo tau no fanga fasalanga radio Samoa tama kima kauro o kilani los fulu ele ma fan fana ne vanga tai aba ya to oka kwa mai for su sulu le la tau ya ole tulanga na e winga le tau mo ne ya so le fasolo na wa walang le tau le so ato lo se fulu mo valu ole mo kwa vela ne ya so lo se fulu valu mo lunga le vela se fulu ono lona ma wala lo tai au audio le fasolo fo ina langi le tau tu sa le ya le vela nei mata ha lo se fulu valu lona ma lunga le venga yo tu atu fasolo na wa pa ultimo lang le ni so time la stoffi fa bena von awa pa ultimo la for railing fa solo lang le la sto na ilang le la sama la so fuam ora pa yaso ora mo ya fa ba ba yo chu na mai la ba chau de nei fa ga all the time out
La tau tō mora pari Samoa Sfulima e watoru a moi na o se fulu mara fitu le watia nele tu lai valu ya tau whasala wina tāru tala mai Samoa pēna tui rātu mo lau whaafonga wala mai mo nei tai au tau whasala lau wina pēa tale tu lai se fulu mara lua le ole le so ma le fitu pō ana nei ma o le si whaaponga tāru tala mai Samoa pēa tale valu e le tai au a tai au tata nau e whaafonga ia o whaaronga fwoi wa e se fia wa ulo tele na mea le ptia mai Samoa te lo le tala fia mo tātou ia ole tulanga ole ai foi tapenanga wa fainga malanga le Qantas le ole a fanga solo mo tatu Samoa tolu aso va yaso ma faiona malanga ia le valele le Qantas ia mo Samoa ole lawa fa fonga tu ia pe amale over mal tolu se lau ia le pasese ole wa matan failo mai la mo tino po le return fare na po le one way ai afa pe fo ia one way ala tolu se lau mon tupu ngai manga ia e la okay ia salo po le tolu se lau mon tupu tala Australia salo po le tala fa se lau New Zealand one way ia ai o ma kwa ke le al nga fa ma venga fu ko le mele ia ngi ia a tolu sia ia nga se va pe fo announce mai ma makalo ngel ki si masi o ka se manga ia ia o sa amata ia junior to some folk ia fa nga malanga fo na le Qantas fa tolu le yaso ia mo tanto malanga tu nei ke lani fa na malanga mai Australia te lo la titi lo tu i le ala ba ale la fa nga ina malanga mai Australia piki nei au ke lani ia malanga i Samoa manga ke le ia tu langa na ia na ia taru tala mai Samoa ia marana fo ia tala fia mo tato uma ia mo le na fo i tau sang fo pe audio lo tu se fo mana mato malosi se furu iwa o tele tu la balu te to mo rena sa mas frima e ba toru amo o si mai la fa fonga tato mo fa sa mo ne fo tae ia E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ia ulu mata folau. E eise tasi o mau whapea, o lea folau o le whausanga lea sāna nofo ai tautai e Samoa i asona mua. O le whausanga o le whale lea, e la umi, e fuafua ia mwhai o na sili ai na ofe tautu, ofe tuli atu. Ia, ma le ofe foilea e whapea e sili aia na pā e tā ua o le utu. Ia maisi foia na mea whangota, o nai whaisi u umi o ofe. E iai la le tū e masani ai tangata, e masani o nasi asi maulu fale i fale nei. O na lātu aisi lea i le tautai mō se pā whangota, po o se isi tu ainga mea whangota. O le tūlea tā ua na mua, o le malanga whanga, o tangata e asi atu i le tautai, ma aisi i mea whangota. Ai tā ua le whaangatai e tautai o le alo whanga. E le mawhai fo'i o na tu ua pēnā tia e le tautai se pā ua taua na wina e se tangata malanga. E ave lava iai. Na o lea folau o le tautai e te mauai pā tonu ia, o loo e nau iai, e se lo le fale e te ulu iai, na o pāle aina e vatu ia te oe. O le winga leo le upu, ia ulu ma tā folau. Ia sanga tonu ma ia mauti noa, e iai le taunu unga le lei o lau filifilinga a fai. Tā usili i mea a noa, ai ua e te ele fua i o taota e pala. Tautua nā li, e tele ala au o le vao ai le la wa i la au. Fili te taulo ma vau fau. Au o le oso vale.
Ia ulu ma tāfolau. Manuia ngā luenga le nei asu. Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululuata usanga so'o o filfilia me fale talimalo ta imua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio angau au fanga. E iai inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu fa valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga iane ile upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Alofa lava au tiro.
O le tala fia ua faaitia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato o gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato o gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a moufua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafo atu seʻi oo ina e aulia e 15 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofie o suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava e mafai ona faasaoina ai ola a mau alo lau pusa failoa O e mo mia se fai mo limo galuega o lou maota pisinisi po o malumalu tapua ma le tualole ma tavanu electrical o te vanga Filipo a ka ua silia ma le lus fol tausanga o tautua i galuega faaeletise i Samoa ma New Zealand ei vala aulola ma tavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa fa olua tasi lua tolu iwa fa moni quotes pe filo i fo i fatalanoa galuega o loo fuafua mo le faaiʻuga o le li tausanga ai maise le tausanga fou e mafai foi ona e imeli i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. E te manaʻo e maua se luma na manuia o lau ataliʻi polo wā whawhine. Ua se fulu nei tausaga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaongaina ngā ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausaga lua o loa whana maua lunga i le Whainumera o alonga whana wa le pass na au sia tongi e ulufale ai i le University, po le University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause molo whale mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whale tupe sese a tonu e whetau i maritūlanga o loo langa timine. O na mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. The island is the place to be for you and a family.
dancing in the alley. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said 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 Christmas, Christmas. Christmas, second Christmas in Richard Park. Christmas in the island. You know what? It was a full malabalumino to the Talo to la. Eva, ja, to po na minuto lo toil taro po kala me manu le tai ao mo le nefa so luo wai ba ya so te se mo jar folong le nefa itu sanga ya ta pena de fa Christmas sa mo o sem ka mu ye fo i oi ya if you feel nei time mo le tai ao o aso luo ba te se mo le le manu le tai ao tala no toil le fenga sa so le fenga pito tol so to fa so o bolem sio te le yo nei ba nga ta we fa so fo e lo na silfia. Ja, ngā tele mō whāwhau mai, il tātu tino i le fo i vai aso ma le vai aso, ia, whio mai il tāpu klame nei tai alo, whio pito malole, se fo moni. Ko man wetu vai, ia, pe fo no folo fat fo il tō ofiso ma malu, malau tō ngal wenga tā ua, ia, e o folo fat fo i so tātu o tunu, lo o mau mai fo il tātu po kalame nei tai au fo, ia, me se fo i le au whenga wenga pa ia le atua, tupu mai il tātu o tunu, ia, pe fo i o ma, e masani. Ia, mai lana tau fo o tāwhi whao mai i Aotearoa, mai Auskaria, mai si fo i atunu o lala. Ma lo lawal so i fo manuia. Lo whawtai fo i mo le whao no mo il taimi, mo le tāpu kalamere nei fo i tai au fo, pēa ne kei sa mo le tai au no whenga pito. Ia, o le fo koe maua le wangoa ia. E ki maa mai ngei sio tātou atunu ai le mai angal wengol nei tau sa. Lo, le lei, o manuia mai le atunu nei tai au. Ko ringa lamba o lo o manguia me uma, so longa le lei, pau lava le vua makango ko wawe atu ua malanga mai fol tātou atunu mai atunu mamao mai fafo, pa tino ia o whanga whale ainga, mai se ama o mene o sawhati. Ea, o lo ka wharongoa fo i lawa, o lo ka penga fo i sia fio anga, o wa fo i el whakingongo o le whamua moe, ia. Pawan mele o i el swinga lango te se mange, ia o le kau, ua angafi ke a ua kō mai ki munga. Ia, pe eli a kosi kula, koe maua, ia le fo i angei, uma mai fo sa valinga la ko ia ki vo ko mai ki munga ia o le masinga nge o le e fa mai lava la to fo i vai tau e o le masinga o ki munga masinga fo i makangi ia be o saka ika ku ala lo fo il tanto o tunu e mese la tanga tamatu ua be o mai malanga mai ka penga fa le malanga o uia so se kai mi lava e o fo ia kia wa sa I level le travel insurance ka ngo fia fo ile le ngi me angi la o ku mai se fa le kong wa la em fa inga ku ia I mai se menge ke wa cancel va le pe ku mai ngi fa le kong fo ingi ala e se me ku ia ma fo ku pena ko ia Ma nei o e whamana tūlau whiunga pitol nei tai hao le vanga le travel insurance. Wa te loe pi e se whea e o tātu tangata fo le pia whaila tu bookings. I le vanga le a te le i o lona tā ua fo le wae e le mai loe tātou le me tupu po wheanga e whenga malanga po Samoa, Australia po so Stafford kilope. Au te loa vanga i le fo i le whamana tūlau tino le vai taimi o whenga malanga. Ia. Kai mea o Mingskai, e cover lava el malo, travel insurance, e kai mi ka kaungu wako le fongo, e le kaungu wako ka ako, fiu e sui. Pe upurang whapenga, ngā mawala I o le se lengi la kou cover le insurance, e whakawainga I ofu mo whongkanga ia. Ia pe ke I voi ua kupu mai se whalawe lawe, po lawe se ka abare wento ho ele le. Painga so swangi koe le insurance. Ia aere ngā kailea, pe ake inge la ua cancel mai le waa. Ia walu le kupe la kou ia, pe koe sui ia,
There's a cost of everything, but also many much. Yeah. O mea umanga e cover insurance la ko ia pele ro foi le kupe. Yeah. Ile whainga malanga la ko ia. O lo o ia fa le Congo Travel Insurance la ko ia le se kupe ke le foi. Yes. Ai mai se la bala ila ka ika fo ko ainga mai se ba fa le malanga mai ka makua. Ka kiela la ka la vo la o makua la ba ka unga. Yeah. Lava pui inga ia saunga le mu mawar fi la ko ia fa ka ngu fa mo boy. Ala ia se me ke ua ia I ba le me lava. E ke fua mo fa la vela fa fua se e ke le manga kup. Na whenga pito e tātele I se mai nei nisi vaenga I tono New Zealand. Sapo e maua o leo wha menga mai le Qantas. Ia o le tamsang fōle o le amatena te whainga malanga tui Samoa. Ia o lewa fo inga kako ki ngai inga ko pasi se le New Zealand leo. Mo sia wha mama venga. Ia wa pe o kungu ui a lai fo ringa mai o lai le lei lava ia la ko va lele o fiki Papua New Guinea o la lokonga ma Tahiti. O ngā wa lewa ngā kamwhai e la kou lewa fōi o ngā lelei le kamawa I ngai menge kurisi o kako. Ia ka kere kau whamakala kupulanga fōi o le e porensia ia ngai ai. Ma le kulanga la wal whaanga inga fōi ia le akunu. Ma le mau la vai mai ngisi e le whaingo whir ngei meo le wa lele. Kau singa ma le kau whainga fōi lele ia. Ai peka yang kai mingi ele o yese competition ele o lavar kau wanga I ko kongo le sau ya kako masalonga ale engi sila la ma fiki ia o fiki ngai senge la ba ese ai le pase se fiki ma le engi sila ia fiki alu nendi e fakarkari ai kwa o mai ngai ia o kako o le hakungu falo la fai falo la Malena e pole ale ka umai le kinga inga e o le kaunga ka pa se ma le kupe la sao ia a manga o e ko inga fai ala I kala fo fa ia I me fa penga so a fai o ngala ia fu fo ngala Qantas it's a good thing pa ula va mea e kaunga maka I ku e ka ko la o le mere le ku puis kampangi ke kele e le ai se kauwa a o kam fai ngala vai e ka o fiofi la ko pa se I se kau maka ia le melanga ia fa sea la barka ko mu langa e kai mi ale fa sea nga manga kula ia o le komsinga fo ia me ko kamai o la ele le me me ia ai se la ngonga ele o pa ula pa se fa sea la ko ia o kasinga nga luenga ka ua e au fo ka ko malo me se la ko nga fa ma ka fa pe o ngosi kala ngoa la ngai kampangi la ko ia la ko mala e le o fe kaui ulanga ia mese I le kaunga ka la ko pase se ba ngai le kai min kaungo fie ale o sau wa le walu yo wali lo fo ila ba nga o kai mi le fe o ia ka ko o ma wo lunga la pase ma lo fa tai ta se mai nei vai ngolo tupu New Zealand nei tai ona mau le tarapu kala mele Paul folele e falling mai ele o yela se nga tele support New Zealand le National Male Labour o le ayo ngata sia folele mai na party pa ura titi support mo ai ele me mali ele titi lo atu e ele sui fole o a pe afsinia a preferred prime minister mo New Zealand ele sui fole national lo titi lo atu ya Chris Bishop o le ua amatona sa ununga pasene lango ina New Zealand o le alo silfia I le tu langa folele o steady Christopher Luxon I lona tofiolo iai o la mo sila wala batu lo silfia le tu falling umanga ngai ya o lai e fa falling ala boy le se me okup le me ala ko ia kala ngo I ka ngaka le national e lango le national suia wa il party pare fifi la ko permia le como foi la menanga va le sa ele kaimi ta langa mai ele maka wa kakau o ma sui le permia ma wa kalango el national le asui kau kele ma wiloala por ma foanga nga le wa
wa kangia ile ngor kamale le Paul kami mo le kami mo le ile kamale ko special amang ko for kamale kele wa bango olela unga mai lunga TV la ko ya le misi se vai ai fa kwa oso le lunga e masal salola pe a fai o ele ke mai ka nge me porki e ke masal salo po le kangaka le o le unga ipe ye ngisi o le wala ko unga ia e test pe ye se si ko le national e ka kaunga ve maka ka imasu ye le kamale o selection ole me mongi la banga la ngoka ka national mongi lo ke le ofie ile la ko pandemia ai lo ke le fie fo ile le pa o kalangoa ile ba so le sa wedding kong ile posters mai le la ko kala masalo ipaki kelenge ole le pa male national ele ko e silia male fast food pasenge ile au fa yung melo la ko mawa olonga winga e ole a fa mo la pa ki kelenge I mengi o coalition I baki like ia o ka kola ile mere yengi o le national ia la ke va ia ku ia Winston ma le kamale o David Seymour le ko ka wala manga o la vale si ke le ia kula ngumelo isi kai me ia Winston pe manga o Winston ia sidi ia kula ngumela e langolango inga I lo le national kai mingela ala fe o lo la vale mere sa well New Zealand first o I le leipa ma le Green Party de e mau ye le bango ye swan la pule o kele o ile kemingi e mongi la va lai kau te o lolo kukusa lai sidi la vangu mela ale National New Zealand First ma ile kamale o le act ala lang kau fale kongu le ile kule anga vale ile leipa ma le Green Party ke le le fa inga ka wai vesinga le ile Maori Party le melenga ye pe nga ho ele tiku pasenge ia la compounding ia le upa la vale kasi pasenge ai ke mai ka fo I kalfa so piko tavai o I kuma longe mau o anga le fia mau di la kokaka e mo kwa fulia ia e foringa mai I la ka fa no kula valanga le o fam singonga ile kengele nga kulie ele Maori Party le wa mang malo mal fam singonga ele ma fainga kudi ele iui hala ka uma uia o le constitution por favor ia o le ala fa kalile si uma fam singonga ai ui le o le wa vala au kangaka ile kamale o John Tamahele the Presking Party e step down al wetse o ia le vesi ai pe ka yang era fa mai John au ko ke pole fo ia ka o le lava o ke full control o le saunga le mo pawan me o ka ko vesi fua e ka ko fa san kau o le malo ele ma fainga la ko fa san kau malo pe ale eu le la ko loko I fa ia pe la ko langa So tala nola I whainga malore ne wale moni au a whainir whainga palonta tu mawon la lava numero le National Act and New Zealand First whausiere whainga malo fuilele o le a le mea le Labour Party wa drop le support mo le Greens drop le support mo te party Māori a mai na party se wha mo le Labour Party I le coalition pena e sauno nei tae o le a le mea whai le Labour na whai ia ma whai o na bawa numero mo le whainga palonta tu sangfo ele fengo feel la con alwenga sa ye fot kai mika ko fa no ko pe wanga I mai sa nganga fo eva vasamanga ia le New Zealand First pe folding of mai ole ko ka sau I pipi mai ile leipa I ka ko mala vai winga fo ia va vasa ia e anga I lava me ang ye maka o finga ngalo o inga anga I wense o I la le leipa e mongi ele kwa umaku le la ko fonkanga le fa ka sanga ma e foringa kwa ma ngai uma seki me ma fo I mai ya kai u pa fifia pe ka yang ke le ale kai mi le ko ko ile kulanga le ele I ko masar po le si su kasi masinga le ko ia o longo winga la e ka kau o nga maua ngā bangua kam fai si ki ai le langolango ngaka ingi la ko whainga whabai ia wa ai malangonga ka ngaka o la ko wa ka penga masaungi e ma whainga malo e ira kamingi ka kere I eiso ka langonga fo ele le wo I ele kulanga nga ai peka yang ke le la ka mire yang ai o ngol ko ke lo ngaka
wa e mongi le ofifi le malo le ai le ia makanga ngai po wai le malo e ka kaunga sui ai ya malo va tata fa yo len ma wela sonoanga le tulango ye le faipule ya le te panti morile sa expel mai le lato vanga fa faifulele o le foringa mai o le vanga o ai so titilo tu salupo o mo tia mal tatu so inga sa mo na fionga pito ai o nai vanga ta wana na ile titilo tu nei tai ya male ona le foringa ba fale tonu mai le tulanga ia le nga mane fionga pito le ni foi tai fo le na nai vanga sa sitting e foi so na finanga lo melo tu pole ngate ni sira ne pena foi sa mo so na to fa mana tu vanga ta wala na mai le fionga pito foi le fa mana tu mo ta to a matan sul tau sa mo pa utimo ia o le vai temi lava nei pe ona telefone na fatia ita tau le ngate Samoa Pacifica ti bonga ma tangi malolosi so ta pena lo fainga malanga mo tanto ta pena malanga i Samoa o le Christmasi ona i fa manatu ta ora na ia mole atu le fa fo mai nei foi tai fo ai se o va to le wa pe fo nga malo to e so te mai le fa nga Peter fa malta to por kalama nei foi tai fo okay the late fafta Peter to mo mai le no nei foi ba ngona tai au ia o sa po ki mo sa mo ngo ko mo ko marka ole ma wa kulo fesiri de nga skiri mai ai ole a foi ole vanga foi le te party Māori wa ole lao e foringa mai e fa vanga na ave Maria Meno ke pakingi le party e tolu ala e te nel famsi no angar kasi vanga le ol ko fa foi o ye tono pale ole party foi le ola fesili o ani me tauta pena ia wa ngo kilo ni fori poti foi lele e makwa manga o mi alto no fo la lo tala no ma to ti matalo penga ia ta pena ile te party mo fenga para to sang fo ona so sir fie me tau na fai el party e falle ia ti le lato e de fengo fier maka o pule langa e vevesi uma na papa ki a le fa vai la wa masangi e le leipa fa penga fo i le green le national o le fa vai e reiste si e silia con kawa i lola paki e ngaru uma la bala kangaka i awange i fa le anga le paki ai fa le anga o ai la bala kangaka le fa se ai o le mele kupu i le mari pachi o le mo kama fai fa ofi le anga fa mau i kokongu o se fa vai a papalangi pe ka o le Westminster system i le menge o political parties e iai mea e le fikau ia e kau a maila le va fa mau le i le ava whakawhaka ma i e whaasanga i makarkalungua a o le system la wala kou ia o i lava i eilingu mela o le kangakanga e malosi o le mea fwlinga e le o mwhai ei o ava ese John T i le pereskenga Māori Pachi o la e mawhangwhanga i John Tamahele ia o lai ai ngu mela o i kumalo o le langolango inga ngai ngā le rua i kumalo le ke ia ngai papenga fo i lai ko kongo loko i fale lea o le whawhar kui lea e ko ongo la ko lau av eselis le ukoef ngā av esel ko rua le ukoef o merkasi ko lima ia e foringa mai o i le e ka kaulava e pe e mumusu ia lesi ko kou e whaasea i le ko'olua lai ai. Ongo le mga kufo i lelo le vā ma le awa whakawhaka whaavai māsangi a kāka polisia. Ai a o inga wewesi. E whafo umanga mea, ai whaile mea o ai lava i elengu mela, ba le system ngā, o ai e elengu mela o le malo ngā, o ai e elengu mela pāsia mga au. E umila se kaimi o whaile wewesi lea, ai maise ranga leo o ka kala o mamai, maka o mamai, mea ngoko kupu la kou loko i whati. I le vainga la ka kala o kele, e le ma whainga o trustinga o e pe a whai, o leo e kango whai ka kala o mamai ngei mea. O mea sa kaunga pui whale lei ko kongo loko i whale ale paki.
la fiona sa soli a beto fa mano fa te tele mole ta proclama le foi ta fo ia le lei o le manga ya Samoa a le o kokoesi o le paisalo yo ngai ba nga o ka o la ko uma ngia le supoesi se pa manga ia ke le lo pe fa fenga o supoesi la songa se ma fai nga e meri ma tau me ai va ai mai o lo ke fisia ia ka ko inga e fi a tele por proclama le ta ia le la fat ia sei foi ta proclama ma le fiona sa soli a beto to so fa so o msio per masania so lo va este tassi tu sa mai sa more nei foi tai hao ina o to balumino to lo to ta le tu lai Moa e matalasi Ua si o mia elesami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La usa moa la usa moa ea Mea tua elo Pahavai e monilea Lea oro malo talilangi
matalasi mai le fetu lima. Le tautua mōre de Samoa Sfalima. Iwa tolu a mōman pokala me mālua le tai au. Ia, Samoa watino pele. Ia, maila ia lo a au. A watu lo lima o le tā mālua le tai au le nā mōre nei fo ia solua. Mālo whawhtai tele lawe lau talo malau tāpo. Inga le nei tai au, tāru talafopea tāle iwa. So a te tia whalau tusti, tia man pokala me whiwhia mai. Ai mōle nei taimio to ora nei tawai meni. God bless. Say for me, manu. Alua ele pongisa Follow ole masina Fetuta si uava aia Vai longa na ole paia Le whanau mai ole mesia Laula me pa iso sulu ia whaalia Lecurissima silo e matao le fia fia Elea iseta sina telepetia Lecurissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lo watu ai whawhetai Lau mea lo whaua e au mai O Yesu le ua awhio mai Kirissima si ua e au mai a Le mea sili lava o na taua O aulia mai e taua Le kirissima si fia fia Alleluia Lecurissima silo e matao le fia fia Elea iseta sina telepetia Lecurissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lecurissima silo e matao le fia fia Elea iseta sina telepetia Lecurissima silo e matao le fia fia Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Lea lo lea tua lena tongia Angasana itaua Baby, Lomani! Hey, hey! Oh! Fatalofantu, talani maya jero molini yaso fa fomayam. Wa am taina se fato sina wa fa na tel tama ta kom sina mo tmo di fa sanga tau sa wa ngo tmo di ni sila. O ta pai na tang tama tore di si uma trieina o se fa fi tauli o lo tupo mai. O Dr. Claire Ackman te sai falia. O se fato sina mo sila fi o o le dear children. Sa am taina la son 4. O ta pai tang telo tele ina e tu fa sanga tau sa wa nga pai tinong. Sa wanga ia mionga wha ungarii, sa wanga I mawhau ma wha tala le I tamaiti. O le wha tau sina o ngā tonu I se tusi sa e tu sia le tasi te se male lua 3 miliona o tamaiti New Zealand. E peno I tā uai, e iaila wai a tau e te saunga le muai. Ma ia whaaria foi, wa ia tāpa aitanga talau tele saini le tusi lunga reo pengo whaamtalanga le Dear Children website. O se tāpanga malosi mo ngā o ingai whaia mo tanga tamata tua umari tono New Zealand. E a mata mai lava tanga talau tele. Ma o ia manao e a wai masaini ai I le tusi e a wina tuai se a vea ai.
o la le tu fawina tau singa le e fai e tamaiti ne te lo I fa maunga leo fai lo ai se fulu tau sanga o mavai e se laus fulu tolu tamaiti la lo sulfiti tau sanga sa whanoa i soringa tu la whano fasi o tangata ai o le lua mai tolu nei tamaiti e dalo le lima tau sanga ne maa tua fai lo ai nei fa maunga sta tamaiti te fasi o tia ritono le tai fa po le lima vai aso I se whainga fasi o tangata I le tulu Faria Dr. Ahmed o fa maunga fa vau malo mai lua whamare le fultolu sa fai lo ai O New Zealand ia isi tunu apiru sidia tona maurunga fa tulunga no tamaiti I lalo le lima tau sanga whanola. Pea fa tusa tu isi tunu tar tusa. Ai tusa mare fa toluina e maurunga tuai ina ilo au sitalia. O le suinga mua o tangata martua umai e New Zealand e aona te di eina le memoni. O se fa fita au li telo lo tupumai I le ranga leo le tau singo tamaiti e peona ia faali ai. O ai o ta o le sao ai po ai foi whamtalanga sa talanoina, o le tūlanga le nai whoninga mai, o ia inene mata upu whivesia ia I le taulenga I nai pule ngā leo leo New Zealand, e winga I tua inga whaasanga I sori ngā tūla whono I amionga whaungali e sui komisina talua I neo leo Kevin McSkimming, ma se teine matua I lai diti lava. O wharia le minister leo Mark Mitchell, o tua inga na komisina mua leo I whapesa I loa ina lava nei tua inga sa whaie winga I a McSkimming, o se matua I whaavale valea. Fali mi jul sa mo longo ina oia ia tungolunga winga sui kom sina mo leo Kevin McSkimming ila so no November wa fema le for fa ora masin tol wai sa fali mi tole tos fuono ia Emmanuel ota wai tu inga winga a McSkimming sa la foina tulo no fisa ai leva ai o tutunga fatino o yai o no winga o le o fainga ruenga leo I le official mi amico sa la to o ina tu nei email tu sa o official kom sino leo taloi nei Andrew Costa I le fatal tonanga ma le programma Q&A le televisione New Zealand la sa faria Costa sa yai minsta te le atu mesa la iloina na ilo mesa la tinoina e a fia ma Chris Hopkins a ovea ma minsta leo le lo afe malin fufu a lufu afe malin fuluam e fainga ma lo le leipa munmuliane fa ilo ia mitron sa ia te na e fa pea e le ilo e mitron nei tua inga ai le io ia November o le tausanga o mawai ma ia tua ia I sa la talanoina fa samsama noa I le tausanga a toi lo afe malin fufu Ai sa longa Mitchell por kalame morning report le New Zealand. Ele iso na ilo se me winga I tua inga. Ai le io ila so no November lo afe mare fofa. Ai ana fa pena te ilo ai na te vave fa ye senga inga. Ole aso no November sa fa ye filo inga Mitchell kom sino le Richard Chambers, ma le fa ili pote fa ilo ni tua inga fa sanga ya McSkimming. Faria Mitchell ana tu ina tu Costa ya te ile me moni le faio se maftanga McSkimming ma se te ma ta ilaji tele te usanga e vailo la matua se manua na te fai ye le me pe ona fai ila sono November ma ia ta wai o nei tua inga Costa ma tua fa vale tele o nei tua inga Costa Q&A le ali mai ai ni vai linga fowe winga ile loi Mitchell ma Hopkins o nei tua inga fa sanga ya McSkimming ile li poti le vango tala le staff o ta wai ile fata o tongo le teimi o ta o ineftena ingo fai loi sai lo lava le minsta ia fai tonga fa sanga ya McSkimming ile tolu vai aso moatu na ilo le teimi sa ia faria o le malienga le Pacifica so tanga va la lato tama inga le Pacific Agreement on Closer Economic Relations I pole pesa o le ato fa fou mo li siri mteu sanga ina o mai arfon tanga minister mo to le solmona to winei o le malienga le ato le lima teu sanga nei e o foi nai tau tino ngā tunu awa e se fulu le whae ki o tuperitongi wha la fonga tau o loa wha o fafo po tariffs. Wha pēr ma te pula a mo wha tau inga mo le se futu sanga. A wha pēr na la tu wha maoni a ina ia investimenti wha wau malo ma ia Australia ma New Zealand. I le mai ai o le whonu tanga ane ia tunu u le leita ma ai nge lua sa la wha ta sia I lo le tau tinonga o le isi lua se fulu miliona ta la Amerika wha popo I le malienga. E mafuri le langolongo ino investimenti mai atune fafo I whatinonga wha businessi. O le minister o businessi Scott Simpson sa whai masui a te roi le whonutanga sa ia longo I le leitioni sila Pasifika. Ua I loa ai lo la tutununga I le au ngā telo le whengainga. Whali e Simpson o le whalangona sa ia maua mai lona teimi le at Solomona. O nei moto le Pasifika e whai whatau inga tu sa o mani sila Australia. Ua benefiti ai I me vaia ma awala moni e si ti ai te ma ainga whalo te whale ane e tunu
A ere o tunu umala ile Pasifika e ato toro ratu te tununga ile whengainga. Papua New Guinea e mumose whengai. Mawhiti o lo whātaritali mo se teimere o Mautinoa. Masaina o whāta o toina tau tinonga o ana lawa ta maainga ile Pasifika o whaido e Simpson e tau o mafau fau o Minstar e esere me sa ia ile teimi o le whono tanga. Ia taro talonga wangia nei o le laveo le au vai o le tamafusu si amani Hussein Sin Kara ile vale o chai apteia i le la fusuanga le pore stonai na se manue o se whaala lave matautia. O le iputia nei mai le isi tuara vasa tase mane o Sin Kara o wha mautu nei Turkey sa ngau le ua ma tu taulia le whai ai ina ua maua le leile anga vale o pteia le la fusuanga mo champine no langi o le au panga o le cruiserweight o le umia o pteia le IPF ma le The Ring ina ua pasasa le leilo na ulu i le maia a palasi lalo. Sin Kara sa manino mai le mua matapongia ina ua lavea li tamasanga e valu, mangau i le iwi tua na ua le ti tasi vertebrae, a o taulu na ulu i le maia malo a palasi lalo. O lana tamawhari liu upu Fidel Tackle sa i valia, o lea tamafusu e fasu tausanga sa kilia mai se tulangan semanu e pipili ai, ma o le ato e ato o tō nelo na malosi. Sa ia longo ele vango tala le News Corp, e lua le tolu aso e no foi pe Australia o no le totoulia no whai ai mane ngau le eili o no hoa. O petei e tosu tau sanga o Luis Fluiva nea na fuso anfa professor, Luis Fluiva manamaro tioti o leva, o no tuvala au ia Gilberto Cerro Ramirez, o Mexico, lelo ia u mission pine lua le rangi le au panga le WPA man WPO, mo se la fuso amo le tafa ia umone champagne petai. O lo pula pele ato Ramirez, ma ia pisa ia na tele o iloina po aia o petaia. Ai le vatu nei, sa tapa e Ramirez, i se va ngā tupe 8 miliona tala, e fusua ia o petaia. Se se leni sa whaalia e Mick Francis e whaalau telina whai pene ngā petaia. O se ofa ele ngate na whaavalea, ai o tau moi ai, o se va ngā tupe lea, e le mawhaiona tariaina e alofiai, le fusu lea ia o petaia. O le aula kapite to fito New Zealand tamai taia le Blackfern Sevens, a New Zealand le sa fato ila loina Australia so nga champino le vai o le tamar sanga te to fito le rangi Cape Town ya vrete saute, i le taia ona na filuas furuona sulua. Ma o to e tau ia nei Australia le lato fai ina ya New Zealand so nga champino le vai Dubai, il fai ungo le vai aso ilumatu. A o le tamar sanga li tu paori o le Black Sevens a New Zealand sa manu malo le vai Dubai, a sa manu malo ya Australia li tulanga lima. O Afrika sa manu malo sua ngā champine Argentina lusu tasi se funmariva. O mai ala wana tōsina i aini so kalapula kapili ke le Melbourne Storm, Perth Bears, ma le St. George Illawarra Dragon, i le tāmana sanga le NRL. Ai o lesi kalapoli i potia le stepu fo ilungo le fua mo le tauftulinga, i le fia saini o Tino Fasui ma le au i le kaptenia Gold Coast Titans. E u lava lo i ei pēla na whengainga ma le Titans e i au lia le whai ngole tāmara sanga le NRL le ruafe ma le tōris futolu. Ai o se vahengo ai e ngola na whengainga. E whaona ma whaiona tu uala na kalapu i se vave pe o le whai ngole tu sanga whauru afe ma le rufurono. E la tamai nei sa i whamauni ai uava no nei mo le maketi o whiutana inga mo tamata alum. I le sa oloto nei ona tala no ma whaia whiutana inga ma iskala poliki. O le tau lele e lusu lim tau sanga ua iei nei le stulanga mata ino lan talinta alo. Ma o ia stasi o tamata alo pitu sili ona le leile NRL. Ma e whaona ma whai ona suia se kalapita alo i tonu ole isfulua maasina. A o ia tā pāina la sa ona tutongi tasi tes ma le 5 miliona tāla tu sanga. O kalapol Storm, Bears ma le Dragons o tau whai tōsina fo i ai mon fiasainia. O le tau lele o lo tā ina i ai au tā poa e le tō Samoa ina i li liwa ta alo mo Samoa le ta amarasanga ri purorangi. Le e ele langona a whaita alo sofa so ma Payne ma Pesta Junior Paulo. O le amata utia le au Samoa o le ai tala nao ni aso maria le tunu soi foia. Malo soi fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo i lātou is full tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics.
Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu limu tolu o fitu. Whaafonga mai e le whaitawina o leo pol poto i le nei aso. Whaata oto alona mta upo iwa. Whaauru talaina o le a mio le poto o le tū a le ua valea. O le poto ua whaia i alo na whale. O ia tāla i ona pou e fitu. Wana whasia na manu, wana suia na waina, wana laulau atu fo i mea i lana lao ai. O ia au ina atulo na ngaru teine. Ua tālai i mea maululunga o le ai. Ai se whaingo fie, iafe mai o ia i nei. O le ua le ailu sona mawhau, o ia whape atu i ai, o maia. Ina aila o a reto mainu i la wainau o suia. I au tau tūla wha i atu i e vale lea. Tau te le o lai. Ma i au tau i atu i le ala i ata mai ai. O le na te au ai, atu i le ta wemu, e maua e ia le wha maina. Ma lela te whinau ma le tangata mi o leanga e maua e ia leila. Awa ni awa i atu i le ta wemu, nei inusia o e ia. Awa i atu i le ua poto, o nā lofa mai lea o ia i ate oe. Awa o atu i le ua poto, e ati li poto ai o ia. Awa o atu i le ua miotonu, e tupu ai pelo no poto. O le matau i leli, o le amatanga lea o le poto. Ia e iloa, fo i lepa ia, o le ata mai lava lea. Awa o au e whaatelei nā i o aso, e whao popoi nā i fo i tausanga i lo olanga. A whai e te poto, mo oe lava e te poto ai. A whai e te tauemu, nā o oe lava e nofu salai. O le whawhine valea, o leo a lava ia, e whaingo fia lava o ia. Nā te lei loa se mea.
o nofo o ia i le faitotoa o lona fale. I lunga lava o le nofoa i mea maulunga. I le aai. Ina ia wala au i e ui ane i le ala. O e sava vali tonu i o lato wala. O se fai ngofie i afe mai o ia i nei. O le ua le aiso na mafaufau. O ia whape atu i ai. E sua malia le vai ua ngau ia. E manongi fo i le areto ua natia. A ua le loa e ia o i lea mea a nganga o e uoti. Ua i mea maulalo i se oli. E ua vala awina e ia. Upol poto le nā mo le ni aso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Why don't
Ia, le ua losi wal tolu minuto na tale o leitu la vale nei fo itai au nungal po kalame ale fifia mai, ia le mafutoma le tātou wātunu nei tai au fau, ia mal nei fo iaso mātango fia le lofo le li, pātai le tua leu tātou maua le nei iaso, ia o lo anga le pele li ima lo fangia tātou le nei iaso, o tātou tiute mo tātou whaiva. Ia, whamalo atu le tātou watunu malo le mafutoma mai, ia le upo le poto pena whaitawina le mta upu iwa, nei fo itai au to mta wai malu itai wai ma amtalia il tātou po kalame, ia pe ona matali ai fo tau tuama unanga ale fifia mai le tai au mātango fie. O le pokalame ma le sunga ia kena i ona nei vanga tai au pena masa nei tatu ia suru vasta i tasi. Ma malo fafta ia tu fatalo vatfo i le pulenga ma unanga ale tatu Samoa Market. Ia i Samoa alwa pena fo i ona langolanga malo sinunga le pokalame ale fifia mai. Fatalo fatu ai lau sunga le pule ma fatua lau fionga tu pai e tuale. Ia mbese fo le au nanga ma tau tua pena tau tua inai tatu watu nu fatalo fatu malenganga fa'ala nei tai au. Maria la tatu tali ulo malam tali o tatu pokalame no wadusu mal 5 minuta te eletu laiva. Ia malsunga ya kena i ono le mfen fatasi mai nungal tatu tau nei tai au fatala fatu malanga fa'ala ken malo se fo mo nei tai au fo. Malo fatelo fo i so fatei sunga ti fatei le ngaluenga matungo fie. Ya ai me se fo ia le apungalanga de Radio Samoa na fo ia te roa me se ia tatu paanga a matani no paanga fo i Joshwani i le ngaluenga ai o tatu pokani le tu sa o tu me na te America fa tu lo fo i le fengan pa ia le tua ai me se fo i le aven bi inga mai fa ne tanga lo tatu li un tatu fa o lo no tatu li me fo ni ya so me le tu la ne ko tai au ia msalo foi po sa tia file i se si vai ngol ke lo pe pantalo fatto il dato po kalame ile nei tai au ava tu fa telo va ila sunga titia ia msalo pe i se vai ngol dato po kalame po la wal sao tu sao il dato po kalame fatto lo inno se te ci fo io malo pa lo nio dato po kalame li tai au a titia le ai mana ia ken o le va no ma la le o le fu mo mai se tasi fo io o tina i lunga le tātou pokalame. Ia i lau tautua ma lauranga, ia le awanoa la whapena whena tui nātu lau sunga wale le tautua ino le tātou watunu maranga whalalo. Malo whateila wa i Samoa, o mau husa wanoa e whatanoa i se tasi tina, o le sofa e Celestina, ta awha tufele i le ni tai au, sa ngalua o i au lepa ngalua o i e tonu le Samoa News, o le Samoa Observer, Newsline, ia whapena po i ia o le whātautai e Lone Star Report mai lewa fōi o nei Samoa e lua o Amerika Samoa whapena fōi ma Samoa Turo Tasi. Ia mai se tasi fōi o Sitsenyo Lea tunu United to America. Mai sa malanga mai ma o lo Texas ma o leo whaalongo atu o leo o atu i Utah i le whinga malanga. Ia mai o le nao lo talanoa atu ai mai i Steto Utah pe pon si le fios. Steto Utah ia uala foi o le la mua leo le kanisia Yesu Kiriso no aso na tai pe ona papupuina masani le maro le tinu le kanisia mamona ia o ina le natu la mua ia mai o le faitawa fai o le stete tai befo o le totele o le maro le o totele o tangata lo nofo de tonu o Aotearoa tu se titia o le fa miliona tonu tesi maleono miliona tangata no fitonu o Utah ma o mo sa vano o no telefo yo so inga e mani fo i plan wa yo da to po klame i bana ese o no mo sa vano en fa tan no insetas po yo sta Samoa ma wa eso na si mo sta to wi lo yam so to si le fia i no tu pu si va no lo la to tele yo Samoa lo la le to no Utah pa pena ma le o Texas mo leta fa talo fa tu Cristina ta fa to Philly, Talbot. Talbot Tanyelu, thank you for having me. Thank you for the invitation. Malo fa telo misigio mo wala pa no tingta po ulo su etu la wopio nga inai tu or that way just the fingata o Utah ai ole ola usigeto no el melo lo tupune telefono inai ta la sa va inai Utah le va taimi male state of Texas ile
vai ngala teli tanga Samoa la sau me o la sau mai tau I to telo tangata ia po tangata policia po le vea to I matonga o ape o tangata umaya fia I le tatu po kalamela Yeah. Tanya ni fa Simon fa Fisili. O Utah, Texas. Yeah, afape it's a normal say pape politically mo stetilan mumu po steti sa paya le presidente la terminate the GOP or the Republican Party. They're both red states. So, over in Texas, my Utah, you know, iba na Utah o Utah ito tele tule to tele ta sa ponisia ilo mo iwa rotsa le mato lotu ole which is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ilini wa rotsa ilimena mato no foi San Antonio elise wa rotsa Samoa. So mato nga lotu na le Palangi ward. Ilwa rotsa nga nga lata I matofale. But ilunga la kilele sa senga mo ilunga Utah. Ito telita nga sa Ponisia. Samoa, Tonga, Fiki. So telita to nga sa Pacifica la nga luit on lotu. So it's a esele le falong le langonga lunga I Utah. If you matulunga I Utah, it's a beautiful place and it was snowing. It's snowing here. Lots of my Christmas. So yeah. o mea o te fia mamla ma po I pe pe ona sigi mai fo to tele tangata o ani a fianga o mea o lo tutupu le nei mai te mi o mea tutupu mai I kongresi ia po pa a fia I po yo tatu tangata o la sa mai ta wa o wole vola na mfo mai la le tonu United States of America le ngata I setena sa pena fu Hawaii la sa mai tau I me lo tupu sa fianga le leite le anga pe pa le tonu la le so or evaluation so your evaluation as far as Congress so tell me well as a journalist when I look at the things that are happening as far as journalists, an example, it's you asked me about Congress and DC. So if you don't mind, I want to mention our president, President Donald Trump. I think as far as me being a journalist, because I'm a writer, and this is new to me to be on air and talking to you, I believe this is my first radio interview. I'm a writer, so ilay kakukala kang kapasamo, kang akasamo, ipalan maayle pala tala. Alamela wa tula imay ni John America wa fanga nga upwak ole presidente wa. I think I think word usage has gotten out of control. Just just recently, wa fanga presidente upuya fa pe ka uilis tu stala na nga luet on TC. Kaya Caitlin Collins like on CNN. He called her stupid, nasty. For Pivalea. So yeah, they see me if ang upuya if akaw kangaka or the garbage. Yeah, or if ang upuya garbage kangaka Somali, Melay Kupo or Minnesota. So personally, as a journalist, over ay nga fanga nga upo. Awa, o fale ko nga. Awa, pewalise falo and what I've seen from following things on the internet, it's it's emboldening others to speak that way.
o ka Amerika ili si Amerika ya o sa mo okay de mama lama so nga ika penga o ka ili si nga ika nga ika nga ngu I don't I think it's very it's a hostile environment being built by these words or like sell my OTC. So that's one of the big issues for me is you know there needs to be some kind of we need to restore respectful dialogue. Yeah, that's one of the big things that I've seen that's happening. Imela kupo ilay sa may OTC. Mele ila the president mo Congress. Ole, mai itu lang ay mo sosoni mo social services i ilenga ti Texas au Utah ila wai tangata Samoa tangata Polinesi. Wow, tatu tangata poi ai mai sa tangata matua ele na Samoa fo e mana mia ya au nang ai pe ya no si dia tu tangata ona o tatu nga fa tawi tangata. Na ka mai Yeah. Just the food stamps program, right? The SNAP program has been in the news a lot. God wele kay mi fa pele person ole that's how fit le tupe afi ai fo ing langa afi ai fo i Amerika Samoa male proclame le food stamp mo tangata matua mata and yes for children and adults like who have disabilities I think it's important for us to note America Samoa they have a very unique program elisisi usa ese umaske ke each state has their own program with their own they each have their own guidelines and rules and things for American Samoa's program it's very unique because if up here you know you have to be elderly or you have to be an adult who needs who has special needs in order to qualify for food stamps. If I follow in Utah, Texas, Hawaii, because I'm from Hawaii, I was born and raised there. They have different program requirements. If you're a family and you need help, you can go there. Whereas American Samoa, their program only focuses on the elderly and people who have special needs. I think it's important that the government has, got away just recently. They've announced that Olela Sui Fengo Pipa. They're going to look at the program like mga sui when it comes to individual recipients. So for our people, we need to look out for those things and make sure that we know what our rights are as far as applying for these things because o swinga le te sa no ye swinga o la fa popo tupe por swinga o la tipi ye soson. I understand there might be a cut, but what I think is a major thing is the application process. Mm-hmm. I know each state they have their own processes. Ipulelako processes. But oloma na omaile malotele. Secretary Brooke Rawlings. However, mga oy fa full the applications where they're reviewed. You put in an application, they read it, and they'll see if you qualify. She wants to change everything. But as I understand it, states are saying it is similar for the lako processes, and it needs to be reviewed anyway 6 months and 12 months recipient. So I think for our people, our community, and even at home in American Samoa, we should be really paying attention to the changes that are going to be happening with SNAP, and especially the paperwork, because that's the thing that each individual recipient has to deal with. Yeah, that's what's going on with SNAP. Mm-hmm.
nisi vanga o afia mai ini tu la fono po sa mai tau i talu ona e te fo i mai Samoa I te tonu United States of America. I'm sorry, Ken. What was that again? What are some of the changes that you have, faced? Ila uba ai tangata Samoa. Tangata polisia I Texas ma Utah. First of all, I love Utah. I really like this place. Mm-hmm. I like that there's a really dynamic, the dynamics with Polynesians in business. There's a lot going on in terms of business. And being in this state, it reminds me a lot of Hawaii. You meet up with people. Everybody's somewhere Hawaii. And it's nice to run into people we're all from the same place. But I have never been to Utah until this year. I was born and raised on the islands. But I would have to say that I love the scene and the things that our communities are doing out here. It's amazing. We have our Samoans, we have our Tongans, our Fijians, and they're very active. Ole lausia tio no e ta ole kalesia e warota Tonga e warota Samoa ina se I no mai ma sa o po warota mai Tonga ma Samoa o te la tu e Tonga fa Tonga umba o te la tu foi le warota Samoa e fena nui tangata o le warota Samoa e fa pena I Utah. It mix kusa it's bilingual mako ol matoa rota bilingual. So ole ve manga e matoa rota e de fapen na o tangata Samoa ol mela mix ile ngana fapertania mangana Samoa. It's because ai ho iskanga ka edingi ele o ni tangata Samoa ai ma o wa rota le matoa rota. So we it's kind of like our Samoan word. If it's an international word, we have Tongans, we have Hawaiians, we have Filipinos, and I really like it. I love our word. But yeah, so that's why Irumatsoa Rota a mix. Yeah, it's Rota Samoa, but we haven't visited them. Yeah, Amatsoya a mix Matoa Rota international word. Telefang ifaonga. Yeah, on missionary. Wow. We have a return missionary who just completed his mission in Tonga. Yeah. When he spoke in Tongan. And that was quite alright. And it was nice. Yeah. Alena na usap tu mai sina je bo oi tu mai si ya si dia pa ya tu le kali. Well, we have to see that as a college here, but they're not a college yet. That's I had to know for my knowledge. Ola sa po ngal ainga la sa talap pa so sa talap itu tawa sa tu siya the Lone Star ile native sanga ola sa talap tao significant story na efaya mo tangata sa mo to tono United States of America. Oh, thanks for that question. Now that you asked, like I get really excited about every little story I write, even if it's like three sentences. I'm always excited to write these things and to highlight the things life out here in America. So if you're gonna ask me like what I would have to say it wasn't just a story but perhaps a series I did that was really that I think had a bit of impact. It was the stories we ran in March. In March, as you know, Danielu, March 8th is International Women's Day. So because I'm a woman, I wanted to highlight the work of women throughout the month of March. So that's what I did. And, we didn't just highlight Samoan women. Women in Texas. At the time I was in Texas. I pulled in some of the friends I made there.
tina oi se tamai sa isa mo pito I wa tawa I lautal nana fa wa fa tawa tanga sa mo. I would have to say in America it would be our rugby player si Kengene or Spiff lang nga alu Olympica. She helped Team USA to win the bronze. Lakapi. Fiku. And then another would be Gabriel Apelu, who is also in rugby league. Like Isamoa. Another one would be si Kenge o Avi, like referee. She's our first Samoan female international referee who accredits for nga officiate match lakapi. And the reason why I wanted to mention this coverage of these women is because that's when we had the most people on our page and shares and reviews and reactions. It was this series on the women. Mani la se tala la inga to fo Isamoa po mani yuta. Ne Tanyelu umato umato fa moi ito fo Isamoa mato fa fuanga o se fuanga. That's our big plans. Ole tau sanga fo. Mani ya fa tai mo la no tilo nai te pis ai ngaluang ai atu nai se minuto muni le sa no fai wai ya pete bo fa se vai ngol po kala me yo pe so pe si lim fai on na sa no ye ma fai malta po kala me so no. Okay, thank you. I just want to say thank you to Anna and LJ and the team out there in Auckland, and for you as well, Tanya. This was nice. How did I do? It's my first radio interview. Awesome. Thank you. And then, I just want to invite our listeners, please, give us a like or a view or check us out. I'm at the Lone Star Samoan, Ilunga Facebook. And I want to wish everyone a Merry Christmas. Yeah, pamangwiya kuya. Leaso, mangwiya leaso. Maftaya. Ano aptai Samoa yo tina ta fa tu fele na ta matal noa ini taya o ta tu rame ta lu o ye Samoa lu amu Samoa fa pena Samoa tu tasi in newspaper fa pena TV malitio ni taya ai po e su pusala ale ona ya malu avi vai tu la ina ko tel kai e po tai mi se na tu yam ai mo le tai mi nei so A whai te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. A whaiwa umala dei tau sangai tele I malanga I Samoa. Wa saunia nei ala diti sao se avanoa I teo no manu malo ai I se pepa malanga mai I Samoa. Malima se lau tala Amerika le tupe te ta whawai. Na ona whaunga lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lau tala New Zealand po le lima se lau tala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema. Ma le se I munumuli le aso limo Januari. E ma whaifoi o le e anga vaa I le se I pe a lafo se top up tolu se tala New Zealand po le tolu se tala Australia pe silia tu foi mo lo a inga I Samoa. E ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Beta Drive Doctors I le tau longa whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi. O tuipui pui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngā o so se whaala belawe. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Yes sir. Kapowo kouturuma, kouturuma.
fonga mali sunga vai nga wa lesi bertatu fa fia ko le fu table le jaya o fa mai atole po kala be na mo tanto le sunga ya kena yodo ko de basa dia chacho ya solo va ya sta jasi o po le pese ko chuluma le o tati le basa mo mo tau sanga pa wale me ana to te pala titi tu to va ai Emmanuel le ina e asa mai ai awa fo ini fa tau ni mamena tu por tau sanga na e malo mai ai paula nga me ke kau nga e koe va ai ai a onisia me na fa ale to no le fo la awa ko tu ruma ta ua ka ngole limor ko ruma sa bari ruma e me nga e koe ku por veve si o koe manga ia fu me e me kala ko ngala ko au ko ke por pola e moku tua wa ko ka ngole pola e moku ale pa ua e ile ko loa Olha me aí. Olha mo fa akimu no. Tell me that tell le julas fulu. Tell julas fulu ona tatu se ate foi la yo lea. Ko kalambel te para inga mo tanto. Abalo te le avita vale lunga la tele malo la tawa tai malo nga lu e tiu te bagalu ka tai ao. Diso pa uma lava lunga tatu tua. Talo fa so se kalamba mal fatu ya vai talo fa para. Malo se fo podia va se fo loud lei. Sini va poloa fangalio fatalo fatu nei tai ao. Miu a mosa fatalo fatu po kalame fatalo fatu nei tai ao fo. Se atul fatalo fa le sunga fa fengainga. Reverend fotu tia ma le fingalo kala mafuta wa ina. Imata fele. E mai se foi il ofisa ya le tatu kalisia metisi. Aso pesio Joseph fatalo fatu nei tai ao fa tele mafto bai lungo tatu po kalame. Joema valo anga. Ata si mai nai California. Wa mai lo tai ao. Wa mai le kaya. Vai sei puti. Ai singa vai vela. Singa i putofer kaya ao. Pa po mali e fo i ale nei yaso. Mata fia winga le tau pero tu mai lunga le tatu po kala belita ao fo. Ese le au le leo le yaso. Ya vai tatu le masino le nei, o le masino le felangu langu wai. O le masino le fako singa. O le masino le fe ilafio lau vai. Wai le lopo fe ke kilo iai. Ya o le masinga fo ke koe kuma e koe manga ku ngaku le le. Kai toi vav ai fo ya oi malu ai ngai le lofo le ina te tele. Ya ngala o la si be ko fai o fa pasi de kilo me sa ku. Fo lau ta tu e alwa ngai luma le ko hali ku. E ala na toi vav ai tu o se me toi manui ai ai. Ai ko a mi se me fa vivesi ai oh. No. Ele ga ngole tilo bakua ngal pa ngal upungal ko mai ngai. No. Vale, no. Se todo minuto talo July se fulu. Se va diso tatu fa fia kal mafto bari tatu wa tu o fa to mo to uma la fa tiu te bangalu ngal daiao. Nisi foi la tolo fa ngai tiu te ba fai vai tolo mo to malawa. Toi fa talo fa to nei tamam tina matua. Hawa yelo mafto mai ai puau tu bola malo se fu la lei. Oh
mai. Aleluia. A o oi le 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 tu fo. Oi 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 oi. Na u pele tasi oi. Oi oi pe a o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Fatalofantu, talani mai a te romolini, yaso fafomayam. Wa am taina se fato sina o fa ana tel tamata kom sina mo to mai fasanga tau sa wanga to mai New Zealand. O ta pai na tang tamar tore de si uma trieina o se fa fi tauli o lo to mai. O Dr. Claire Ackman te sai faria. O se fato sina mo si le fia o o le dear children. Sa am taina le son 4. O ta pai tang te lo tele ina e tu fasanga tau sa wanga pai tinong. Sa wanga ia mionga fa ungari, sa wanga I mafau ma fa tala le I tamaiti. O le fa to sina o ngā tonu se tusi sa e tusi ale tasi te se male lua tolu miliona o tamaiti New Zealand. E peno I ta wai e ai la wai a tau e te sa ngale muai. Ba ia fa dia foi, wa ia tapa ai tanga talau tele saini le tusi lunga o pengo fam talanga le Dear Children website. O se tāpanga mālosi mō ngā ioi ngai whaia mō tanga tamātua tua uma di tono New Zealand. E a mata mai lawa tanga talau tele. Ma o ia manao e a wai ma saniai I le tusi. E a wina tuai se a vea ai. O la le tu fa wina tau singa le e whaia tamaitili ne te loo. I wha maumaunga leo whailo ai. I se fulu tau sanga ua ma vai. E se laus fulu tolu tamaiti lalo sulfidi tau sanga sa whanoa ai sori ngā tula whono whaseo tangata. Ai o le lua mai tolu nei tamaiti. E dalo le 5 tau sanga ne mātua. Whailo ai nei wha maumaunga sta mai tite whasio tia ri tono le tai wha po le 5 vai aso I se whainga whasio tangata I le tanu. Wharia Dr. Ackman o wha maumaunga wha wau malo mai lua whamare le fultolu sa whailo ai. O New Zealand ia le ise tunu e pito sidi ato na maulunga le whatulangano tamaiti I lalo le 5 tau sanga whanola. Pea whatusa sa tu ise tunu tar tusa. Ai tusa mare whatoluina e maulunga tuai nei lo au se talian. O le suinga mua o tangata mātua umai e New Zealand e aona te dieina le memoni o se whawhitau li telo lo tupumai I le ranga leo le tau singo tamaiti e peona ia whaali ai. O ai o ta o le sao ai po ai foi whamtalanga sa talanoina o le tūlanga le nai whoninga mai o ia inene mata o whiwesia ia I le tau le ngai nai pule ngā leo le New Zealand. E winga tua inga whaasanga I sori ngā tūla whono I amionga whaungali e sui komisina talua I neo leo Kevin McSkimming ma se teine matua I lai diti lava. O whaariere minister leo Mark Mitchell o tua inga na komisina mua leo e whaapesa I loa ina lava nei tua inga sa whaie winga I a McSkimming o se matua I whaavale valea. Whaariere Mitchell sa mua longo ina oia I atungolunga e winga I sui komisina mua leo Kevin McSkimming I la so no November lua whemare ro for wha. O le masin tolu ai sa wharia Mitchell e tosfu ono ia Emmanuel o ta wai tua inga e winga a McSkimming sa lafo ina tuilo no fisa ai leiva a iai. O tutuunga whaatino o iai o lono winga o le au whainga ruenga leo I le official Mitchell. Sa la to au ina tu nei emaili tu sa o le official komisino leo talua nei Andrew Costa. I le whaatal tanoanga ma le programme Q&A I le televisia New Zealand la sa. Sa whaia Costa. Sa iai minsta e tele atu mea sa la iloina. Na ilo mea sa la tau tinoina. E au fiai ma Chris Hopkins a o vea ma minsta leo le loa whi marinu fufu a lufu a whi marinu fululua. I whai ngā mā loa le leipa. Mulimuliane whai loa I a Mitchell. Sa ia te e nai e whapea. E le ilo e Mitchell I nei tua inga ai le io I a November. O le tausanga o mawai. Ma ia tua ia I sa la talanoina whasamsama noa. I le tausanga a toi lua whi marinu fufa. Ai sa longa Mitchell por kalame the morning reporter le New Zealand. Ele iso na ilo se mea winga I tua inga. Ai le io ila so no November lua whemare fufa. Ai ana wha pena te ilo. Ai na te whawe whaia I eise ngā winga. Ai so no November sa whaia de whilo inga Mitchell kom sino Richard Chambers. Ma leo whaili pote whailo ai nei tua inga whasanga I a McSkimming. Wharia Mitchell. Ana tu ina tu e Costa I a te ile me moni de whaio se maftanga McSkimming. Ma se te mai tai laiti tele. Te usanga e vailo la matua. Se marua na te whaia I le mea pe o na whaia I la sono November.
ma ia tā wai o nei tua inga Costa ma tua i whaavani vali a tele. O nei tua inga Costa Q&A le ali mai ai, ni vai i linga fau e winga i le loe mi tula ma Hempkins o nei tua inga whaasanga ia Max Skimming. I le li poti le vanga o tala le staffolo tā wai, i le whata o tonga le teimi o tā ua i neftena inga o whai loai, sai loa lava i le minsta i whai tionga whaasanga ia Max Skimming, i le tolu vai aso mua muatu, na i lo le teimi sai i whalia. O le manienga le Pasifika i so tanga vāvāra lata o tamau ainga le Pacific Agreement on Closer Economic Relations, i po le peisa, o le ato e whafou mo li siri matausanga, ina ua mai arfon tanga minister mo tula Solomona tulu nei. O le manienga le ato le lima tausanga le tausanga nei, e ofo inai tau tino ngā tunu awa e se fulu le whaititi o tuperitongi whaalafonga tau o loa whaurfafo po tariffs. Whapea ma te pula a mo whātua inga mo reise futoksanga. A whapea na latu whaamaoni ina ia investimenti whaavau malo, ma ia Australia, ma New Zealand. I le mai ai o le whonatanga, ane ia tunu u le leita mau ai ngai lua, sa la whaatasia i role tau tinonga o reisi lua se fulu miliona ta la Amerika whaapopo i le amalienga. E mawhuri le langolongo ino investimenti ma ia tunu whafo i whaatinonga whaapisnisi. O le Minister of Business Scott Simpson, sa whai masui a te roa i le whonatanga sa ia longo i le leiti o ni sila Pasifika. Ua i loa ai lo la tutununga i le au ngā tele o le whengainga. Whali e Simpson, o le whaalongona sa ia maua mai i lona taimi le Solomona, o nei moto o le Pasifika e whai whātau inga tu sa o ni mani sila Australia. Ua benefiti ai i me vaia ma awala moni e si iti ai i te mau ainga whaaro te whale, ane e tunu. A ere o tunu umala i le Pasifika e ato o tōro ratu te tununga i le whengainga. Papua New Guinea e mumuse sengi ai. Mawhiti o lo whātaritali mo se teimere o Mautinoa. Ma seina o whāta o toina tau tinonga o ana lawa ta mau ainga i le Pasifika o whaido e Simpson e tōua o mafau fau o minsta e esele me sa ia i le teimi o le whono tanga. Ia taro talonga wangia nei o le laveo le au vai o le tamafusu si amani Hussein Sinkara i le vale o chai apteia i le la fusuanga le pore stonai na se manue o se whaarawa lave matautia. O le iputia nei mai le isi tuara vasa tase mane o Sinkara o whaamautu nei Turkey sa ngau le ua ma to taulia le whai ai ina ua maua le leile anga vale o pteia le la fusuanga mo champine no langia le au panga o cruiserweight o le umia o pteia le IPF ma le The Ring ina ua pasasa le leilo na ulu i le maia a palasi lalo. Sinkara sa manino mai le mua ma te pongia ina ua la vea li tamarasanga e valu, ma ngau i le iwi tuaru na ua le ti tasi vertebrae, a o taulu na ulu i le maia malo a palasi lalo. O lana tamawhari liu upu Fidel Tackle sa i valia, o lea tamafusu e fasu tausanga sa kilia mai se tulangan semanu e pipili ai, ma o le ato e ato o tō nelo na malosi. Sa ia longo i le vango tala le News Corp, e lua le tolu aso e no foi pe Australia o no le totoulia no whai ai mane ngau o le eivio no hoa. O petei e tosu tau sanga o Luis Fluiva nea na fuso anfa professor, Luis Fluiva manamaro tiotu o leva, o no utuvala au ia Gilberto Cerdo Ramirez, o Mexico, lelo ia u mission pine lua le rangi le au panga le WPA man WPO, mo se la fuso amo le tafa ia umone champagne petai. O lo pula pele ato Ramirez, ma ia pisa e na tele oiloina po aia o petaia. A ele i le vatu nei, sa tapa e Ramirez i se vai ngā tupe valu miliona tala, e fusua ia o petaia. Se se ele ni sa whaalia e Mick Francis e whaalau telina whai pere ngā petaia, o se ofa ele ngate na whaavalvalea, ai o tau mai ai, o se vai ngā tupe lea, e le mawhaiona tariaina e alofiai, le fusu lea ia o petaia. O le aula kapite to fito New Zealand tamai taia le Blackfern Sevens, a New Zealand le sa fato ila loina Australia so nga champino le vai o le tamarasanga te to fito le rangi Cape Town ia te saute i le taia ona nafi luas furuona sulua. Ma o toe tau ia nei Australia le lato fai ina ia New Zealand so nga champino le vai Dubai, il fai ungo le vai aso i lumatu. A o le tamarasanga ri tu paori o le Black Sevens a New Zealand sa manu malo i le vai Dubai, a sa manu malo ia Australia li tulanga lima. O Afrika sa manu malo sua ngā champini Argentina lusu tasi se funmariva. O mai ala wana tōsina i aini so kalapula kapili ke le Melbourne Storm, Perth Bears, ma le St. George Illawarra Dragon, i le tamana sanga le NRL. Ai o lesi kalapoli i potia le stepu fo i lungo le fua mo le tauftulinga, i le fia sei ni o tino fasui ma le au i le kaptenia Gold Coast Titans.
e ulava lo ia pela na fenga inga mari Titans ia lia fa inga ta marsanga NRL lo afa mari tours fu tolu ai se va engo ai inga na fenga e fa no mo foi na tu ona na kalapu se va ve pe or fa inga tu sanga fo afa mari frono ela tamai nei sai fa mauni ai wa no nei mo ma keti o futana inga mo tamata alum ele sa loto nei ona tele no mo foi futana inga mai skala poliki o le tau lele lusulim tau sanga o ye nei le stulanga mata ina lan talent alo ma o ia stasi o tamata alo pitu silio na lele NRL ma fa ona mo foi ona suia se kala pita alo i tonu le sfulu ma sina a o ia ta pa ina la so na tongi tacitis malilima miliona tala tu sanga o kala por Storm Bears na Dragons o tau fai to sina fo ia i Morfiasania o le tau lele o lo ta ina ia au ta po e to Samoa ina ia li liu ta alo mo Samoa ta amar sangori pulangi le ia le langona a feta alo sofa so ma penas ma pesta Junior Paulo o la mata utia le o Samoa o le ai tala na ni ya so mari le tunu so foi ta lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a Talo falava o eti Fremon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu li taiau o lo o wina tuai le por kalame te te pai le ainga o se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tātou ainga o lo fina ngalo e tā ua whatasi maso mātou manatu e fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale Manatua le por kalame te te pai le ainga whatasi mau eti Fremon McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le taiau i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu amo. Talo fatu mo le whaalolo tele lava i le pa ia mawalunga o le tātou utinu. Pe lava e mafuta mai e le nei fo i taiau fou ia vi ia lava le atua. Mo le mawina le anga le leo le atua i tonu fo i o New Zealand nei po au kilani. Lo abatuai le mata upu nei po le tūlanga i Pōkalame le nei fo i vai sa. E se lava le leo le li. O le ale tau e mai le tātou tamā i le langi mo i tātou te whaafitai. A lo manuia mea le file mua le atua i tonu le nei atunu. O lo e alalam pāpā awai pea a e te pātu i atunu o le langi. Ma mea o lo tupuai on tātou whapeane lea ia vi ia lava le atua. O le langa whaalal fo i la lea i le whingalo lofo le atua o te whaafero i tuai le pa ia mawalunga o le tātou atunu i o tūlanga whaalupe Samoa. Mai lava i tupu mai se o lava i se o pito i titi. Pa pena fo na o whalofa whaafero i atu na i tua asina sina o le tātou atunu. New Zealand nei mātunu fo i whaafatai tele lava. Pe lava ona o Pōkalame te pai le ainga i tāua. Tāua lava lo ta ita whaamanatu at. Whaafetai i au tau tāpua inga whaafetai ngā ruenga lei whaafetai i tāu sanga. Mea lava i tonu i o tātou ainga. Ia ilo o tau tonunga e wila fo niso le mawhai o nā. Whaatino ina o tiu te o whi au mangalu. E o lautou te tālo. Ma le tāpuai. Moni ai le sili le tai le tāpua i whaafetai tele. Tāru sanga o lo o tautu ina i le atua. Lo manu iai ngā ruenga. E whaafelo e fo i mali whaalo te lewa le au whai ngā ruenga le atua. Lo whaafale le malu so se whata whai tāulanga. So se tō bine i whia lava le ngātai New Zealand nei o tunu ue. Tele o Samoa fo i le atunu pele. Whaafelo i ati whaamalo lava le tautua. Ai mo au te aroni o te loa. So tele lava fo i o e o malo lo manu malo mai. O lo whapena lava na fisosoani i tono whata whai tāulanga. E kālesia ma te tālo whaatai i ngā luenga. I so se e kālesia i tangata lotu uma ma le au keusiano whaafelo i atu. Ma le whaaloa le pa ia mawalungo le tātou o tunu. So se tasi lava. So se ainga i le tamā ma le tina. I o lava i le whanau. O te whaafelo i atu ma le whaaloa le tele lava i le neitai au. I ia lava le atua whaafelo e foi le tu whaia tia. Ia, mai se foi le au whai ngā luenga o mwhai fo un mafuta le nei tai au. A wala le whaa. Taunu ina pia o tau tua masani a le ala leo le Radio Samoa mai au kilangi nei. E ona o ta ua matanga o fio le sulo le la.
ia le li I tātou whaafitai o le ale tau e mai e le tua mo oe maa e tātou talia ma le whaafitai. Nei taimi pe lava na masani ai, pai tauino le fiompa ia le tua e amatei nai. Mo lou ainga ma lou foi ainga I vai e sate tas o te loa. Lo sila fia lo tau pa ia ma le mamalu. Lo la waina le upo le atolo e whaafonga fo I tono le nei ala leo. Panau nau ta inga o lo ula fo I loto. Ie fo I se sao o le tue tepa I le ainga. I lo ainga nei fo I vai e sa. O le nganga whaafitai I le atua. O lea ua le uto sila fia o le uto I titi fo I ua afa le masina le nei o nei fo I masina mulmulu o nei tau sanga. Tu maulava le alofa o le ali I mo o maa. O le te tawai on tātou whapeane e vi ia pea le atua. A fionga pa ia le atua e wha manatu. Le alofa o le atua a o oe maa. E whapena I le fo na tātou whatalitali I le li. O ia ona manuia o tātou manu iai. A fionga pa ia le atua mai lau tusi o salamo e whapealo na whaitawina. Nisi o upu o amaya I le nei au mō tātou ainga. Pe mai, na o matua whaatalitali lava I le ali. O na whaasanga mai eilia o ia I a te au. O whaafonga mai foi o ia I la ualanga. Amu ia le tangata o le e whaatuatua I le ali. Le ali ia o lo uatua. E tele lava mea o e whaia. O vavenga, mau manatu I a te imatou. E le mawhai o na laulawina atuai I a te oe. O te fia whai loa, ma tau tala iai. Ai le mawhai tau lia lava. O te le ina atia lava I lo uloto la wami a tonu. Wa o ta wina atu lau wha maoni, ma lau wha olatanga. O te le I wha alilo foi I lo walofa. Ma le mea moni ma ia te oe I le wha pototoa tele. Ia oli ma fia I a te oe. O I lātou uma e sa ili I a te oe. Ia whaiane pēr I lātou e fia I lau whaolatanga. Ia vi ia lava le ali. O oe lava o loo sosoani ma loo whaola. O nisi au vaengo la fiumpa ia le atua lau tusi salamu o amayeli nei tai au. A matai nai le tātou por kalame. E matua moni ma wha maoni, le alofa o le atua I lou ainga. Amu ia I tātou pe ona whai mai amu ia le tangata o le wha atua tum wha alangolango le li o ia le umanui ai. E le mawhai I tātou tōlau la wina. Le ofi umpa ia le atua pe o la tābit wha mai. E le whaina ia lau la wina le tele o le alofa o le atua ia te ia. Tona wha pena fo I mo lou ainga ma lou ainga. E le mawhai o na tātou tōlo lo wina le tele o le anga le lei o le ali I mo oe mau. Yo tātou ainga I nei tau sanga atua pe o na obat. O toe nei o ni nai vai aso. O na whai wina lea ale alofa leo le atua. Yo le upu lea awane I whaangaloina ia te oe mau yo tātou ainga. O nā whea le mamalu le atua ma tātou whaafitaia. Wa ia tātou tau talatala pēr ma whailo atu le alofa o le atua. Na o mai ia te oe malo ainga. Nei tai au whea mafuta mai e tulang masani o tātou por kalame. O le tango whai pēr e toe te palava I o tātou ainga. Le ala fo I lea malo whaalo le tele lava e manatu lava e vi ia le atua. No nanga le lei nai lo whale. Ioe, o le mea moni lava e ieilu I tau. O whaafi tauli. Iei fo I tūlanga pe ona e sila whio tātou ulanga nisi o teimi le ato o tole mālosi o le sino, loto mawhau ma le angana. Ai o le mea moni lava, o lo o iai lava le ali I te tonu o lo ainga. O lo o iai oi o lo tātou olo ma le papa tātou te maluai, lo sosoani o tātou ainga. Malo whaftai mātua. Pe lava na abatu nei por kalan whaftai tele lava. E ese le alofo le li I o tātou ainga. O tono lo ainga le nei lava taimi. O sila fia ese uma lava ainga pe on tamu whai pe tuli matai. Por kalame tu te pele ainga. Ele te tusa uma ainga. Ese ainga o mati tua nisi
tele ua au ngā tupulanga po o tolu foi, au ngā tupulanga mai mātua. Tele tamaiti, tele o pe o le tofi mai le atua, pe o pale alii mai le atua, pe o whaupunga mai le whiopa ia le atua, i le tupulanga mai le tupulanga. Tātou te whaafitai e o tātou ainga, ese ainga uma, e o la fo inai ainga, o lea o le vai aso nei, pato a mauai le pepe fou, wa le winga lo sa whaamatalanga, e fou vai aso uma masa uma, tono o nā vai aso, na whaafonga mai se tasi o ainga, ene i eise isi whaapoponga i tono le ainga, i se pepe fou, o le mea lofa le atua. A o lea wo o mai nei vai asa, wa yeile o lo tāua o le mea lofa le atua, o tuuina fo i te tono o tātou ainga. Tua tepa i lo ainga, ese whaamanianga le atua. O nā fo i vai aso a tonu, ele i eise tasi na malanga mai samo, le u whailoa i male fia. Le winga leo se whaamatalanga. O oe fo i po e whaafonga mai Samoa, po i enisi u whai malanga atu. Le winga leo se tala e ese vai asa, ma mea te tupua i te tono o tātou ainga. Vi ia le ali, o le nei vai aso, o te loa, o te tolu nei tātou por kalame o lo tutoe mo le nei tausanga. O le aso, o le vai aso mo mua, le aso sfuma le lima, ma le aso vai aso i tuatu, le aso luosu ma le tonu. Tātou por kalame muli o le tausanga mo le tue tepa i le ainga. Le nei taimi la ngona le fia ma le whaafitai, o lau te talo lava pe lava o upu masani a batui, pai so uma, o le te talo a yeise ainga, wa yeisi na o ngā lava o le pulkalame tue tepa i le ainga, e awala i se whaamanatu, ma se tue whaatue tepa i le ainga, wa whaapena na fisoswani i lo ainga, ia vi ia le ali, o le ala le tau mo whaia, ne tau, ma le ta ele o loto mo mole e te fo il whaafitai, ma lo lama, e tono o le nā lava o le utelo nai primary schools, o le epo o le vai aso nei pula amatama e i uwai a o ngaia, ona o atu fo le wato, na fo ina e usu le nei tai au, ye ni se o to wala mo tātou whanau, le la uma nei le tūlanga lua, pe la wan whamina, wakatu kolisi, lisi ma le kolisi i le universite, ia le li, ai whaafitai le ngā lulue, o le nawa e sele ta mama tina, wa tele whau unga a universite o le tele i o nai a inga on tailoa, fia i o nisi o alo ma tam whanau o tātou o tinu, wa a vema mai, medical doctors i le lo mai universite i au kilani i saute, vi ia le li, e se le lofa o le atu o mea lofa, pero no, but e le ai se tepu o le soifua o ina o le whanau, e fa pe fa tawa le ai fa fe tai pe ona o avatu le tala fia il fa unga la o nga matale no o le la tatu plan fa uina mai tama le o le tulanga lu e estele mana o le fo telo o le fo tsa pena le nei vai as e fo stasio fa na ya o le la uma le primary school o le la alu kolisi o le so lulu fo ila le winga le la tala ese uma ainga ai mai a te o mal proclame te pai le ainga. Whaafetai le ono sai. Nawa e sele ta mama tina, e le whaata wā, o le alawa le sitepu po le ale matua na i ele whanau. Mai le toi te pai le ainga pe lava o na whawhangu pea, mo moli te le atu le whaafetai, o le nawa e sele na fo I vai tau, o le selenga, ese uma ainga, mai lava I tamaiti la e te io I tamaiti mātua, whaafetai tele lava mātua. Ona talwai ona tātou por kalame nei pe ona uat, ma sa le fo tape na ina le por kalame te te pai le ainga, nai me alofa tupe, I tau sanga uma lava le whaai unga, ia o le aso lua sifu ma le tolu, le vai aso muli te ama le vai aso tolu sifu ma le tolu. O la se I nai, o nisi fo la wha manueina, I ni me alofa tupe o tape na ina le por kalame, moe vala au mai. O manatu le nei vai aso, te muliana le atalaina le tātou telefoni. E te bala au mai, o le ale tā ua ia te oe, sa I ese por kalame po se lui tau fo ina whiangai ma oe li nei tau sanga.
na whapena fo o na tātou sa vale whaatasi ai, mai ise o ngā Naples Clan, po la fo isa o whina ngalo. Ia te oe lava ia ma le savalinga, pe o na o watu. Taimi tāu te te pai le ainga. O lea se tūlanga na sui ai lo ainga, ia te oe lava ia. Mana tua, o testimonies, po o tau tinonga, manise, ilo wanga whaalo alo lava. O ni mea moni na tutupu, tu lou lava. Ona tu sia o tau suafa i ni fui vai po ai e wala mai. Ia na tu ina lea mo le tātou se, i lea lua lea sa lua suma le tolu o tātou kalame mui mui. O i nā lea mawai fo i nai, me alo fa seleni monisi e wala au mai. Ala winga sa whamatalanga, o se teimi tāua, o wa e te tō mānatu ai i lo ainga. I le ngata i lea po lea si stepu nsavalia i lo ainga. Ana yese fa manuanga o la fo se lu itau a wa o sau fa matalanga i se lu itau na yelo ainga ai wai o male manuia e mafai ona so swani mo lesi ainga lo fa fo ma la fo se o nga la se me o e si la fia mana tua le nei taimi na o nga fo lo tata no mai po lo fa fo mai tatu por kalambi o nei me o bat o ni ava no ta wa te tufa mai ai mo o e fo lava e ese mea le lei te tono lo ainga, e mawhai ona e tufa mai ai mo le whaafonga al tātou o tinu. Mana tua pe lava na ofa yatu, e au ngā tele, o le wha maoni o lau saunoanga, la fu i sau fautuanga ma se mea le lei, e te amai, pe ona abatu o le tue tepa le ainga, o le tele i o tātou pukalame, sa mo moli e tuai le fsoswani ma le whaalo le tele lava, i o tātou ainga. Ai sa abatu ia te oe maleanganga maulalo ina i eisa sao o le tuatepa i le ainga i lo ainga. Pa aftai tele lava mo le talieina o se fautuanga pai fo fisosoni atu mo lo ainga. Ele mawhaena whaangaloina i le Naples Kalame ia na ialo ma whanau ma ai i nai whanau o tūla i mai i tūlanga le lei. Tau sanga e tele o le tele i o wena na te tono Naples Kalame o tūla i mai, mo a vea matangatai ia ta tifanga, i tono nei atu no, ia, o nisi o a vea o ni teine pese, lo pese ina vi inga o le atua pese, tele au ngā, o nisi o alon whanau, o e fo i mai tono Naples Kalame, sa e o lātou sao, lātou tufa mai o isi o a vea o ni social workers, o nātou o sosoani o tātou tangata, tele i o tamaiti, o alo, o tama mateine, sa o mai fo i fisosoani le amataina o le nei ala leo mal pokalame. O tūla i mai, pa aftai tele lava mātua, e mawhai fo i la e oe, o na e au mai sau finangalo, e wha i loa fo i na e wha pēnā o na tufatu, le ase me au ngā, o le ase me lili, au lea fo i sau noanga i nei vai tau. E le savalinga o ainga o lo i nei, o lea fo i se mea lelei e mawhai o na e tufa mai ai, mo le tātou por kalame o le tuatepa i le ainga i le nei aso. Mana tua pe ona abatu, pa i te wala au mai la sau finangalo, ia e tusia i la lo suafa, la af pēnā na se ina i eni mea alofa se leni, o le afa pēnā o le tufai nātu, e a se ia lo suafa e tātou sei, i le vai aso muli muli po le aso rosu mo le tolu, o le nei masina. E tā ua tele, pe ona o abatu, le amataina mai o le soifua o oina o tamaiti tonu lava o lo ainga mo tātou ainga. E lava na whamanatu pea o tātou lava o whaia onga momo a tonu whaman mole au ni fiulau whaafonga. A iei e whatoa a vema mātua i oe a la fo ina soifua mai tonu i ainga. E mana tua foi o upu uma lava le tusi a. E o le memoni a e whaitau o le tuspa ia o lo o iai ina, le whaasino ala mo i tātou, e lava ona o avatu le whata waina, taimi uma lava, tono o te whawhangu pea, mana tua awane i whapea, le la le Toyota mai ti tono le tāwale, ia o na ngalo ai leo lau, bese fo i le tai au, man tua na o te lele nā taimi, a whaifo wa ia awa no i tono whaina ai whatasi ai, ma le whanau le tai au, le breakfast, ia, a usu lava se pese tofu a tātou mo pese mwhaina na usu le taimi o tā mawhatanga. Whaina fia whatasi ai ma
pese whaatasi, ese leo le li ia tātou mo tātou ainga, e tau fu tātou manatua. Ele, o la utala nei wha maoni o lo whaafonga le atua. E o mai lava le nei taimi, i lo lava ainga, a umal whainga lotu le sa ai o mai umal ma le whanau a lātou whanau. E u lima whaatasi ma pepese ma lie pule. O le mea moni lea, ia te au lava ia o lo te toa I pere fatu. Vai le te talo, upu maasani a tonu e whaafonga so e whaafetai e su mo neime ai. Ia o ni ta whai e leo te ta. Ai o ia te au lava ia, tu lo lava a we te ita whaapele. Leo te avatu le wingos whaamatalanga. O fatu e te tō, e le mawhai o na ngalo le whanau. Ma lātou whanau, ma whanau a lātou whanau. E mātutua, e le mawhai o na ngalo le fatu le tō. Tō tepa I lo aina. Iei se fatu lo e tō ina mo lo fale. Ia o le ala leo te wala au tuai wala au mai. Tu nātu sunga ia te tia mo whaasalonga wha business. A mai a ia o talaina leo tātou leina e te wala au mai. Pa soa mai pe o na ovat. Ia on whaile on tu si o lo swafa I lalo. Mo le tātou se. Me alof maasani fo tō tepa I le ainga. Ia o sina seleni mo oe. I le tātou mutau. Vai aso muli I le aso luas ma le tolu. A tei tele lava. O e mo mia se fai mōli mo ngā wenga o lau mauta pisinisi po malumalu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus fol tausanga o tautua I ngā luenga wha el tise I sa mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whiaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 555, ovalu selau, lua, 555. Alofa lava Aotearoa, o le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia, e au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o le soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa, ma whaamanui atu le waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata masuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa e whai loa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva Iwa whavalu tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. Whapoponga lava nea tātou por kalame o le tuetepa I le ainga le nei vai a sa. Mana tua, ia o le tātou por kalame nei pe o na o batu I taimi o tuanai. Ia o la whapena oe vala au mai. La whapena ona tuina lo swafa le tātou se. E ni nai mea lofa ta I se lau tā la o tā pena ina tātou por kalame o tuetepa I le ainga. Ia o le ase ina le vai aso. Le aso lusu maltolo por kalame muli o nei tausanga. Ia a whai whamanueina lo suafa I o le awhapena ana whamanueina oe
i se lau tāla e le tu ina tu te pule lava oe po la le mea e whaongaina iai ia o sina mea alofa whaatau wa mai por kalama tu te pele ainga. Mana tua, ese umo tātou ainga. La sa wha manuianga na whai e le atua molo ainga i le nei tau sanga. La fo i le alofa o le atua. La se swinga po le whata ita inga o la o batu nei. A tonu monisi, ele i loa si au tama o na whai le tatalo o le ali. Pe o tātou o langa le o le ainga sa mo le ainga lo. E awa o le whanau ina ia lātou tauloto ina le tatalo o le ali. Whata ita inga la, ia a whai pe iese ainga, iese tamaititi. Na iei nā tausanga ile i loa whai talo o le ili, o le ua iloa nei le talo o le ali. O le o tala tātou telefoni leina masani, tolu fitu ta silima i watolu, i te wala au mai ai, whaalia sau finangalo. Talo whalava, le suafa man whaaloalo. Ia o alofa e pasi. Talofa o le suafa. O alofa. Alofa, whawhetai alofa, saunoia. Malo se soe, ia se o tina, al tua foe. E ki whawhetai la pampolo o wapanoa. Ia mana ia la vale ne itai au. Whalongolongo tu foe. I lau tu whawhale nganga mai foe. Whaimele e a whionga pa ia le tualo o nganga e. Whamanu ua tuia oi a Iova. O mea o mafo i e toni a sea. Whamanu ua tuia ilo na suaf pa ia. O lona suaf ana vale ele mwhaia na tu mamai nei lalo lo nanga lei malo na wha maoni. Pea na wha asoa i fwoi o ele tinane nei tai au. E se lo fie whanongo longo i leo po kalami a solua tai sasi. Pei fwoi e na sauno o ele tinane i tai au. Tato anga tu whaiunga nei tai sanga. Ai e se mea lelei na e tufa mai i au po kalami. Le mawhaiana mai e se lo loto e hao ina i fwoi lo tina tono lo a inga. I le vale mai whanau. Whai mai o le upo te wati lau whanau. I le mawhaiana mai se a whati ta inga. O le watatuanga atu i whai wina nei tau sanga i awaonga. Whai mai e le o tamiti umai te tusa. Whai mai pe maua se tongi. Pe maua se tongi pe whamani e ina lau tama. Awana ia te ole tina pol samale. Whape ati lau tama. Ta ele hanga sele. Ele lei. Ulanga le upo e te watu. E tu mau i le loto tama i titi. E te lo o e whale tua. O a o se tina. E tele na o whapena i lau whanau. E ina wawa o ina u. I lau whaasoa mai se tasio. O masi no le ni tausanga. Sa whapena te no fwoi lalo mo tatalo le tua. Le suai. Au mai e se au se no te whafia fie se upo te wasi lau whanau. Le nei tausanga. E mo i le whamani aina se se alo whanau. Ai o te whawhetai i le tua. I ana whamani anga me se alo whanau. Amen. Pe maua le tongi pele ai. Au te whawhetai ai le li. O te whailo whanau. Ai o te whanau. E anana o te ina o te o le aonga. O no lea, ina ia maua se lumana i le lei, ina ia maua le poto le ata mai, a wata te te le masu tai pele nei o langa te te iai. Te tō la male fia lo loto la whanau le nei tau sanga, pe tongi pele tongi, au tai e nau nau o la tau loto o le aung, e se fo ito mai manga ba o whanau, Ewe, ese to mai manga ba au whanau. Amen. Ka whai lava ia te ori tina i lau tufa. E mo i lava o whai whanau te te le tino. Ai mo a lava na mahau whau te lo tena. E au ngā ia eti. Ese le o ale anganga o ele tina e tufa mai a te mātou. E o ina i le o langa au nei le tua. Ai mai se fo i o whau wina o le o langa i tono ai. Ai mai se e kāli e sia. O la o te tālo i le tua. Ia whātou ma wina leu. Nana whaamalu lunga ia te o le tina. Langa lo iai o ha whale anganga. O lo e tufa mai ai. Ina ia mawa ai o mātou. Loto e awa nei le tua. Lana whi au malana ngaluenga. Amen. Whaamalu i le tua ia te o le tina nei aso. Whaftai tele lava alofa ia o te whaftai atu lea ele a vea se sebi inga a le wingos whamtalanga. A iei lava pe ona ubat, a iei lava se a inga po sangata e tō tasi
e pa ia te ele fe au po kalame te te le o di inga le ave le tu ai pe ona tasi le fa fe tai tele lava alofa o le me moni lava ia te o le sitalani e o tangata to o tele fo io ainga lo e kale si o lo ainga o la o lava tala o le upu e te avatu i lau whanau ma so se tangata lava fo e lātou te langona i a tātou i loa o le whi au tāu e wat whaftai tele o le talo i e sao ngā mo lo ainga ma tātou umla. Whaftai e lofa i e whapenana anga le leile atua. Te maua lo ainga se kirisimasi fia ma le manuia. Ma e tele file mua le li. Whaftai e lofa manuia le aso. Whapena fo e si. Ai tele lava. Ia. O le lava e te tala tā telefoni manuia. Manatua. O manuia ma wha manuianga mai le atua i lo ainga. E tātou te peo na o watu ese uma ainga. E le tutusa uma ainga. Ai ese me tu. E iei fo ilu i tau. Winga la utala iei fo ilu i tau e o fo ilo fale ilo ainga. A leo te wat. E iei ilu i tau there's challenges. A o i foi. E lo aile a lofa o le atua mo tātou ainga. O alu i tau. E te ila wa se mea tele i mawhauwhauina. Awala mai ese lu i tau, ai te ia o sfaia, ai whaaftai i le atua, whaaftai le lotu tele, a inga i mātua, o i a inga poto tu lou lawal pa ia male malu, ie o lo whaapena o na avea matai te tonu a inga, o alo ma whanau, e iei lu i tau e whianga iai, a o le alofa i o le atua e fisoswani, i lava talaina tā telefoni, whaaftai tele lava i le vala au mai tufa mai, la se mea le leina whaia le li i mo oe. I lau fo i sabalinga, le vāo lou ainga le tamama le tina. Le vāo oe ma le whanau. O le vāo oe i mea lava e whai ngā lue ngai po whea. E tele mea le le o whaia le li. Ai au ngā fo le whaasua tātou te tue tō mānatu wai. O anu lu tau mani tūlanga whapena. O le alofa o le atua e mwhain wha le leia ai. Mea uma lava mo i tātou. Pioan watu whate i ta inga. Paina le mawhai te talo lau tama le mbaya, le tausanga le talo le li. Nisho taimi o tau loto ina e tamaiti, le lau tusu salamo le ana. Whai mei nei a alofa le amatanga sa no e alofa, lo ua ngā ngai. Tasi nei upo le tu o lo tala noa pea ma, mai tawina o fia tamaiti. E whai tau ma tala noa iai, ma lo ula langona ma le, whaalo alo. O sangata e maua a te lo loto ma ufi whilinga ngana sa mua e te tau lea. Ai mua ulawa ia monisi fo a inga wa utal no iai. Whainga tāpe o se ni a inga fo le te mal pālangi ma tinapo a inga fo mixed marriages po nisi la fo yo. Pana u whainga tāle ngan whapurita ngana wha sa mua. E mana tua e leise a whaina. E tau tala lawa le wha sa mua. E ama whaina memorize e tamaiti. Tau loto tamaiti le upu le atua i sose, foi upu i le ngana whapetani, ai o oe mau, e whamatala i eile wingo le upu le atua. A whae mea lofa nā kirisimasi, e whauna e ave i lau tama, malo watali i malo wafine nei tau sanga, vi ia le li. A whauna e whaia ia, papenana e tau lotoina mai, o le ase upu le atua, e ese le taua. E sila fia fo i oe lau whaafo mai, e le ngata i lea. A o tātou tū mo le anga i whanua, upu tāua. A o ina i le fo lau whaafonga, le tala ina lawa le tātou telefoni. Whauna e wala au mai ai, na ave leo lau se, o lau suafa, le tātou se i tātou mea lofa ta i se lau tā la. Se ina i whaai unga, o le asa luasu ma le tolo o te sema. Na whae tātou se i mo suafa o e wala au mai. Ia na mawai o se mea lofa mo oe, se lau tā la. Nei te mawai o tala, o le tātou ngana foi, tū maanga upu maasani pe o na watu. A whai o mwhaina tau tala si au tama le whaamure mole, o le whaafetai, o le tūlou, e le fau lau whaafonga. Ia tā lofa lava, le ue tātou wala au, a tā le whātu mo le whaalo alo. Nā lo sui fua mania i lau tionga. O le suafa ma lo whaalo alo tele lava. O le aladi se tile i lunga te pung. O ai wha mo le mole lava. Le aladi seti. Le alali. Ia. Whaftai le alali, sau noa ia whaftai.
na ngai fa so ngai kaya wai ese fo ia la ngonga ese fo tau fi kulanga ko ai ia ia o nga po fo sa wa lu ile fa uma se kasi fo fa nga ulonga se na suko ia congratulations lo ko ile ku fo ile I fa na ula tava ai fo ile le fa na we fina uma songa wa mai lava la matanga ni tau sanga sa ave matua ile a onga ia ele lava se matua e ave fa na ule a onga ona fa pe e tau na ave fo le fa tau ule onga e alana na matua ave fa na ia onga ina ia mo le poto mare tamai ai e vai ala marfifia na po ia telefone fa na we o ia I lo le fo le masanina tala no tato matua e fai tato fa na o pu fo ia sa fai tato matua ia tato ia so ia tato tala vo malai ia o le fua e te lulu o le fo na te se ia fitai la vai na po ile sangi fi fo inisio tamama tina ia I fa na o ia ole vai wale lua fesfuru balu do suiba ia lu sui sa ngata mai na fo se ta surfa na una fa o lua fe lua fa una na se su to sole ia na sa o pe fa se furu no walu I lunga fa ula lo wata mole nganga fia amene ile yo award nga mo la kamali ima e foi lá o pouco spoiler mai a hora tama tu samona la a matuele pa into e esena ya ona po I faftai foi la fine ya ora le wo o ele tamo fain ya vi ia le tua se pe muli no po masani tato le mo moniba ya faftai pa na po I stasi foi fine ya o mon manuia lona tausanga sutoru ya e disi la sanga I lumatu ele fa pia ole a umai ile o nga tamatiti le ai e disi la sanga ma o le mere le fa fisile lo ma fa o isi tato nunga fa mai a fa le tonu la tali por la fine ya e pe fo le e fa tio ina matua ya ai te wa ya ese ta wa isi o atava isi matua ele ya tama mai la to mai yaso a o fa na o tupu ba la to e ser popoto e foi matua sa popoto ia so ia o fa na so fu me la to ia ele so ia e ta we mala to nunga sa o me tama to la titi a tama titi ia luna fa le to no mo fa tamala o le ale ia se te lo fa mo nga talu na onga I tai lo so pina ngalo pe o taitana fa soa tua e pa ua le tamatiti lo fa tamala waile ia se matua fa pea ia a uma ko mai la ko ole fele e tu mai la uma malo lo fa ia o mea o fa tuanga fa ia o mea o fa ken maka TV mangisi ave se ke fo fa mea ia la uma ave lo po matua o le tamatiti ia la kupua I longa ia fa le tonu mo a pe so kai kanga fa so tu ni tai au mo I pokala me matangofi. Fa fetai la vale lali fa tai tela mo tu fa mai moni fa maoni la usau noanga. Ese uma la pe na o ta ua. Ese uma la va ainga fa tai tele la usau noanga. Ma lo fa tai tau vi ma le anga le ma tau single fa na pe na isau no yai lo fa fonga le atunu o fa lo watu la usau noanga. Fa tai tele la tau pe la no lei ma se fina ngalo italia nei por kalame e tonu o tatou ainga tau te tufa mai o te abatu fo se vai inga ya te unel tina ai o lo si la fia le tua tatou ainga me umolo tu mai vai ese uma ainga ai vi ia le tu aftalia lali mo fina ngalo fonga ina pa man via te le tua ya te o male ainga pa ia man via fo le kisimasi ia pa tele la mo le bala mai ba te sa fo ile ipokalabe ia to fai soifua aftai ia esele mana yo saunoanga pela bona o vatu ia o tatou fitu fai o le ala le manatu ai tala tatou telefoni o nga
Whaalia mai fina ngalo, fonga ina mai fo o mea lo ilangona o mātua. Au I tātou, ia lo ia le poto ma le whautau te lei, ma le fina ngalo o le li. Sao noa I tono lo loto ma I tātou. Whati nui nale manuia. Le ea se ala mea reina whane po kalamatu te pai le ainga. O le manuia lava mo tātou ai, ma se fisosoani whatau wā. O lo o tau mawhai e tau longolongo. Ai pe lava na watu e a te oe lo sila fia ma lo wiloa. Watu se ma le anga le lei o le alii. Musui ai o tau fina ngalo mo tātou la mona mo le manuia o tātou ainga. O le lava oa. Talaina per tātou telefoni ne yaso. Mena whaalia so se fina ngalo lava te amai e tātou por kalame. Funga ina, la le tāua po la fo se mea lo whale atua I lo ainga. Pa manuianga le nei tau sanga. O la fo se vavenga na whaia le atua. Pio le upu whaitau ina le fiong pa ia le atua. Pai mai le upu le tātou whaitau. Wa tele vavenga wa e whaia mo I mātou. O mātou le ma whaitau lia. O le memoni lea, o le upu le atua le lona winga. E iei vavenga na whaia le ali I lo ainga. O alu I tau, o atu langa umo wha manuianga. So se mea mantope na ofa iet. Iei lu I tau. Iei lu I tau challenges doni ofo lo wanga. Ai, e la vea ina, e iei le ali. Fa mai e le ma whaitau lia. Everyday living aso uma taitasi. O le memoni o so uma lawa savalinga. E o atu ai le whanau, e te anu atu ai fo I ultama. Maltina, e ofo ia tātou mātua, ma mātua, o tu whātua ia o le tūlanga lea, e ese lava le tele o lui tau. Ai peita I ane o le alofa o le atua, e mawhai ai, e amai e le atua, e ai tātou ese o te avatul whaftai, o te loa pe o saunoa ngaltina lea, o te loa, aftai tele tātou porkamti o te pale ainga. O le tele o te mi saunoa mai ei whaftai, o tau te talo o lo manuiai. Talo fa lo ilis tātou vala au, talo fa swafa mal fa alo. Ma lo lava le soifua ia te o le tina po le faletua fo I eti. Ma lo le soifua I ne yaso, ma tangofia le alofa o le alii, fa alia le I le alangi le lei ma fōlinga o le la I ne yaso. Ia whaftai lava, mo lo uava noa le nei, tae au. Ia o te fia whaasoa atu fo I eti. O le swafa ma lo fa alo te la tina o lo tātou. O Luisa. Luisa whawhetai, Luisa. Ia o nai. Tau tu sia swafa mo tātou se I whaftai tēle la Luisa. Ia walele. Tauno ia. Ia o te fia whaasoa atu le I a foi. Whaamanuianga le ali fo I tonu si matou a inga. Ona o whai unga fo I o le nei tau sanga ia o ngā whanau. E to atasi sia o kwentura le wa sifuru whao na tau sanga. Ia o ngala I tangaroa. O le astofi o le vai ason te aneina mato atu ai. I price giving na le haonga. E ti e whaila utala ona e iei taimi I mene o tātou o mātua. Wa ola o kwentura nea. E se le whainga tā ola o winga o la o kwentura lea. Tele o taimi o te savali atu pe tā le tasi le po o la lavaino fo mai ma le laptop. Na iai lea I lo ma fau. Ai longa o whaiangi mea onga. Po o whapea fo I lo ma fau. Po a mea iai whailingi I o la kuroa o ke ngia o whaksh. O ke rei loa po a wai le kaimi o le la akari kasi le po a le ngai. Ai le ai e lilo I o ma fau. Ma uma whai ngai loa ka kou mengi o ma kua. E iai ma salonga whaai e a. O whapea lea. Ele lei pe au fai ni mea onga ai le anga pe a whapea. E se mea lai fai lunga le laptop. Ia. Eki. E fai la utala male. Malvini o loi mata le aso le pai skivi. O le o I na ulo ai. Ai o ya o ai malo ma fau whapea o ma fau nga whapea. Ia ai o whapea ni se o kwentura whapea nena. Ia la eva ai la iai. Le me ke o ke ni so o ya o ya so uma o le ele fiula o ke ya ke o ya so le la kango e approve ya ke o me ye ke o ke mai ai e ki o lo fa fonga le atua wanga announce mai lunga e umanga nga call mai ka mai ki
ia nga sava varia ele se uma ko awa kule e faula ia maka mai la le pese e alau tu mai la e o ko sisiva ma a ia fai la la ukala nga kon mai a se ukama e topa o se ukama klasa a ko da ho ia I Tangaroa College ko topi ilanga vasenga a ko maua fo ilanga diploma le mathematics kele anga maka upunga pasi ko ruanga award maleipu o e ki olo fa fonga le o ke siva kwa maloi maka e o luma kaimingo o ka mu wai kala no se o kama langa le me wa ave ese uma kule o ke ma me ye pai isi o kwentura kaimi uma inga wa saule le announcing o langa o ile e topa o hawa class a ko I le taho I Tangaroa o ka langa le me manga yo le me o le fa longo aku ile me e lulu ai sele maloi ka lo ka ile a langa la o ke kani mo alanga vi ia o Yesu vi ia o le tu tama o alanga I kokongu ai o fa peka ka ile ke le popole kanga wale menga o mekia o le fa foi o le vi inga ile atua ma alanga ilonga lofa malonga nga le I ko akele ma ko nga makowo ia foi ma sia o kama town centrum ia wa ka ma faingi sia o kama sionga nisi ilunga ia ka wale ma fai ia o ka fa fekai ile ali etinga le vi inga ile atua le nga so le iloka fia wa fa fia inga ka ikawa ko pa wale sia o kwentura o le a onga nei o langa ia o langa kausanga mua le I Tangaroa le ia nai le nga fa mangui ai le ali ia kama ia ai fa mangui ia fo fia ai mal mako a inga nga le vi inga fo ile tu ia le fo I le kama mai Samoa ko aka uma ngele va veao ia fa ia di fosi e kilo ia vota eki nga mawele aso nga mako ia fa mangui nga le tu ia ola o share ku nga I mea kirisili ali atua e fai kongo kako a inga e le ma fai unga kuwange longa do famalonga nga le fakasi ma kako kalsang kako yo wango fole fale wa pensionga ia kapua ia fai va fanga winga wenga o kako a inga uma o lanu mangangana le fa tua o ia le alofa o le atua ia so uma ia kako le ala fai marita ia o le momoe uru fafo uru fale o lo ia le mamalu o le atua iso se mea ia la o se tunga li nei atu fa manuia tele le atua I fuafuanga ai mai se o lau polo kalame li nei atu fa so I fua fa fetai tele lava Luisa e lo tino matangi le o e sano o fianga ia pe ona o watu fa a matua mai tato uma tonu tato ainga o ni tala fia nei vaenga uma pe ona e sano vi ia le li fa fetai tele lava o tato umana pena fo ia ol fo ia e la ngato nge grandchildren ia musu mai se fa na tene tina wa pela le hotele e ala la wala au e fa pena ai e se la ngona you excited wa fear la ngona fear fa matua fa tai tele la ona lo pale li la wa e va ya tua fa manu ye le atua fa nau pa te tele Luisa pe le nganga le nei aso o manatu o le tele o tausanga atua tatou tala no atua I ainga a le o sele nei tatou pa te wo mai le ungo le nei tausanga o me le uma lava o fa alia le atua tonu o tatou ainga e fa mai le upulena tatou fai tau e le fiong pa ia le atua le li o lo atua o tele lava mea wa e faia o va venga mo manatu ia te matou e le mafai ona lo winato ia te oe o te fia fa ai loa matau tala I ai le mafai tau li o me moni lea tele ia le ngata I fa manianga ia onga o mafutanga fia le vao matou mafanau o le toe fuata ina o le ola fou tono ainga o mele le uma o le fa malolonga le li I mai mangasa o mele le uma ia e se le tele o vavenga o faia le atua. Pa te tele la vol nawa e fa afonga tato por kalame, sa no anga tina ya lofa, fa tai tele le lali,
fangu le leina mai le tama ia malitina ia luisa ia o tu swafa ia tolu pe lava no va la tu ina fo le tatu se la fa le sulusu mal tolu ia pe fa manu nai nei te mi o te moli te le atu fa tai after tele lava ia umolo fa fonga mai fia lava le tafa le ke lope o e mafuta mai e sa mo le atu no pere o te tono langona le ai tonu o ainga umalava mal fia lava le atu o e mafuta mai ai o winga ia o lo tatou tulimatai e moni lava o onga o tau mātua ma loo fo i tamama tina o le sunga le whaiwhi au po le tausi matanga aduenga po fea lava fionga le pātele po fea lava na o tawina mai ai o e meise lava i tonu i ainga o le na o lo e whaia lava o lo o tau ma whai fo i whai pa te te lava i lotu tele e le whai ngofia le ngā aduenga le vau mātua ma whanau e whaaftai tele lava i lau whaafonga mai, au ngā lava nei por kalame i se ainga te o tasi peo na wat. Ia vi ia lea tua whaaftai e lofa, whaaftai lea lali, whaaftai luisa, pa ia maulungo o tātou o tinu o feo e whaafonga mai ai. O la uta talo, whaamangalo se lewa o neli tina, e se whaatamalo se upu fo i whawhaia, le tu sai ma lau whaafonga, ia la fo inu le aina al whanau nauta inga lava wa o le tina. Ia manuia tātou ai nge se whasosoani i titi lava. Ia vi ia le tua whaaftai mo whina ngalo o whaalia. O te talo te iatu lo tau soifua ma lo wola nā foi. Vai a sā ia solua, sumalilima mo lesia tātou whaapoponga por kalame o te paile ainga. Whaaftai tele lava i lau sunga tia. Nei tai au mo le tautua alo whatile ati foi. O le au whai ngā luenga umalava. Ia le file mu o le atua whaamalo o le tautua mo le atua awala i tono le nei ofisa whaasana lau. Au te tele lava, sai mo le whingalo o le atua, te iatu o tau maa o le nāwai atu, mana tua o le atua o le tamā ia o ainga umalava. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. In this update, fire crews are on alert as hot weather grips the North Island. Emergency services are urgently working to locate 2 people who remain unaccounted for following an early morning house fire in Foxton Beach. Meanwhile, 1 person's been confirmed dead following yesterday afternoon's house fire in Auckland's New Lynn. And 30 firefighters and 4 helicopters are continuing to battle a 300-hectare blaze in Tongariro, which is now about 50% contained. Operations Director Brendan Nally says conditions today are favourable but could worsen later this week. I love the sun as much as anyone, but when it's really hot and the humidity is low and there's a few gusts of wind around, that's when we're very nervous. And the sweltering temperatures could also cause health concerns. General Practice New Zealand Chair Brian Betty says people need to watch out for dehydration, heat stroke and sunburn. Often what people describe as maybe just feeling very fatigued, maybe a headache because there's a bit of dehydration starting to kick in as well. Nausea can be another feature. An offender's still at large in East Auckland after 1 person was killed and another seriously injured in attacks on a bus last night. Police say the 2 unprovoked attacks happened on the number 76 bus travelling from Glen Innes towards Orake. The attacks were about 10 minutes apart, with both victims fleeing from the bus, but one suffering a fatal knife wound. The offender ran off. Herald reporter Rachel Mayer has been at the site of one of the attacks. I'm at the intersection of Taniwha Street and Fenchurch Street here in Glen Innes. There's a large cordon in the area covering a dairy and a liquor store. Japanese authorities have downgraded tsunami warnings and evacuation orders following a 7.6 magnitude quake off Japan's northeast coast. The quake triggered strong waves and multiple fires, and some rail services were suspended. The government set to release more details today of a major shake-up to the wide-reaching Resource Management Act. The changes, due to take effect in 2027, are expected to eliminate the need for almost half of consents.
That's news. In sport, Black Caps coach Rob Walter insists he isn't blind to the immense workload that Quick's Jacob Duffy and Zach Folkes undertook just days ago ahead of the second West Indies test starting tomorrow. Duffy and Folkes bowled 76 overs in the second innings in the drawn first test after mid-game injuries to Matt Henry and Nathan Smith. Walter says there's always a little bit of concern with backing up monumental efforts like that. Liverpool manager Arne Slot insists that his relationship with star player Mohamed Salah has not broken down in the wake of his comment about being thrown under the bus by the club. The Egyptian forward has played off the bench the last 3 games for the Reds. Slot says leaving out Salah for the Champions League match with Inter Milan tomorrow morning has not reduced his standing as a manager. Slot would not comment on whether Salah had played his last game for Liverpool. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Alofa lava Aotearoa. O le talafifia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manava. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leia o le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le kānese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava i ma whai o na wha sao i nai ola a mau alola pusa fai loa. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro wha au pe le tātou wha pitoa nao le 5 tala tutongi pe ai wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha momoli mai lau telefoni wheme ai. Olo awa no fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account ma wha mani eina fasidi lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga wha pitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, te o ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo taimi, ai sidi o na wha sawa i nau tupe ua taunga tāle pensini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha Mori Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. But my
Siu fonga malio le sunga ya Marcelina Masoi fa via ngamo tanto. Sultasi minuto lo chade tula sultasi. Ilo wa tau jumla ulanga siu fonga rede samo tsini ba tolu amo. Po kalama to te pala inga pene fa fonga ma ia ilunga le tutua. Wala unanga ale fatua ia eti fui mol makafi mol po kalama tau le na mo tanto le ne foi tai ao. Solo fa ponga pene fa fonga ma ia. Mau fo ia vanon fa so mai niso tinai lunga al tatu kalame manisi fo malo tatu wa tunu fa malo ati ante uto fa so awani ngali ati oi o le uta pena tatu kalame ia la sa tina o le fa ingo tau sanga ia o le fo wa tala ma le vano mai le fa so si do so fa ilalo e nei me alo fa ta pena fo pe fa tatu sei ia wana me alo fa mole krisi masi ma tau sanga fo Patalo fatu tatu po kalame anti na lote tia mafuta pa ina hingate vai balor se fo laude lei. Mara ya ko fatalo fatu po kalame faftari mafuta mai. Christina tanu vasa fatalo fatu po kalame. Pa malo anti o tou mi yama fonatia. Pa malo atu nisel malo tatu wa tunu o la to le wa fa mai nisel la to le tapena maranga sa mo talo vai. Yo la to e o le vai so fo o nisi o fa ingol vai yaso a mata la vertelo po kalame. O ngofo ngi o maka o winga la utala fo ile to batu tato mai nei fa inu le fangu ingole altangata fa mai ingu ya umala wa pa ingu awala bangi kusa o la ta o file le share pe la ta o file ingole si fangu ingole o sa mo o ka kilo ngi e me sala mengi o sa fa mantu tasi leipu ta waba e umanga ingu des koinga sa le aku le ingu ring koinga kasi ale ipu fa soa ale ma se ma au tatu o mai nei ere ma fainga nga umanga ingules au mai ingu fangu ingules au sa mo kasi fangu a ko ri mala feng ai vai le ma se wa kiringa malolo tanga te sa mo ale tatu o mai fa me wa e wa nga ku bot fa mai ai sa fo wa isi ha ku mu ale ngala utala fo ile to vatu to tonu al tatu watu ese le manaia tonu wa esa mo ese le manaia tonu al tatu watu ka te baba ai ai faila le taimila nei le uta tiro fo le tulanga lo ia momo le telo o fa fotopu ia po le tele fo io matai o le wa fa terminator al tatu watu ia o inala tatu telo e tasi ali puta ava vatu de avale to ina vatu de avalea vatu le va pe umana amele fufuru pe solo le ai kasi ar kamai ya le mangi mai sale le mata uti ole atu tono tatu watu ula to e pasi solo ale mas pe le wa mai le pisi fa mai le la lo ina tatu te lo le lo fole tu tono tatu watu Pamalote di seorang matautua pamalote lu se adasi lo mafuto mai nai li janto mala fingal wenga le Pacific Easy Money Transfer yo tara busy foi la tole neva taimi ole fa ingal tau sanga tato ofisa autui nai o tahu fatalo fatu fol kalame au foi fara ingal nga sese so se fara ingal e tau tuai ya singa lu e singa mingoi ia marco kele foi au fere la kako kilo ngi vai kaimi e ke no ale fe ke ro foi male fe wa kaunga wa ko al foi tu la bol bol tato po kala pe ma futo bol tato wa tlo fai malu au fai va au chuta bangalu ko le so o no sai foi fa malo si tulanga lo ia nga luenga le wa le te mamau ia ona ma e foi le nga luenga ba ni va yaso ai mai sol nito sanga pe on tanto iai wow ni so tatu fa fianga lo fatuai mo nei ave tavale ave pasi ave loli ave taxi au ave upa e ama so se tavale la volo e mafutu mai dunga le tele o fa malo sinati tia mal pokal me fifia mai moi Vai
Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo Australia ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulele o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha Valuono Fatolu. Fitu fa Valuono Fatolu. Petanga iane ile upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Oceanic Cars Sawia. Jihu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia lato tarsanga o le hanga baa ile sei e manmalawa ile se folo tasi a fetala. Ioe, se folo tasi a fetala. Ile aso lua se folo o te sema. Susu mai ile lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Fafa, East Street Papakuda, Beverly mai ile o iwa fa valu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngale lua lima ka alalwa ia so le kong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta'awale ma pa utango fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta'awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa ta'awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Alofa lava au te ro. O le tala fiafia, ua whaitete nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluanga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie o susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Ave o te mangio. Ea, seka ko walu.
Pero ko ko makaka sugar na na fa ko may yesu mo niya ko ko fo. Walu ay ko ko. Sige ka may mer sali. Oh, pape. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Yeah.
tolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falawa. Isa ia fast food o lana fai ua tolu sifuru manitasi. A o e whaatalitali i le alii e toi whaafowina o lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole iai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e aru ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea wa le na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le sautonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia o le me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toe wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala au no le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tita
Si fonga mali le vai pese le vai va pele fa fonga ma ia le fo I taimi on le tato pokalame. Ua te walunga tua le pokalame le mo oe o se lui tau fa le nganga ilu se fua maso mātu wala. A o tātou se atu ina iaso o totole nei fo I tau sanga. Paftai tene lava tari eina pokalame fa le nganga I tono lo moto mo lo lawa. Tono lau ta vale, pale whenga luenga o whea lava nei te mafuta mai ai. Mana tu le na ua whaso atu le upo le li I atu oe ma tātou le nei aso. Whai lea ea o se whaamalosi mo oe ili tātou sa valinga. Taimale wati leo tō se fulu male 5 minuta talo le tula se fulba le lua. Malol tawa tai malol whaamalosi. Iam whaamalo atu whai lau nanga mara tautua ale tātou Samoa Market. E le whionga tupa ima e tuale male tātou pulenga. Awane emisia na unanga ma na fu tautua matongo fie. O lo tautua mai tono le tātou wātino. Awa pefi e whaise o kalo fale. E whaise whaatau mole ainga. O le halawa tua inga whaatau te maua I lunga. O le unanga male tautua le Samoa Market I tono le tātou wātino o Samoa. Awala SS o whaingo fie I whainga whaataunga. Pakso ta ila le sunga ia e tuale le sunga tupa I e tuale male nātou tautua. Oh, mai e tali sapai, maamamai a loto e a fio ai. Io e manatu foi o leu wala malama fai ua tuai maonga nei te maiti. Tele kolisi o wha maina la tu waonga. Se banga nai nei whanau laiti. Te loe o lesi vai aso tu ua aiki. Ai te tangi lo malongo ki wisi mas. Ana pōna mata inga ai fo isi tasi o pito nu o mātou nei o tara. O ka se au le lei o le piko ungi. Pe warangal meo ke whai koi. O tara au le lei. Ana pōna wha o leile telo mō lio nisi o ainga inai o tara. Ai fia mai moai, toi asi mai le pōna nei. Tele ia tau mawhasa mo te mau o tara. Tele ia tau mawhtanga SS. Tele ma mō li whelanu lanu ai. Tō tele ai fo I mare au whewa. O te uti no atu. O mea umana e te mo te tono o tara. Ia makaka au de lei umahai o ngofoi o tara. O kou kalanga. Football family ta talo lei tula e se football lua se ba disi tatu fa fianga le nei oli. DJ Magic. Ai au whainga whaatau mo whainga tau sanga. Tau fo ina mata I tūre lei mama ai le lei lau ato. Ai le pisi dunga le tele. Ia ma le tele o loa lea fo ina wa amaka o ngā whiilafi mai I o fōringa. O mi o ngā keu wailo box. Pai o ngi whaase se inga oe. I whaase se inga oe whilafi whilauna wai mai. Ma le whilafi. Ia se panga le vai sa salapa la le whi ki kia ma. Kama to le paiari. Ia ma le sunga le pule ia le au pepe. Tamba ngai keu oe le box. Pa si limi le mea.
Whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō sose whaalabe tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō sose whaamoemoe mō ai nei Samoa. www.samoamarket.com. Tole, ka ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai e whi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Roscoe. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au Kilani.
ua uti ava noa mo le lua ono. Mo nisi famtalanga wala au lole pas i le o varselau valu o fitu lua fitu. O varselau valu o fitu lua fitu. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga al Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi, ia tātou whātawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu le se i leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Sound. Tau olunga toile tau tupala uranga tia le nei fo taimi o le aso whafte tele sa mole atunu pele mo le tātu mafutanga le nei aso. A mai mole tātu toi mafuta le aso tai o le lofo mo le anga le lei o tātu atua. I o na tātu toi whelo i fo i le pokale masani le fifia mai a whafte tele lava. Manu le tau mafutanga mo le tau whai a whonga mua se umanu Francis Yone. Tāpena mai a wale whawina le tau tua le rida Samoa. Manu ia lava singa le whanga mo le tātu wāntano. Tali tu la se fulma le lua tu e whaasala wina tātu tala mai Samoa. E alofa tele atu lava Samoa le atu nupele. Soifua mai manuia.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. O mawhai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou o sinu ule nei fo i aso fau ma tātou mafuta. Tala tau longo, ia wā fo i le whaafonga lo tātou o sinu o si mai alau whaafonga. O le masina o iuni o le tausanga fau lua o lua ono. O wha moe le a matai se tau tua fau al company vaalele le Qantas a Australia. O le a whai aini ana malanga mai au kilani a nga isa o mai lo tātou o tino. O le ua wha ailo al company vaalele le Qantas lea swinga i ana malanga. Mai Australia nga i ane au kilani New Zealand. Ma le wha moe le a tau vai ma le company vaalele le New Zealand. O lo o malanga to tasi o na vaalele i malanga tu sa o mai au kilani mo Samoa. Talu mai le tau sanga e lua o lua. Sa le to e whai aini malanga le Samoa Airways. E tolu malanga i le vai aso le Qantas mai au kilani mo a pia. Le ua wha moe a mata le aso se fulu ono. O le masino i uni o le tausanga fau. Wa wha ilo ai fo i lea company va lele le pase se a mata. E tolu se lau fitu se fulu tala Australia mai au kilani i Samoa. Ai leo manino mai. Po le pase se lea ni malanga mai mato e foi pe o le malanga lea tasi. Wa wha moe po o le lata le wha i unga o le tausanga fau lua ono. O le a matai o na wha o ngā ni va lele la po se lua. O le company va lele o le Samoa Airways. Mo malanga mai Samoa nga i atu i azinu e pe Australia me New Zealand. Wha pea Amerika. O lea fuafuanga o whiriwhiri ai e le malo se komiti. La tau te tapena ina ni va lele te tele se lua. Mo ia whai ngā malanga. Po te tala le whaamsinonga i tua sivi lo tātou motu i savai i le nei vā yaso. Ngā ruenga le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa po le tālo sanga apiri. Le ana mafua i te unga o le whaavae. Sa pasia i le palo tole rua vai tolu i le pāle mene ia Februari o le tausanga nei. Na pasia i fo i male tūla whono o te unga o le tūla whono o whanua masuafa. O le talai o le avaenga o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa. O sui ai le whaamsinonga o tālo sanga mairo i longa po le Land and Titles Court of Appeal and Review. Le ana whaavaina i lalo o te unga o le whaavai o le tausanga rua o. O le ua whaamautu wai le tolu o la sanga. I le whaatūlanga ina o le whaamsinonga o whanua masuafa. O le la sanga mua o le whaamsinonga mua o whanua masuafa. La sanga lo na lua. O le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. Ma le la sanga lo na tolu e pe o le talaina. O le whaamsinonga leo tālo sanga o whanua masuafa. O lona tā ua e peo na whaidoa i mtanga luenga o whaamsinonga. I lana upenga te whailangi. O lea ua mawhai e o na maua le isi awa noa wha au popo. Mo le mamalua le atunu umaso o stangata Samoa. E suru whai atuai le whaamsinonga o whanua masuafa. A wā le fina wina ma le pui pui o lātou mea sina. O suafa matai i whapea whanua whaaleanga no. O le nei whaamsinonga o lo iei le pule anga whaamsinonga e tango fiai ma fafonga inai. Ni tālo sanga apiri. E anga i whai unga le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. Lea e whaato ai mai i tonu. O le fast furu aso i le mai ai o se whai unga. O le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. O le taitei whono lea whaamsinonga o le fionga le pelestene o whanua masuafa. Ma o lo o au fiai ma se whaamasino. O le whaamsinonga sili. Ma le pelestene langolango o le whaamsinonga o whanua masuafa. Le saunuanga le ministau whaamsinonga. Le tō whawhesolai a pulu tusi upu tuinga mala. I le talaina aloa i o lea whaamsinonga na ia saunoa ai. O le talaina aloa i o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa. I le asonga fua le nei vai aso. Wa vea o se aso wha mau whailonga ina. Ma o se tai au fōu. Mo le whaamsinonga o whanua masuafa ma Samoa. Ai le saunoanga le fionga le pelestene o le whaamsinonga o whanua masuafa. Le fionga le sātele rapi va aina ia whailo ai. Wa leva o na iei mata upu mo lea whaamsinonga. Ina ua pasia le tūla whono ia te semo le tausanga lua o. Petai ono tūlanga wha le tonu ma le mautonu o le tūla whono. Sa le mawhai e na tango fia ia mata upu. O lea whato a mawhai o na whaatino. Ina ua maea o na toe whai le teuteunga le tūla whono. E pe o na pasi ai e le pāle mene. Ia Februari o le tausanga nei.
O le teimi nei wa siri atu ma le se lau ma ta upu ua maea, ona wha uru ina atu I lea wha amsinonga. Ma o lea wa amata ona tangofia ma suesu eina. I le fast food lima o mōri mau e langalongo ai mōri anga le tangi tau palota mai fale ali li tasi. E nā le tō tasi lava le mōri mau na usi ta ia le whaatonunga le whaamasinonga. I le te tau leo na o atu I le suesu eina o mōri anga, o whainga whaala atua na whauru atu, e le tō whātu I loma tusa Lancelota la meko. O se sui sa tau wā mōre no foa, o le tu mā lo I le fua le vanga whaabu whain, e pui pui a ia te tau o tangata. O le tali le lo ia mō le tu tangi, o le na whauruina mōri anga sa iai feso tai nga umama mōri mau. Ai o ia na paule teimi na whiutanga iai ma o lona ofisa a o te pena whaamtalanga o mōri mau tusia. O le leo umatua mōri mau o le tutangi le taia o le songofua. Le ana whaatulanga e suesu e nei mata upo se tangi tau palota. Na toi tolo ai le lua I leo auri ma le whautuanga le whaamsinonga. I le lo ia le tutangi. E tautua nā mōri mau e longo ina ia o atu. Sa to e wala au le tangi tau palota mai whale ali li tasi ki leo auri. Le ai lava ni mōri mau na o atu. Se ia vanga nā le mōri mau e to tasi. O ia lea mōri mau e lango se mau au tū. I le tu ina atu leo se tupe se lau lima se furu tā lai se tangata. O se sui e lango I atu I loma. I le wha moe wha to sina I le palota. Sa finau le lo ia le tua le whaipule o lo mōri e na te le su e ina ma fesiringia le mōri mau. Ono se mau e wha vai mai ni tala wha longo. Pole hearsay evidence. O le finau fo ia le lo ia le o molia, sa te tau no o atu le mōri mau au tū. I le vaenga o tau urumanga le whaamsinonga o palota, wa tu atu ai nei I le aso tofi, e whai ai fora sanga whaai o lo ia ma le whaasinomanga ua ave iai le whaamsino sidi vaenga e tolu e whaavai ai ala tu finaunga. Mua, o le sela wafe tala na fia, I le fitu na inga e ave I tua le tangi tau palota, ono o lea ua whaai loa le whaamsinonga, e whaono tu ina atu lea ngai o inga I le loia sili, mo le whaia I ai o se sua e ngā leo leo. Lona lua, ia tu ina atu ni whina unga I le wha lave ina o mōri mau, male lona tolu, o le leo usita ia lea e mōri mau o le whaatonunga le whaamasinonga, po le contempt of court. O mōri mau uma le tutangi e le I o atu o nisi ua malanga I whafo. O nisi ua maua tusi sa mania e o atuai le whaamasinonga. O isi sa vala au suafa leo leo, ai le I o atu. O le atalia ia forasanga lo ia I le stofi, ona I loa I leo se aso e au mai ai se whaai unga, a le whaamasinonga o whainga palota I le mata upu, mai whale alili tasi. O pauta whaasaino le aisa po le methamphetamine, le ana maua ni o loa na whauru whale mai lo tātu o tunu mai Amerika Samoa, I le masina na te nei o Novema. O le asonga fua nei vai aso na tutula I ai le whaamasinonga mawalunga. I la tau e to tolu o lo mōli ai e leo leo. O le ali o Taylor Victor Crichton, po o Taylor Victor tau au vea o vaitila uta ma whasito uta. Tolu sifuru ono tau sanga o lo na matua. O lo mōli e lo na wha urufale ma le umia. O le tasi tesi ma le wha kiro kalama o le aisa. Le asana nā mai tu tonu o se pusa moa. E le tu ina atu sana tali I mōrianga. Ona e le I mai a wha mautu mōrianga leo leo. Ma ua wha awa ua I pea o na tau fia o ia le vai ngā leo leo. O le ali o Filipo po o Filipo pito lau tango, tau sfuruvalu tau sanga le matua o maangiangi le lovaya sa musu, ma fonga tuli sa vai. Na tutu la I maltamata I Filipino fast food tasi tau sanga le matua o Ana Belinda, e mai vai moso ma Filipaina, I mōrianga fo I o la wha urufale ma le umia o le pauta wha saino le aisa, e tūsalo na mamafa ma le iwa sfuru iwa kalama, le ana au mai wha ana nai tu tonu o se apa susu pauta, e wha susu a I pukofe vevela. O lo mōria fo I lo la umia o ni mea whaitino, e fiso tai lea I le wha o ngai no le aisa. E le aini ala tali watu inatu, ona e le I wha mautu ina mōrianga leo leo. O Filipo leo wa nofu tau via pea le vai ngā leo leo le whale pui pui tānu malala, ai o le tamaitai Filipino, o te tala I tua ni ai e inga e pe o le saini lea le ofisa o leo leo ia pia. O ia mata upu tau wha msino ngai lua, e pe o na fia ai fuala au wha saina o le aisa, o le ato e fonga ina le asonga fua o le vai anso fau, mo leo leo e tu ina atu ai mōri anga whaiu, ma tu ina atu ai loa ni talia I latou ua mōlia. O tala I o le nei aso,